So fa man mano o tātou li o Yesu Kiriso te whatalofa ma whawhelo i tuai tātou tunu talofa lava o le aunanga ma le tautua le nei si fonga le laumua o amatalia lana tautua le tai au le aso wharaile o le aso luas fuluvanu o le masino novema lua fe luas fuluma le lima talofa lava. Ia o le amatalia le tautua le nei aso. E le leo ni whafonga le vi inga o le tua mai le kalesia whapatonga Yesu Sāmoa pia. Vi ia tuia le inga o le pesia mai alea. Saunia leo le tatalo e mata ia tātou whaselonga le nei tāo. Tālo whalava o le si fonga le nei o le laumua.
o le a tātou te talo. Whawhataitele le atua le mātou te mā. O mātou au lia le nei aso fōu I lou le lei malo whaamaoni. O mātou atu I o luma si itia le taulanga o le vi inga ma le whawhatai. A o mālo lolo o tunuu o e sa ngā lulue o nisi sa malanga. Sa le I tule moe lava lau fio le leo leo ina o I mātou I ala umano ia. Whawhatai tele ua whangua I mātou I le ola. I le nei aso I whaupopo I lo mātou ola. Ma le soifua o lo o tunu. Whawhatai mavi ia oe whaavavau. Whawhatai I le mea lofa fou e foa ia I mātou. E ala I le mālosi fou. O le ola fou. O le ea fou. O le tau fou. Whawhatai mavi ia oe whaavavau. E whaatele ina pere vi inga ma le whawhatai a te oe le mātou atua. O no le taulanga na saunia e lo walo Yesu Keriso. E o mai lava I le nei taimi o loo. Maua I pere I mātou le whaamanga longa e ala I le malingi ma le maliu. O le malingi o lo na toto ma le maliu o lo walo. Whawhatai lo na toi soifua mai le tunga mau. Le whailonga o le manu malo, mātou te manu malo whaatasi mai. Whawhatai le tau le nei aso, mātou whawhatai lau whaamalo longa I e Sāmoa mai. Mātou whawhatai ua lama whai u, a onga nei whanau musu enga o le nei tausanga sa e tausi, sa e fisosoani mai anga le lei. Whawhatai le li ie, I lo whaapale pale le tele o taimi e se ai lau whanau. Whawhatai alofa, whawhatai whaamangalo. Mātou whawhatai le tele o le sosia o le tamao a inga I le tino nei e tausi ai le nei ola o lo mātou iai. Ia vi ia pēr lau a fio e whaavavau. Mātou whaasifo atu o mātou lo lava o I mātou o le whanau o le anga māsasei. Tau lava ina ia whaafouina I mātou. Mātou whaatuatua I le maliu o lo walo o Yesu, o lo na toto na malingi, suia I mātou, whaamangalo ai I mātou. Whaaftai tele mō lau whaamangalonga. O le nei aso e te leo ia o mātou manao. Mātou la fo I atu lo mātou atua, na I o mātou matua tausi. Tapu ao ina pēr lo lātou soifua I lo ao tau matau o iai le ami o tonu. Whaamanuia ia ua na tutofi. I o lātou tiute ma whaiva. Mātou manatua e o iai le pule I whainga māloa nei atunu. E maise si o mātou atunu pele o Sāmoa se e angalelei o na taitai. Ma tangata anu uma. Mātou tatalo mo taitai o le lalolangi. Iai lo angalelei. Ma lātou iloa o le pule e mai a te oi. Mātou manatua lau nuu, ma ou tangata. Mātou manatua le au kewisiano I le lalolangi. O e o loo saua ina o na o le mau e uinga ia te oe Yesu Keriso. Se e anglele atu. Mātou tatalo Yesu suru atu lo malama e o whaia ia sāwanga. Ia lātou sile fia mai loa. E te alofa fo ia te ilatou. Mātou tatalo e manatua ngā luenga tāla I le au misionare e whai evangalia I le lalolangi. Ina ia whatala le ina I le lalolangi pongi sā o lo mātou iai. Mātou tatalo mō mātou a inga te itasi. O nai whanau I toi a onga ma toi teimio a onga o le nei tausanga. E anga le lei la tō lo whaia ngā luenga le lei. La tō le anga lulua I lunga o wala. Tono o whalewhenga luenga se e leo mai pui. Mātou manatua e o le amalanga I so o se awala. Leo atu wha mole. La tōlo I e le whale mai, pa I atu a awanga le lei mai wha malo lo. Nisi o I le whale pui, ia maua le sona tā ua o le soifuanga ma ia eanga le lei atu. Mātou manatua le I e nisi o lo fia sa o loto mai I whaingatā o le soifuanga nei. E ala I vai la au ona mafuala au ona o lo sai tia ai lātou.
se e anga le lei atu lo mātou atua. Ia e solo mātou ina no I mata o e o whanoa noa wha mole mole. Ona o whita o le o langa nei whapea le motusia o le mawhitanga e ala I le maliu ma le ote. E anga le lei la mātou tautua I tele mana onga. Mātou te talo whaatasi mana onga lilo I to tonu o mātou loto. Aua lava so mātou tau anau ma le manao. Ia whaia pēa lau whina ngalo no mātou atua. O le te talo le ma leo le ngai ala I le suafa o Yesu lo mātou ali ma le whaola. Amene ma amene. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa whaine I le tulinga sia whakri o le malone sila whata mila mila le langi tua eva Aia tapau atalini ai le pia maua se ngongo sila tano whai le leise mai Au le tango a le alofai le mau ana tai tai le vai ngau Se sa ili ala la whanga e o le mau O le ili
Ata o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia. Launa kamale tautua matar si fonga le lamu tatu e tai ole as faroile le asolus fulu male valu masino november lua felus fulu male lima e talitonu ya pe polele papai kalena ya ole aso faroile muli le ole masina utantu yai
tawalunga le masino NOV mai le sanei o le winga pe a male toi lua so ato toa ia male aso le o mai ale o le nei masina o le tatu fola ulo le masina fai o le tausanga lua filus fulu male lima talo fa lava fa felo ia tu renga fi tele le tatu tino a malol folau fa malol sopo fa malol malanga maluia ia o le tautai o le fola o le tatu tu o le na te ia le tatu fola o le stai me ti ngal fola no e pele ia tatu e pangalea pa wale o mele o il mano si o tatu ia tu pe le li ia ai tatu fa taia i ne ia so fo o tatu o ia ia fa filo i mo folo fa tu nei mo tatu mo tu si umalava o le mano si le tunu mo nei fa nau tatu o pa anga Wellington e ato ni usila ato mo so se tunu o lang ia lo e mo mai tatu fa sa longo ni tau mano so i fua ia aptol fa filo i nei fa fenga me fa le tua ia ona ita mama na itina o malo lo mai nga luenga malo le tau atai ia o le la fanga solo le tatu por kalame ni si o fa forma i tono fa fenga luenga tono lo sapo lo tavale le ia nga i mo fo nga le aso po nga luenga ia malo la le la tatu se tu lo tatu talo tau ia ona fanga solo le por kalame le ia la tatu atu tatu fa fianga ia ona lo le tatu talo tau ia ma fa pena fanga solo por kalame se ital valu o tatu telefo matana mai Sāmoa o nei tai fa fianga ma ko se le fifi fa fianga tua ia le tino ila luas fu 2 minute o te nei valu al fitu luas fu 2 minute o te al fitu tu al si fongo le mo talo fa lava
Ua whaeloa mai le official le tine mu ma whaalawilawi te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fululua anga i le tasi le a wauli o le aso whareile aso lusful malavalo o November o na o le atulanga o le a vai ai le whaatuai o le tali atu o sui o le ofisa ini vala awe o mai o le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino ni vaenga e onu tulai mai eini mu tau tuana ngā se senga o mea tau mafa ia awale tu la fo ia mana tua a fai e tu la i mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asi esi ane le i tu la o le fireandemergency.nz mo nisi whaamtalanga e tu sai manei fuafuanga. E usi me whaafonga le tātou talo le tau o le nei aso e pio le whaati elo fiso le vai tau e timu le tai au nei ia ma le vaveao ia e whaasolo ina langi le lei ma va ia le mato le la whaasolo atu i le awa uli ia nga i le fiafi o le aso atai au e langi le lei le tau o le aso saa e ina i timu i steimio na amate leo na langi le lei le tau le aso onfua ma le aso lua o le vai aso fau o le vavai ka piti mana watu whanganui ma taunaki e i le teime va i le mantau le lai le so e ui na timu le amtanga o le nei aso e langi le lei le tau i Marlborough tolu timunga i taupo Hawke's Bay ma wairapa e i le teime e va i le mantau le lai e ui lo ta absolo i timunga le nei aso o le manulu o le ea i tu manona o ta uolo i e sifuru anga i lunga sifuru ma le valu e a mawhanwhana a matamelu furu tolu anga i lunga le tolu se fulu le furu le eve vela i Hawke's Bay po le ea mawhanwhana Luas furvalo lo e Marlborough. Mama ia ukilani le soif suiso ia i winga le tau le nei aso e peife o tatou i nei va ia le mato le lai stemi. Le motu i saute le soe langi le lei fa solo ato le tau le motu i saute. A matatu ane pito i lunga anga ia tu i le lo. Le manu urua le elo whamawina e valu anga i lunga sifuru tolu. E mawhanwhana ro i sifuru valu fa solo i lunga luas sifuru ma le fitu. Karai estete na e lufuru fitu ufua le mawhanwhana. O leo te lengo le atunu nei aso le motu lava i e saute langi le lei le tau, le motu i matu nei, e matele ina te munga mta apsolo i te munga le tele o vaenga le motu i matu nei. O a pia e fai titi lia le aso nei, whamawina e luas fururima le fuore e mawhanwhana e lufuru fitu le e vela le tātou tunu. O le angoto i fole lai le so Wellington e nane le fiafi to i luas furutolu minute le iwa, nane le fiafi e oso e le nātai au, to e se furu iwa minute le ono i le tai au a tai au. O le fua le manuru whamawina Wellington e manutua oi se furu fitu anga i atu ilunga se furu male iwa. E a mawhanwhana luas furu whasolo atu ilunga luas furu male ono. Luas furu male ono na iei le nuu leo mastone. O le tala o le tai mo whangotanga o le nei aso Wellington e sua le tai nei le afos furu tasi. Pe le tai Wellington e le toi 2 minute le ono na ne le fiafi to e sua le tai to e fitu minute le sifuru male lua e le pona nei o pori lua pe le tai le toi 2.5 minute le sifuru le tai o nei sua le tai fai le fiafi o na toi pe le o le tai le te o le sifuru na nei tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silfia e lo tātou tino ia mo le aula ftupe ia mahalo la vale au mafola nei a inga o lo Sāmoa ia menuia tele ia oe ia mo lo wanga lei ia whamail vaanga le suia tātou tupe tasi talani usila maula tupe Sāmoa e tala lima sifuru whasene e lau mana ia mai tala lima whasene o le pā angatonga le ua tasi tesi ma le lua valu pā angatonga i le so pe a tasi talani usila o le tala fiti le o tala lua whasene tasi talani usila maula tupe Amerika e lima sifuru ma le ono sene ia ma le tupe Australia e valu ono sene pe a tasi talani usila tato se atu la vino family anga wa soifua mo ena soifua nei aso ya mluia tele lo wa soifua nei taia ya o ela va o le pele o nei aso wa ya ulia lo wa soifua ya e manatu ya ile i so longa le for longa pa wa le fa taile tu na tausinga ya to e wa ulia nei aso o le email level na so fa now at samoacapitalradio.co.nz pa fia mais family anga to lo watu o le tus fa tau o nei aso ma wole tusi ale apostolo Ioane lana tusi muli tolu le Ioane mta mua wa tasi al mta po le Ioane na tolu le Ioane mta mua fe upula lua le pele
Ia e manuia I mea uma ma ia e malolo whapeo na manuia o loa nganga. O pu whawhiloa ia Ioane la na tusi muni ia le foi lai whawhiloa ia tu mo oe na iso I fua le so. Oe o le pele ia manuia oe I mea uma ma ia e malolo whapeo na manuia o loa nganga. Ia manuia loa so I fua le pese nei malisunga ia ai ono ni usale lea wheo nati wha manuia I loa as whanau. Matani
talafatu le tunu se me fa fonga le vai foi le talafaso le pito le langi I talafoi na tupu I mele tausanga tele uma vai I le aso 2 o Novemba. O le aso le tausanga e tasi valu tasi fa. O le newspaper le alo tona ta o le The Times. Ia o le unu newspaper le na lomia I to inga printers here ta o le steam powered printing. Na fausia e se au nanga mai sia mani e ta o le Coing and Poya. O le sol tausanga tasi valulu o tasi o le nuu leo Panama na mauolon tuto o tasi le so mai pulenga Spain. O le sol tausanga tasi iwa o Lady Astor o iele ulua isui tamaitai. Ea na whiriwhiria le pāle mene Peritania o ia foi le ulua I tamaitai wa nofo I tonu o le taua fianga le ta o le House of Commons. E whapea na iei le istamaitai mua na tofia pena whiriwhiria. Ia aile ifia nofo I tonu o le taua fianga le nei. Ia o Lady Astor, whamawina I tala whaasolopito lontona o le urua I tamaitai nei. O iei le sau whainga I tonu o le House of Commons a Peritania. O le solta usanga tasi iwa ono sfulu o le nuu e ngoa o Mauritania na mauolon tuto o tasi le so mai pulenga falani. O se nuu po se atu nuu I le tu I matu I sifo Afrika, le atu Afrika. Tausanga tasi iwa fitu sfulu lima na whailoa ia East Moalo na tuto o tasi mai pulenga a le nuu leo Portugal po Portukale. O le asole nei tausanga e tasi iwa sfulu na ofo ina atu ai. Ia le whaamavaenga a le palmia o Peritania o Margaret Thatcher. Ia Queen Elizabeth le lua. Ia mai au sfuru tasi tausanga tolu no fua inga na ia ai le whainga malo o Peritania. Ni usila nei o le aso tausanga tasi iwa 5 sfuru tolu na tatala ai ia se whalemai po se clinic. Ia fua ia inga ia po le The First Family Planning Clinic na tatala ina lea I Remuera I au gilani le astonu nei tausanga tasiva 5 tolu. O le sol tausanga tasiva fitu iwa. Ia I le tae au lava na tuua I el whainga malanga le eni usila. O le ti I iwa o tasi. Ia au gilani tusa se furu tasi I tuula al whainga malanga. E oe mata I le tafatafa o le South Pole. Po le vasa ane tātika. Peta iane, ia na feto ai ele wa alele ma se maunga I lalo. Ia e dua se lau 5 fitu pase se male au wa ana malili umai lava I le so. E tausanga tasi iwa fitu sfuruiva. O le aso I le tausanga e luafe malvalu. Pa ue foi se wa alele ale e New Zealand ngata I fale o falani. Wa alele le o le New Zealand Air Pass A tolu rua o. Na malili wai tangata to fitu. To 5 ni usila na malili wai. A to lua is tangata ese. Na tupu I le so I le tausanga luafe malvalu. Tatu tala ia to e maual whapoponga tai masa ni whaftai. Alo eva whongmele te utua si whonga le mua nei tula o tai au te sifuru iwa minuti le valu. O le valu o tātou telefon tala mai Sāmoa. Whamaloa tu nei tātou woi au whatalo whamai. Ia tina ia tivisa ene e se te tango moa lo whatele atut porkalame. Sunga ia tio tunufi sau vau. Ia o sunga ngā luafi lau pepe whaftai tele ia manuia nei aso pali ia maisiu tu a ia Rosalia sunga valele malau whenga luenga ultara whawawina tani elu ia whaftai tele le mafuta mai nei tātou paanga i Australia, Amerika, Hawaii, Samoa, Amerika, Samoa ia ma tātou paanga i New Zealand nei maisia tunu na langi Alaska, Kanata o Afrika I Sautelo i nei misionari o whafonga mai tele waso ia whatalo whatu ma o whalo whāturu tātou purukala mene nei tae hao. Mā lor so I fua. Ia, o le tala o le tau pe ona ti munga na po ma losa sa vili le tae o nei pe ona riputia. Ia le wa matona wa ia le matalo la woso ai. Ia, ona whapea I leo le wa ia le official wa I tau. Whapea le wawinga o le tau o atu le aso lua o le vai aso fau. Langi le lei le tau. Ia, e tate nau a fo lele ia whamasani tātou mele o le whaftai o le tau a. Ia wai... Au naonge le vai, ia, na ole nau lava I le suava, ia le ise vai e maua. Ia mena le manei a tātou o teimi o timu, maua le suava I whaputu mo tātou. Teimi o la, ia fia uma, ia le au whenga luenga I whafo, mai e fia sāva vali, ia ma tātou uma lava wai
ala ia fia o mata tau e ta fau fafo ia timu yo no fono foto no fale se fa putu sua vai ia lela wit tau nei alo fa tu sunga ia capsilipa ia malo lava olo fa forma nei Wellington ata lo fa tu mtoi fa manuia tu la mtango nei sfo ia la fanga solo nei fa fianga o tau o le tautua le siufonga le lomo siufonga le sunga ia tala le lei matautia e ma statu pese le fa pe mai ala langa ia ya tatu an langa fia wa tatu nga ia tu fa ngol ni tausanga Mai tala lei matau tia ma le whawhiwhianga le nao le tai au tape le pena le turu e anga ia tu i le kiwisimasi ma le tausanga fau.
Tātou wholau tu tonu le vai tau le ativeni e peo le whamata tuina e kālesia ke usiano e tā pena i rau ke usiano e o atu e le aso na soifua enu tātou li. O le solas freile peo na whailo me le vaingol tine i mua ni usila ia o le vāngol sfuluruanga le tasi nae te uwha tuai na taunu atu stava le fui mu o nei le o ngā lulu e to te leo i le atou le ana whamanatu mea na nafi o le neila i le sole whataune le whamoe moe na ia o le alo ese ama va i le lei te ua mu se afi pia le tatou maua fo le mu le i Hong Kong ia o le na sauna po ia oka bo news fan nafi a tatou so le tala lia le afi o te le o tangata i tono fale ese nei ia le ua tatou i loe fies furu so i fua ma umau ma le to te le o lo tau sa i lia ia o le awa o lei al whanau le whaongaina o ngā umu me whapena i ne mautino o sa o le mu whaunga fo le vai aso i le whautuaina lava le vāngone fui mu la tau e o tā whau e langona lava la elu le whale o umalau tā whau a whes whale inga whatau sau tau mawhtanga ue te ala tu le whale ki le o ngā umu te ua e moe ala e hona le o ngā umu e me whapena o tupu o le vāinga fo le e fia whamanatu fo le tātou tunu ia o le maua pe o le fo le van tātou tala noa o le sole ta o le asofarili uli po le Black Friday tonu ni usila ia o me ia o tūmanga ia mai Amerika le uo mai nei tom fai pisi nisi e whala uloa na to o loa i halu lalu le tau tau sanga le te nei le aso whapea fo Black Friday fai tau fia se lau miliona tu pe ni usila na alu i la tau whataunga ia mo o ela alu nei aso ia au ne ngalo le loma le aso sa te ualu umalau tu pe iau whataunga le nei aso ia le mau voile le vai le oloa le lo fale le whangaina ia e si leo na whatau atu pe fo aina i lo whatau whaputua i le whanga e tala le stoina na se o e whailalan tala le latu ainga se o le mato ainga so le a la ula umaine ipu e le whangaina ma le tele o nei me tu mo i le mkuka e whapesa o le a stoina ai uma o loa na i lo fale le whangaina la tu upusa au mai lano tala ipo le ale winga o mena ia le whatau atu ia pe fo atu fai mea lo fai nisi tangata. E te walu tina ora inga toi fai mesi whatau ngai le so. Ia wale pa ua te lo loa. Ia nafu i te le lo fale. Wala tana monia. A le si a kia o loana. A le la toi salutina ma le si foi o loa tusa lea ma le o loana le fale. Ia fai ai o le tonu. E fua le malo si o lau se ele nina. Ia i whatalo whatu kone lio nun malo. Ia sunga foi a elena tupse. Ia whaftai lava. Ia mo o lo whasoa atu tātou Facebook, whaftai lava. Ia o le nei lava tautua e whao nanga o lo momoli atuai. Ia o le Facebook, YouTube o le tātou Frequency o le tasi ono tesi ma le tasi whamoni tu malone Wellington. Ia ma le tātou website o le www.samoacapitalradio.co.nz. E mwhana e maua i tātou whasala. Launga lo whatu ia mau. Ia masunga pasta pira. Ia whaftai lava le mafuta mai na iau gilani. Mai tawina le wa ngai le tele wa onga ia e whaiala tau lau ngā tongi tufa whailonga le whanau e matu spasi ma lo lava i ta maiti le fina finau ia onga ia peo Sāmoa lava ia toi a se lau pase no ta maiti le potua onga ta maiti Sāmoa ia o nei tunu ia o ta maiti le onga i neo initia o saina o tangata mai Asia sai tu tonu papalangi Maori ia Pasifika ia tele na wata miti ese yao ia fa pena fo Australia ina tatu ai ngana iai Amerika mai si tu la lang fa ma lo level fina ya onga le wa la mala mafai we man tua o fe la vale universite ya lu walo o te lo al wala le tas Italia tu universite le o te lo walo ia lu atu ai mal tala tua piki lo pe filifilia na mata o fa tali tu sang fo ia mana ia le whai le teimile nei ina ia mautu le leilo na tūlanga mo le tausang fau alo whatu le uso ia alo ese po e fuasale ia mano lava le so i fumanuia mano ngā lue le leitai au tato atu le whawhia fianga le nei ia mai leo hepese le siri anga i whatufunganga ia osmele whafonga ia po le hepese ale unia lava Valu minuto le toe de ta le valu le ta pe mai tanto telefon tau tua su fong le no boa ta le lava ma lo so fua
Talo whātusunga vidia mtole whā. Ruia nei taia o whātai mafuta mai. Tatani suama oe Fai sina malolo ngai wa e fia moe Na e alu ai lea ma se oso E fa a fia ai lau loto Ma maole malanga Ma salo ai wa e ngā lala Oi ai vaila awilunga ole lau lau E a fai wa masoe O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia oi whaai noa, o no o wha amuni mai sa.
Pagi fianga man kolisia Sāmoa na o le taimi leo toi afa minute o le tā leo le valu le ua oli mai e tātou telefou le nei tae au whatala whatu ia lupe le mafuta mai Sunny Bank i Australia, i Brisbane. Mese sunga ia basement le mafuta mai i tāfuna i Amerika Sāmoa. Malo, mana tūna e pisi o tōu malanga al whenga malo Sāmoa nai o atu e whelo i mal whenga malo tu tuile mamanua. Ia wale whapa i ina male whaulu whale ina o tōu whale whanu fau. Malo, sione sunga ia sione tupai. Lo mafuta mai Australia, ia lo whtele atu porkalame whaftai lava ki me o lauru i tio, Facebook, o le YouTube, o le tātou website o le mawai tātou whaasa launga. Ia toi whaisisi a tātou tala, ia pia uma tātou telefou, matala mai Sāmoa. Ia leo ne usi mai leo le whaafonga leo tāle walu. Fo lau manuia si o tātou atino pele le rei fo i whai unga le vaiaso waulia i le alofa i le tu singa lo tātou matai. Au telefou masani mai Sāmoa nisi o meolo te tupuai, usi mai ei lo whaafonga. O le awhase e atu le mata au po le whaofi mai o whala au whasaina i le vau Amerika Sāmoa i te tono Sāmoa, pe a whaatana noa ina mata au po le ato Sāmoa, pe a oina tue whonoa. O le vaiaso le nei ma le vaiaso o mawai, wa mai tawi nai le sa so o le maua lea le ofiso le tiute, ma le fisoa swani al mtanga luenga o leo isu enga. O le whaofi me o whala au whasaina i whainga amalanga le va o Lady Naomi mai Amerika Sāmoa, i te me whai ai siaki o te ave i whafo, i le wafu whaavau malo i mata autu. Pe o na sela fio le vaiaso o mawai, i le isi fo i malanga masani a Lady Naomi ni tau nuu i le wafu, lea na mawai whala au whasaina i tasi tesi ma le whakiru kalama lo na mamafa, a o le vaiaso nei, na mawai fo e le siaki nisi o whala au whasaina o le aisa, e la tātu le sa lau kalama lo na mamafa, lea sana nā mai te tonua se apa susu, mai mawhai o na mawai le se lene se lau wafe tā la Sāmoa pe a whaatawin atu. Mai o se vaenga na te sao noa ai le ofisa sili, o le ofisa le tiute, ia fonti tala i tupu li a taifu. O se vaenga teimi whaapitore nei au whaanga solo le se fulma le lua masina, o polokalame whaalau i lua maso o se itu ainga awala, e whaatino e atangia il te ato sa moi whala au whaasaina, e te tau wai on te tū whaatasi mtanga ruenga umale malo, whaatasi ma le ofiso le tiute, e mata i tu wina so o se awala, o lo whaaofi mai ei whala au whaasaina te tono Sāmoa. Na sauno fo ile minista o le vaenga o le tiute, o le amata i tu wina fo ile telo wa whaangote le vawa le pata ma Amerika Sāmoa, o se tasi leo awala i lona talitanunga, o lo awala mai ei whala au whaasaina i Sāmoa. Mai waala ngā te tau wai o na toi ilo tu la fono, ai mai seo whaasalanga e tu inatu i la toi whaamao nia le maua i o whala au whaasaina, ina ia si itia, ina ia toi whaao popo whaasalanga, o na ua ose mea fua lava le a ngā il whanipui, fo i mai tua, toi whaatino lava le mea tasi, ma toi a ngai foi i tan malala pe a whai e whaamao nia, o na wha a wawe pe lava le e pei wa a vema maasa ninga, o na ele ia o ina lava i whaasalanga o lo tu ina tu i heila tau. Wa tau fia le tu mau mo le teimi le nei, tālo sanga mua wano whai ngā luenga wha awai teimi atunu i whafo, o na o lo tau wha mai o na wha ta oto, whai ngā wha awai lima taita i nai, ma tu i nātu i ofiso whono wha awai lima sifurmal tasi, e wha atino mai ei le por kalame, mai le teimi le mfo e tasi, o le hatao fie foi malta tongi atu ne tupe, e pe o na maasani wha ngā yo ia i e por kalame, o se tasi o wha fita audi e pe na ripotia fo e tātu telefou le neva yaso, le wā a fia le sili e le lima sifuro i lantou,
na totongi la lātou ta ilua se lau tā lai se tasio urunga lii, e mulimuli ane i whainga tau wha se se, lea ua māua luma o mai i lātou nei. Mai walapta ia fo ele mālo so se tasi, e tau fia le wha aui atu o lātou tālo sanga i nisi tangata, e se mai le ofisa au tuolo o ngafa ma le wha ngai o ina, o tālo sanga mo awa nofi ngā ruenga whawai teimi. Wala wina le vai aso le nei le wha ai unga o se tasio mata opo sa tu i nātu e se tālo sanga, mo whainga wha ato sino le whainga pālota umawai, a le tu malo sa fata numera mo mua, ma ua fōla sia e le wha amasinonga, le wha mao nia o whainga wha ato sina soli tūla whono, na wha tino e le whionga ia seve te fui mono, o ia lea na manu malo mai le whainga pālota, ma a vea ai o le minista o puna o wha le nātura ma le siusio manga. Peitai, o le vaenga se lau se fuma leono le tūla whono o whainga pālota lua awhes fuma iwa, na wha mao nia he foi, e sori tūla whono le wha tinongo le wha ato sina, sa wha tau teia e le ana le tangi, o ia foi sa a vea masui whai pule o le tū malo le paia inga taruai, le ana Ronnie Porsini, ma ua whai e le whai unga le wha amasinonga, e to tongi lava le tangata ia pili ume wha ata oto e au fie ma le ofiso wha amasinonga le wha tinonga o le nei tālo sanga. Ma ua mauti no ai o le tū malo mo muone nei, o le ata pena e le wha tinonga o lana whainga pālota lai titi. Wa wha maunia mai le whiloa inga ale au tu stala ma le te tae o le atunu, la aule le maali e tōpula te wau fosi, o le a vea nei ia siaki mofua la au wha asaina o se whainga wha avai mautu, mō matanga luenga uma matangata whainga luenga le malo, mō le sila fia na tai muantanga luenga o leo leo, e le wha atinonga o siaki nei, so ai ma le company wa adele le Sāmoa Airways, so no le fionga le pālimia. Ua pasia alo ia el tātou ka peneta i le so le whainga whaavai fau. Al pisa si, so se tangata whainga luenga le malo, o le ata pā uma tātou test. E te whainga luenga la iei le teimi e tu watu wai le avanoa e te alu o e ta pena lau test. E ilo ai o oe o lo e lea a fia i to tonu o whala au whasaina. Le ngata fo i lea o avanoa fau ma le tātou malo lela whasala lau. O le tasi lea qualification e a vea i oe ma tangata whainga luenga le malo. Ea o lo umama umamamea nei. Ia awana i eise tūlanga e tasi e te whainga luenga ai, a o e lua ngia i ni tūlanga o mene, a wae lamati ai, po whea te whainga luenga ai. O se tasi o tūlanga pito e silio na matautia, e pe o nā tunganu le taitai o le atunu. O mai tauina li poti o nisi o li poti wa o mai o luma, ua so solo le mata upu ia onga. Wo i te stupi tonu o lapsa onga, ua wha solo ia i me ia. Mai ia o ngatulanga lua e amata mai lava i tile i tua ana, wha solo mai le fauto si whirwhare vai maunga le na pisa nei, ua alu wha solo atoa le mta upu nei le atunu, mai le tauna, so le tau mua alo e le tatou whainga malo i le mta upu nei. Le fionga te tai o le atunu, la aude le male toa pula te wau fosi instrument. O tala fauna, whamanu ia tele le atua le anga iatu le whai unga le vai aso, whasoi foia. Talo falawa o le whaupoponga mua talafou mai le sifofonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso lua sfuluvalu o Novema lua a whelua 5. Ua whaasilesile le ofisa o la fonga ni a la fuafou e tuli loa ai pisinisi o loo iai ai ta la fu i le IRD. O le atu ina atu e le ofisa o la fonga whaamatalanga o pisinisi o loo iai la fonga i le itutongia anga i le kamupania le Centrex e ao ai ta la fu. Whaalie Keith McLaughlin o le whaatonusili o le Centrex e na o pisinisi e whaaonga ai a la fuafou ai le whaonga ina i tangata taito o tasi. Ua langalanga mana tō iuni o whaia o ngā mapule a onga, ona o le lea i o ni whaamaumaunga aloa ia o le numera o a onga wa whaamaunia,
na mawai asbestos i one lanu. Na whaailoa le matanga luenga wa o ngai lunga le Radio New Zealand e whaapele o yaini wha maunga mautu i leo whainga sao o a onga o mawai asbestos. E o mai lea so e iwa o ngā tūlanga lua po o a onga a mata ua maua suenga o lo o positive po o wha maonia le maua asbestos i one lanu sa lato wha o ngā aina. Tolu se fuluiva isia o ngana wha maonia le leai o se asbestos na mawai. E se lau lua se fuluiva isia o ngā ele o mautinoa i unga o suenga. Ele o wha malosia ele matanga luenga wa onga le tuina ato ni li poti i unga o suenga mo asbestos mai i a onga. Whaalia Erica Stanford le minister wa onga e whaapea olo o pule lava le a onga pe whailo atu i unga o ia suenga pe le ai. E pe e whaate i ai pule a onga mawhaia onga i lea vaenga. Ona e pei ua tuulafua ai atu ele matanga luenga lea whaafita uli ma pei ele o ano tele i ai. E to alua fe sui o le pisa a o tangata whaingaruenga i le soifua malolo ina i Wellingtone e whaiala latou solo te te e lea so. Ma o le whaalua i leo na whaia latou te te e tanu mai le whaava i aso. Ua le aise taunu unga le lei o whaatala noanga o lo o whaia. Ma o le whaalinga le pisa a o se whe au manino le le malo. Latou te le toi solo muli lava maini whaafita auli. E pe o le whaau au pea o na le lava au whaingaluenga, ma le lava o mea mo o mia mo le whaatinonga o ngaluenga. E to o se fulufitu awhele au whaingaluenga a atoa i le atunuu. O le awhaiala latou te te e ina ia si itia tutongi e whaafita uia le si itia o le tau o le soifuanga o whea ngai matangata whaingaluenga ma o latou ainga. Ma ia wha amauti noa le saunga le mua au whaingaluenga, ma ia maua fo'i e ngase le tau singa pito silio na talawhea ngai mo i latou. Mo le au whaingaluenga i Wellingtone e a matali te te e mai le itu la e tasi i le awauli. I le whale mai i Wellingtone, Rutherford Street, Newtown, Kenepuru Hospital Drive i Kenepuru, whale mai le Hut i High Street Bolcott, Makapiti Health Centre i Paraparaumu, ua umona mali lia whaatasi le pisa a ma le soifua malolo i na New Zealand, i le numera o au whaingaluenga e ngā lulue i taimi o le te te. Tanu mai le te te lea na whaia i le aso lua se fulutolu o ke topa. Sa awaia i lava tangata whaingaluenga ma le MP i whaatala noanga peitai, ele i maua lava se whaai unga i mawhai ona whaamalia i na umai i tu e lua. E to atolus furufitu ngase sa i le whale mai mota maiti matala vau e ia fianga i le mawhauwhau i Lake Alice, ua maua o latou taui e o atu lava i le taiono se lau a whetā la. Na whaasila le malo i le tausanga taluai, na na poro kalame o taui mota maiti matupulanga na sawaina pe whaasala, e ala i le whaatei i le eletise, e au noa mani tui whaangase, po le tui fo ini waila au e ngase ma pe ai tino, i le waitau o le awheiva se lau fitu se fulu. E to a se lau ma le lima tangata na filifili ia vave mawala latou ta i se lau limas fulu a whetā la. A o leisi to a tolu se fulu fitu na whaatalatala noa a tiri o latou taui. O le to a tele lava na maua o latou taui tau tupe, e le vao le ta i se lau fitus fulu lima a whetā la, ma le lua se lau limas fulu a whetā la. E valu te si ma le tolu iwa miliona tā la na whaanganga mo le tutonginga o ia taui. Na maua le suenga le Royal Commission of Inquiry, o le to a tele o tamaiti mai le whainga e to a tolu se lau ono lua na iai i lea whale mai, e le aini mai o le mawhauwhau na a fiai peitai. Na o lawa ina whaatei e whaonga i le wila pe tui ini waila au o le paraldehyde, na malanga Dr. Solomon Leaks i Ausitalia, ina ua tāpuni le whale mai i le whaai unga o le waitau o le awheiva se lau fitu se fulu, mamaliwai i le lua awhe lua ai le Itali ini molianga. Ua iai se popo lenga ia i lātou o lo whaonga ina le marijuana o se vaifofo, o lo whaatanga i lalo le tula fono, e ono to a tele a fia pe a maua isu enga po o tests fo a leo le a amatafa ngā solo i Wellingtone le masina fo, isu e ai le marijuana ma le meth i aveta avale. O le tausanga fo e a amatafa upopoa isi fuala au whaasaina e test mo aveta avale. O lo whautua ina aveta avale e tau mawhaina fuala au o lo iai tutonu le marijuana, ina ia tau mawhai le po, pe whaatali se ia mai ale se fululua i tula talo na umo na inu
tonu le fuala au, ona whaatoa mawhai lea na ave se taavale. Olo o lipotia e tusa ma le se lau lua se fuluafe i le se lau tolu se fuluafe tangata New Zealand. Olo o mawatala vai o fuala au, e ai tonu le marijuana. Ma le whaase lau wafe o tangata olo o whaongaina whaasoli tu la fono. Ua whautuaina e le Drug Foundation a New Zealand tangata, ina ia tautua nā le inuina o ia fuala au, ina ia wa aile lei, o nai mawhai lava na maua i le test le vaila au i lo tino, tusa pe ua tolu aso talu o na inuina. Ua lipotia le tele ono fua i fale whaatalipasi au kilani ua ngāo ia, ma o loo fua e whaila se lipoti leo, e sa ili aipo o ai o ngāo ia no fua mo fale whaatalipasi, e tusa ma leono se furu lima, mai le tolu afe o fale whaatalipasi au kilani, ua ngāo ia o na no fua, pe ona lipotia le liti o New Zealand, o loo ia le talitonunga le ofiso fela awa inga au kilani e whaapea, o loo whaatau atu a mea i e whawaia no fua, i maketi i lunga upenga tawhailangi. Ua amata whaanga solo ilo ilonga o le vaenga lona lua o le mata upu leana maliwai se tau lea lua se fuluono tau sanga le matua i a Caleb moe whaawo i le fale puipui Mount Eden i le lua fe lua. Ina ua whanaina i leo le fale puipui i se pepper spray leana o soilona mai fatu ma maliwai lava ona o se whinaunga i solo tā ele. O le aso tofina whaiai le whamatalanga a le leo fale puipui leana whanaina moe whaawo i le pepper spray i luma le whaamasinonga whaitu maa loa au kilani. Ma sa tele taimi na aluma motu aila na whaamatalanga, ona o le tangi ma whaapea mai, ana ia iloa ina nisi whaamatalanga e winga ia moe whaawo aile i tupu le whaalave se manu e ese se metotia na te whaonga aina. Na mawaili poti, o le atau le ale asai le whale mai mo tangata e iai whaafita au li o le mawhauwhau, le inuina na fuala au, ma ele i moe fo i le po a oluma na i le whaalave. O le mafuanga o le whinaunga i le vao Caleb ma leo i le whale puipui. Na mafua mai na ua whaonga e Caleb ni solo tā ele se tolu, e whaamatu wailo na tino ina ua uma o na tā ele. Ma ina ua whaatonu ina i le leo e avatu leisi solo, sa ia whaalala le pepper spray, ma wa ai ua amata o na fefe Caleb. A o tautao fiofi e isi leo, sa whaiane Caleb o ia ua le mawhai o na manava. Ele ia mana ia ina i leo le whaatawana watua Caleb. Le ana toitu ua ile tau le ailana sela, ma loka ai, ma wa mulimuliane ua le manava. Na whina watu le lo ia le ainga o Caleb i le leo fale puipui e whaapea. Ele o iai tutonu ni tu la fono le to ese, ni ai ainga ma tu la fono, e whaatulanga ai le numero o solo tā ele, e whaonga aina e se pangota. Le ana mafua ai le whinaunga mai ua i le whaonga aina o le pepper spray. Ua whaasilasila le malo se suenga i le whaatautainga o le mata upu a Tom Phillips e i la tautonu na nafa ma lea mata upu ai pena whaatinoina fo i la asanga umai ao na whaia ina ia mautinoa le saunga le mu o le ola lau le lei o le whanau Phillips. O le loia silia le malo Judith Collins na whaia le whaasilasilanga i le asona nafi ma ia saunoa ai o le whaai unga e whaavai ai se suenga tele ina ia atangia mai ai le tele o le fiasila fia o le atunuu ai mai seo le popo lenga mo le ola manui o tamaiti i le silia ma le lata i le whātau sanga na sa ili ai. Na Maliu Phillips i se tau ngā whana ma leo i le tae ao le aso valo se tema talu mai le afe tolu se lau 5 o aso ono nofo malana whanau la i tia to tolu i le tonga vao. Na whaalau ilo fo i se whamatalanga le aingo Phillips e sa lato so o upu ma whaailo ai lo lato talia ina le lei o lea suenga e fesosoani ina ia awane i toi tupu mai se whaafitau li whaapea i se ainga i le lumanai. Ua whirifilia le whaamasino Simon Moore na o ia e whaia le suenga ma whaia se li poti whaaiu, whaatasia i mawhautuanga ina ia folasia, ia le silia le aso lua se fulutasio Iulai lua felua ono. Tala fau ia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O whafonga na tino i tātou telefou, te mōna minoi whafonga le iwa i tātou telefou, te mi sifuru a 15 minute u te enele valu, tala mai Sāmoa tā pena te sunga tā se Salem Sam, e m tātou tala ni usile nei len tā pena e ana wha solo, wha mano, wha taila tātou atu le wha fianga. E amana whepesi le kone na li, se pena valu ilo fisio le vai tau, ure tai o nei wha solo atu i le awa uli, steimio le awa uli, e amatoni kilia malangi le lei le tau i amanuia, telefo fuanga le atino ki mai pela uri teo whanongongo le siu fonga le laumua. Ia le whaalia mai nei tātou paanga i Amerika Sāmoa, so ngai a basement,
a pe o le usauni le natou ta'alolo e alu nei le aoauli i le talaina o le natou falefono ia malo malo lava le malo tutui le manua e me tauina i le vai tauru suinga o wala ma le atina enga o le tatou territory Amerika Samoa ia o le uanga i tui le tatou malo so e awai i lea wha moe tāua ia o le territory o le malo Amerika ia po Amerika Samoa tatou watu le whawhiwhianga sunga ia vai ai ono a malo whawhitai sunga saulo manuia ngā runga mtiu tira nei aso sunga ia pua whetoai ia va pea tiu lilo malo sunga sione tupai i mai Australia lufte la tu sione ia manuia tele whea ngā runga amatara nei aso sunga Ellen tapsoa ma le whainga runga iau gilani ia lufte la tu porkalambi le whawhiwhianga ma le whepese na le Colin Alice malo le soifua so le 20 minuti au te nel valu talo falava si ufonga le mua Sama sa biel mea se mea ina tina
Afai wa umale leile nei tau sanga e tere i malanga i Sāmoa, au alale pole, wa sau nia nei le titu sau se avanoa e te ono manu malo ai se pepa malanga i Sāmoa, ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand, po le lima se lautala Australia, pe sili atu foi i le mai casualty ti sau. Tau ai ngai Sāmoa, ona maua leo le avanoa le se i le aso mua o te sema, ma le se i muli le aso limo Januari, e mawhai foi ona e anga waa i le se i pe awhai e lafo se top up tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe sili atu fo i lo ai ngai Sāmoa e ia inga o le nei whaapitoa. Sekia Digisa. Ua whaeloa mai ele official le tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le tu la sui tine mu mai le se fululua anga i le tasi le a wauli o le aso whareile aso lusful malavalo o November o na o le atulanga o le a vai ai le whaatuai o le talianto o sui o le ofisa ini vala awe o mai o le whautuanga mo le totele ia whae tete o na whaatino ni vaenga e onu tulai mai eini mu tau tuana ngā se senga o mea tau mafa ia awa le tu la fo ia mana tua a fai tu la i mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asi ane le tu la o le fireandemergency.nz mo nisi fa amtalanga e tu sai manei fuanga
Malo whaftai nisi o tātou tautua e whanauloa man nei vaenga tā uana mo te sirifia le tunu. E iei le tā longa tā polo lea e fuafua ia mone aso a tai au. O le tā longa lea o whaingoina o le Sāmoa High Commission Tournament. Whaiala i le asto na i tai au le lufuruiva o kuso. A luas furuiva o le masina nei o Novemba. Na fuafua e whaia au kuso ia o Novemba le o mai ai. O le malai tā polo le Trentham. E whai ai le tālonga o tae o le afol fitu. Ia ele stala ie ele stala. A matal tālonga ele afol valu. Lo inga e taun tāl fitu o ie le malai afol fitu le stala oe. E limas fultala le stala. Ia e au fia i tonu ia le tau mawhtanga ia mawhailonga ia walnei whamoi moe. Moriso whafsili wala au le fionga wafsuanga masunu talpusi le olua fitu tolu tastasi li maono. O lua fitu tolu tastasi li maono ia monisi o whamatalanga ia whaftai ia une ngalo naua whailo atu e le tātou vanga leo tine i mua ni usila e malo lola tō ngaluenga ne fululuanga i atu i le tasi i le au auli nei te ua isi awhi e tupu whatua i atu ta vale na o tō silfia pe o le whasalaunga le tai nei Wellington e e isi tu o ni usila o lo whai fo isi whasalaunga lapta i e tangata o lo au mawai au whi maukilani. Ia malo lo fatu tapsori mo yava, mo fenga luenga, suma ya mose ya lo matamata mai mo mai taunaki. O mai tau ya auto, vela tau le wanga i ta tolu sfuruti ke vide vela nai Hawke's Bay. Sunga meislino ya malo le mafuta me Amrik Sāmoa fa pe mai olo. Fa ia fa te ingal fa il pu leo Sāmoa. O alfa mo le aso tai hao. Le aso tai hao le tala lo ia il fa fono le malo Amrik Sāmoa. Ia sunga ia Telsi Augustino, ia whaftai, manuia tele na iaso. Ewe kam oe, sunga saulo whaea, mahano whaftai, ia manuia, ia whiau a mataru na iaso, tatua nga ia tu wha ungo le vai aso. Ia lo whatu i le tapo inga nei matua lai tono a inga. Ia le video nai lunga o le whasa launga o le social media, po whasa launga whani una po. O nai whatala noa i le isi au li ina le tangatale o Mike Tyson. E o tato lo Mike Tyson o se li fusu tauta ua laulangi le tele o tausanga mawai. Whaali le mana tōre li le o Mike Tyson e whatau tangata Sāmoa. O ni tangata totoa, o ni tangata tino e ese, o ni tangata matua tale nia i so se ta alonga. A ila ma le vaenga na na upikia mai i le tala, o le mafuanga na whai le tala a Mike Tyson. E isi tamai ta isa moa ta ua i ta alonga pe o le ta alonga foi leo pi inga i Sau TV. E maisi ta alonga i Amerika tino te tele i o teini matama Sāmoa. A ei foi la marisi tala le i fusu Amerika le fa pe e ei tele lopo o ia po ni ana security po sana wo o tangata ia leo al tangata uta ua leo tangata Sāmoa. A ei la vaenga na o whalongolongo fa pe lan tala. O le mone mau o istangata. E le iwa ai astangata Sāmoa o ova marise lau tau sanga le matua. E wele te ia la wuri i e whaile interview. Mai ele iwa ai a lea tangata i ni tangata Sāmoa o ova marise lau tau sanga le matutua. Ona o tangata Sāmoa, mana o tala le whamtala Mike Tyson. Whamai ona o tangata Sāmoa la tau whawhita uli ala mai ilo le mai suka. E malo losi tangata ia ai vave na maliliu ona e vave mau al diabetes o vape asot. E le wei lo me lai tu lo langi mai le e tatele ia tatou Sāmoa. E le whapea la o tua i le i fusu lea ia le atunu. E o vaenga lai tala no ai la tau e ala ni wha maunga. Ia mani moni maua ni ana uo manisi. E o le utau ala mo tatou. Ia tatou ngā rurue anga i le vaenga mai tau ina to tele o le atunu o lo anga i whaanga i oiri tino. Ia masui tau mawhaina i mautinoa. Ia alo alo ese mai le a whaina i le ngase la le o le suka ma le toto maulunga. Anga ia tua i le a whaina o le whatunga o ma le whatu. Ia o le fwoi tau mwhai atu iei le neitu. Maua la wanoa fwoi le pia oso la ia walu savalinga. Ia ta alo fia i le fiafi. I le ia tau mwhai lava ia tulituli vaanga leo whailo mai e fomai. Pe yolo whatal noa tulitele o nei fomai lungo le tātu li tio e savelina. Whatau a ina o le soifua manono ina o le tangata.
O le tele o nei whaametalanga ua tātou maua mai lātou wa o tawina i vaenga ese o le soifua mana loina. Ia paole mea tātou mai lole ta leu tātou iloa. Ia toi ala le whaonga. E tātou whaau pēr tātou tala noa i le mele o tau whavalea. O nei, o lo tupu pēr le mele o tau whavalea. Ma nei pē fia, a fia whaasoa mai. O le, e whawhiwhena i loa le tau whaavalea le mele o lua whiangai. E whawhiwhena e si le fiam e i loa le tau whaavalea le o lua whiangai. E ma nei le whaasoa le tunu ua nafi ia pefu stasi o uso le sunga o kalangolango le mafuta me mastone. E nei e whaamtala aila na tike na maua e le whaloloa le na pakai. A lena te iloa le aso le asta mai taimia na alu pakai le whaatau. O nei vaenga whapena e o le fesili i whaatupu manatu o le tae. O whawhiana i loa le tau whaavalean me le urua whiangai. Ia, o le tupu so o ia len tātou waifo le vai aso le nei tangata ina whaase ina mai Sāmoa. Ina ua atu i tai i songi. Ia e le aima li tangata na atu e. E ofo atu ni i awa noa whai ngā luenga Australia. Ale use se o mai to tele o nei ni tangata. Ia, o le wawe o whasa launga ni tai me wha ngā ai le social media me sa le Facebook. Na luatu o le whasa launga le Facebook. Maua le ta avale o le 4-wheel drive luafe luas fulu ai fast food walu wafe. Tali tonu lo ma le tangata. Au vaenga umana e tauna mawhau iai tangata. O le tala noa la u Sāmoa. O le fasili, tate maua se 4-wheel drive fast fulu pe whawal wafe ai luafe luas fulu le tausanga. Usa o le vaenga na ia nga i lau sa i li ringa. Ia mafso ta i tangata lea e whaiel whasa launga. Mpaino la tu eva ai feta te whatau iai. Anu mawe seisi te lua to o lua. E wana i whai mai lor tangata la folo i maltupe na na account. O me umai o e tata uia i fafo. O lo mai tauina i Sāmoa, le tele o nei tangata i nei e fia whai mea lo whai mātua la i Sāmoa. Va ai lo le whasa launga o le tā vale, la folo le tupe le tangata la. E umai e, le ilo le tupe, o le whanua. E o i whanua i e whasa lau e tu e lau papa fo seio, ma le numela. A le whanua le uwawa, o le i whafo le tangata ana le whanua, le ufsuia i le tupe i Sāmoa. E o tu, e se le tangata ana le whanua. E tau ana whaisau sa i li ringa, au ana i wawe mamuru se tupe, i mene o whaataua inga. Ia mauti noa o le te lua whafsanga i maltau whaavalea. Whai umau sa i li ringa, se umau sa i li ringa. Ua e mauti noa whato a whailea. Vidi mai le o whaatolu wa lima lo o whaatasi, ia whaatala whaatu ia choice a shuri mafuta mai Amerika, ta pena la tau mo le la tau Thanksgiving po le aswhaftai te fionga ia futi alo. Ia, lufte rea tūt porkalame. Tato atu le tato leina. Mālo sa i fua talofa. Tayo manuia la sunga tupai. Mālo. Oa maltai au. Manuia la fa tai vane sunga. Ia, mālo la val fa mālo. E ngalui. Ia, de foi wai lunga le. Awala yang ia ngaluenga. Ia, mālo la val ngalui. Mālo lu spo. Ia. Bia lau. Fina ngalo. Tai la mula vanua. Sia whaaki mga kule kulanga rea ngai. Sa ngoi kai au le au popa valea le. Ia. O ka ika ia. O le mea sawa ia walaki loka lunga le Facebook. Waki o malaka friend, loka friend for isi le mafuenga o le winga sa makalanga kisa walaki lo mua kai luang. Ai ka pinde i kupia ka ika. Ke la kura i lunga le marketi online, ala woka i loa le mea le la kupu. Kala ka inga kai ola u friend. Ngala vea ai kusa makango kamu ti posele afar telefon. Kamu pakai telefon ini nomor online. Nomor pakai kira di Facebook. Ai nang fai melwa ko ngala kalia, fai mai. Kamu la ti posele mo mai le kurse la wa un se la telefon. Kamu la ti posele mai kurse la, kwa ma fai nga post mai le telefon. Ini usila nei po Sāmoa. Ingela le fa so foi. Ia, lele. Ko la le wa akong ve nga le pa ko mai ya me ka ko ka nga pa le pa nga so le ma ki le no Facebook. Usala lo wa ka lo ti posile kupi. Ia marcala lo pai mai ile la ka le post mai le telefon. Ia pi we fa ka e ko message wa polo ko. Oh so. Wa polo ka me wa ko me fainga ko ka. Ia. O ngala le ngala ka wa winga mai foi ka ika ye me nang pa makala me ngai yo. Ke lola ia wa lo e sale wa pia ma nga bia la sa TV O wa lo la i mo ma ke Facebook.
Ke ro ele mene fai ele kakare ya. Ola le wa ngalo ka wala ki ro ka mo wanga ole sala I la ka u. O ke la ko nunga I fa ka o kle TV. Ata mai le kala nga pa. Pembai. Le la ka ngai ave ese malunga ma ke ki TV. Ai ka ngola o ti pos ya kule de lua se la ka o file le TV. La ngale ko akire nga ka la a. Oi son. Ko le ko akire nga ka le fa ka ni mai ko ko ila ya. Ya, tangola sen mena o kau nampak. Kusala lo lo ang o scam Ang wala ka ma-file lo la scam lo mga ya sen manging yang ati chayo so ngal okay mo wanga inga ya ho inga ya. Paya ko ilo. O ya le la ka ngati post ya kle kufi. Ai tangola sen mena o kau nampak. Le la mo ku. Fakke ka sen mena ingwa ya le bank. Por sa mo fai. Sole. Awal dah ok foi tá so eu kanga ola ke piten chwa anga le ola ola kanga ti pose le kupe a o ko la ya send mail address o pun lu ya o ke la o kanga ola recall mama kala ngwa mali akam nampa le mali ngwa ya le la kanga lo fa so ka ilola ya le pa lo le ya ko le kangi le ma ave pase ya ma ave pase ya le ela pa ka ibenga le kanga o sugi ai le ya asia ni sanaka mo ni lo ma wala ka nampa bawa mali ngwa ya la uma ko ili mo le o ya ele ko mo me sakala mai le pe ngala ko mo wanga ka le ai o se pa so ko ingari a ko mo se pa no lo ba ai ko timing ai no Facebook so se o lo ala no Facebook e que fa ya ko lo no e manga ai por tala nga le ta ya oi e ti posso ya ko le afa so se kai mara sa ko je sia e ti posso se afa le bien le manga oi no le au wala ba ngi fa ye se pa penga moni mana ya por me nga ko pia ka ika ya ko ya nga ko fa so e se si o ka ko nga fa ko nga menika ya mana ya tele la fa so mana ya tele la pta ye le tuno al tala la pe fie se fululan tanga tala na fo le message na ta sina la foto ya o ya ai fie fulan tanga tala wa lu tu pe la account le li ya sa le ya sa wa me nga le ko sala wa le kasila sala wo kai ro nga o le scam aku tak ngala wa lu le Facebook nga o le manga o le me lo ke manga wai ara wo ka ma fa ya la yang ka send pe nga lo message se ka ma fa si fa pe ma wa mai se si o nga se yo ka ma wa nga se ave ye iri le ma vi ka pe nga wo ka ro nga le le scam tia ma ka mo ka lu le ma ke kian lai sa ka ma ki fa ya ku lo manga o le mbia fa mai ki ara wo ka ma fa mai la ka ese le o lo ma lu ma ke ai ka mona o ti posse ya ku le c'est tout ma lo fa tai ma tango fie lo fa so na ta ye le tunu ya lu ya tele le ya son fo fuanga le weekend ya ma na ye fa so na va ngala ye tatu tala no fa tala a fa pena fa ine se tatu sta fa vale a wolo suafa a wolo fa na tatu tunu la ta ye me fa pe ya sa o le sa no nga si so le o me na le tupu tatu watu ile va ngale na mantal no matasi e to fa na tele ya pe yo le si la le fa step o me yo fa nga in le online services e pe yo le melo le sim card swap hack o le wingo le foi taulio o le maua le tangata tau fa valea o fa maunga o la email o lo swafa o lo tuatusi o lo telefoni o lo wasfanau na ala na maua o no lai wa vole lai lunga o le social media po lunga o se famtalanga patino monia ya oi no follow tangata le mavili company telefoni familia wale loa lo telefoni ben fainga sui mai sau sim card ya wasasi la le tu fa le telefoni pe on mena tu pulena matal no nafi al fisili la fa fena e loa il tangata le wa hack lo telefoni le wa matana nga ia fa momo la vanga mo muana o le ola o telefoni e tangata e so le connecti ala tu telefoni e mo devices o laptops me fa pena le wifi ale tasi ana o ya le wo pe lo telefoni lua ola wo so maile le message i lau telefoni e ile code la wala fo mai e tango tatala ya o le isi a wala o le aise so ta inga fo le meta text o le vili
Ua fiu e vili, at whaila wotanga vili malau telefoni, e vili malau telefoni wale ola. E text mai wale sau se message, na i lolo le na, o na ua saul tau whavalea, ua yasuia lau nu mela i lau suafa mau wha maumaunga. O whaingo fia ila le tangata leo no fisota i whale tupe, ta sui uma o pin numbers ma mea uma. Pio mera na tupu stasi o tina, pretend po le whafolinga le tangata le vili o ia o oe aile ai. O le ua saul tau whavalea. O le mera te whaia, a palo le telefoni a seisi o lo a inga po e lavo ava no vili lo mar company telefoni le ilau telefoni. Ia nao se pasene o le au tau whavalea le utu whamtala atu ina ia sirifia. Ia o le sirifia tātou le tele ma le anono a ili ni teimi. O le fesili whātupu manatu o le tai au pe a fia walau mai. Whawhena i lor tau whavalea le uru whawsanga. Tātou ia i whafo lea la pita ia tua le tātou porkalame. O lo o maua i whamaumaunga le tō tele o tātou i whaaseina. Mese nei tangate o mainga luenga whawai taimi. Whanau le i whafo e taumwhaifuele le whaise mea le lei mo mātua la i Sāmoa. Whase price mātua la whātau ta avale fau te ia le tua le ta avale i luma le whale. Ale ua maua le whasa launga le ta avale lunga le social media po le Facebook mai Sāmoa. Vai umau ala e tala noa e mauti no la sa o le tele i umta ufa penale tupu le tātou tunu. La tātou wol whawhiwhianga ma le vai pesel Pacific Land Band. Luas fulu a leito is fulu ona minute o na talo le iwa. Tautua le siufonga le mua tama o le folanga ma le Pacific Love Band. Ia tātou pespenga le mua Christmas o le leitai au.
Fianga mātango whio o le Kirisimasi au tāpina pena le tunu o leanga i atu i le whātau waina o le hoi vai tau mātango whio whia sia inga mawhitanga whale a inga mawhitanga whale kāne sia ia mai se o tātou e malanga i Sāmoa malanga i Australia o Amerika ta pena le leila o malanga mai mātahala nei teimi telo lau tau whawalea ma lau tau whase nei mutino saonga le mul malanga mai awane i se me le iloa eu te manatua le ia nei tātou mātua whātau waina o le mele o le whawe i se whamoe ia a whai o le malanga le pasi o le sifururua i lea o auli e tāre sifuru o le van whaatali le pasi a whai o le malanga le waalele ia e tatau ona lua ia i tū la to toa mo tātou ia malanga whaavao malo ia po malanga whaalau to i whale i tū la e te lora umatu e whai tū la e o le malai waalele whaatali le malanga e o e sa uni whae e le malanga pe o le nganga o le tātou mātua au ne i whaatuai ina ia vawe no fai tau le tala lisia li i Sāmoa le malanga tu ni usila a felisia tu walu lisia tu wa lanta faonga o 11 fuafua e tolu sfuri minute la alu malanga e tau ule li ile yo matua tua ia le ia nga wa tol tupe me vela nas fa fa yo se fainga malanga la to tongi ya uni po yu lai pase se la malanga yo i Sāmoa i le Christmas mal tau so fo o te fo tau tua il malava e mesi o tau iau kilani tumu le malai valele na ua o me tauina ua tele supermarketi mesi au unanga na ila tarata le malai valele tasi na alvaenga ua poloka ia ua lai alu malai valele au kilani ia lo fitene atu sunga ia ten tupe ia manor ngā lue ia o lo mafuta mai i Gold Coast Australia vaenga o lo to tele lau milionea no foi na po fiti vitoai ia o sei e te loa i fa launga tutuila manu a maua ia fa so for tatu li teo tu te mai mo fa mo tutuila manu e kama oia no te atu e on sila malo sunga sai e sewa le mafuta mai i au gilani ia malo lava o te no pala mafu anga e olo ile asole o Thanksgiving al malo America o le meola le o le turkey po le pipi e so on fai el vanga le America ia i pa wal tu manga te mire o asu malo lo ia o asu whaafutai e le malo Amerika, pēna whai atu tau. O le vai tau le ati veni le tātou te iai. Ia e te lea amata le whaai unga o NOV manga i atu i le asā lea e lata i le kiwisi masi. Manatua i le au kiwisiano meise i kālesia i sasifo. Le atu Europa. Ia le whaafi le muina o tātou loto i le talia o le o mai o le pepe o le fi le mu pe o le tā o le pese. Vale minu te lo toi na tane o le tula e iwa. A fale iwa o tātou tala o la walunga o le vai aso. Tana noi le fionga le li pule. Ia mese ia savedina kasiano. Ia a fale sfuru por kalame le se singa. Ine lau tinam tama i tai sfuru tasi vafi fianga o le auli. Ia mana i tātou por kalame o le nei aso for reile. Ia manuia ia toi suenga le whanau. Ia mese o wanga i mo lau ngā tongi so le. E le ngalo nei meo lau ngā tongi aso ia fia o mātua. E ese le ngona le matua o le fia me mo le tamai ma ua le tūlanga. Ia, a te ofolfola e le stamana i lo nā tali. E le maua lo lau tūlanga e a whātau lo lau McDonald. Io Sāmoa le whelau tala e ale o lau tūlanga e le top 10. Pero le sifuru pito ilunga lo senga ia. Lo inga o keke pua al maketi el tali o lo tūlanga na pe alunga sifuru ngai lunga. Ele o lisi taimi o ista maiti ele mau tūlanga ele ao. E a o le taunu unga o le oranga o le tau maiti te o le matua le leia. E ile nga le anga maneia na o maua ina lisi aso. E o le mene o le ao nga ele o se tau vanga le vao ta maiti to o lua pe siri atu. O le tau vanga le vao le tau maiti ti ma le tau sanga la wo o iai. Ava pele o sfuru tau sanga le tamaititi ele iloa whaupopo le lua. Ua whaia ina ala le tamaititi le tau vanga ma le taimi, ma le tau sanga. Ea, wa atatawaine au ngani usila, lau umane whatūlanga mai, leu ngā tupulanga ma le vasenga, ma le ata mai, ma mea awa o ngai tau na apeo atu le ia 7,
o le levo le o le 7 la ua iei fo i tapu la ai na tauna o toi wai lo le tamaititi vaenga i o le tustusi fai tautusi ma le numela. Ai au atu na ili au sia le tamaititi ni ngalau fai ina le tamaititi li la tau vanga ma le taimi ma le levo e tauna iai. A o le mele o le va o le stamaititi. E o le pole le matua pa le estu ulanga o le watali. Ma le afine. O le mea taulia ia au sia le tapula ana umana fa tu ulanga e ofisa wa onga. Na ifa fifianga o toi o ne reita hao li tāne iwa. Kouli na li is ia ta pila mai tātu telefone fa pongo le nalua le tautua si fongo le lamua. Lo fa sunga ia i te mamti da mato umalo ki mai li tio le reita hao. Fianga mata ngō fia ma le kore na le isto 2 minuti ona tāne o le iwa o tātou telefou. Whalongo tūre manongi mai o kok Sāmoa, po le ainga le mauti tua o i le manongi ma kok Sāmoa. Ia le vutau whango pe manongi ma lofu palolo pe si ainga mai Sāmoa, le umalanga mai. Ia ese le aputi o le tatangata e, po le alfi e tau mafa o le stangata le palolo e wha ese fe lava ua le stangata e o le ainga. Mahalo lava le... Ia ule ngalo le tangata na sau mana na whangu palolo mai Sāmoa. Ia sau lo le tu le aisa e whaavai.
se tau matala fo le wala na malo mai Sāmoa. Sa ua tangata le whaavai ia. O lo teimi la whangal palo le la tua maa. Nei ia wa tumul whangui vai nau vailan moana maululi. Le ukala tala. Le van wha saul palo lo Sāmoa. Tu le sao mai nei. Me lo le whaavai se tau matala. E matala e. O le usua vai. O mau le se palo lo toia o le vailan na nuri uli malan moana lai to tonu le whang. O le fesili la na fsi le whawhelan whai whang palo lo le o mai mai Sāmoa. La mtua i maloti a. E mana ia fo wale na mana ilma fa so masili la ilisies. O le mai lo fa nga. E o le mai to tu e fa vai, wa liu vai uma, yo el mali fo le e liu sua vai le a pe von tato ilo e malo si a e o lo te mo uma lo malo si e liu sua vai. Ya fa pena fo polo lo mai Sāmoa pe pe ni polo lo ye. Ya ele o la tato tu ile telefone le wa tato no leva. Tala nei mai Sāmoa mai fa fonga. Fo lau manuia si o tātua tino pele le rei foi whai unga le vaiaso waulia e le alofa i tu singa lo tātua matai. Au tara fau masani mai Sāmoa nisi o meolo te tupuai usi mai eilo whafonga. O le a whase e atu le mata au po le whaofi mai o whala au whasaina i le vau Amerika Sāmoa i te tono Sāmoa, pe a whaatana no ina mata o po le atoa Sāmoa, pe a oina tue whonoa. O le vaiaso le nei ma le vaiaso o mawai, wa mai tawi nai le sa so o le maua lea le ofiso le tiute, ma le fisoa swani na mtanga luenga o leo esu enga. O le whaofi me o whala au whasaina i whainga malanga le va o Lady Naomi mai Amerika Sāmoa, i te me whai ai siaki o te ave i whafo, i le wafu whaavau māloi mata autu. Pe o na sela fio le vaiaso o mawai, i le isi fwoi malanga masani a Lady Naomi ni tau nuu i le wafu. Lea na mawai whala au whaasai na tasi tesi ma le whakiru kalama lo na mamafa. A o le vaiaso nei, na mawai fwoi le siaki nisi o whala au whaasai no le aisa, e la tātu le sa lau kalama lo na mamafa. Lea sa na nā mai te tonua se apa susu, mai mawhai o na mawai le se lenia se lau wafe tā la Sāmoa pe a whaatau in atu. Mai o se vaenga na te sau noa ai le ofisa sili o le ofisa le tiute ia fonti tala i tupu li e taifu. O se vaenga teimi whaapitore nei au whaanga solo le se fulma le lua masina o polokalame whaalau i lua maso o se itu ainga awala e whaatino e atangia il te ato Sāmoa whala au whaasaina e te tau wai on tutu whaatasi mtanga ruenga umale malo whaatasi ma le ofiso le tiute e mata i tuwina so o se awala o lo whaaofi mai ei whala au whaasaina te tono Sāmoa. Na sauno fo ile minsta o le vaenga o le tiute o le amata i tuwina fo ile telo wa whaangote le vawa le pata ma Amerika Sāmoa o se tasi leo awala i lona talitanunga o lo awala mai ei whala au whaasaina i Sāmoa. Mai wala ngā te tau wai o na toi ilo tu la fono ai mai se o whaasalanga e tu inatu i la toi whaamaonia le maua i o whala au whaasaina ina ia si itia ina ia toi whaao popo whaasalanga o na ua ose mea fua lava le anga il whanipui fo i mai tua toi whaatino lava le mea tasi ma toi anga i fo i tan malala pe a whai e whaamaonia o na wha wawe pe lava le e pei wa avema masa ninga o na ele ia o ina lava i whaasalanga o lo tu inatu i heila tau. Wa tau fia le tu mau mo le teimi le nei, tālo sanga moa wano whainga luenga whaavai teimi atunu i whafo, o no lo tau wha mai o na whaata oto, whainga whaavai lima taita i nai, ma tu inatu i ofiso whono whaavai lima sifurmal tasi, e whaatino mai yeile por kalame, mai le teimi le mfo e tasi, o le tau fia foi malta tongi atu ne tupe, e pe ona masani whaangaio ia por kalame. O se tasi o whawhita audi e pe na ripotia fo e tātu telefou le neva yaso, le wā fiai le sili e le limas furo i lantou, na totongi la lantou ta i lua se lau tā lai se tasi o urunga lii, a mulmuli ane, i whainga tau wha se se, le wa māua luma o mai i lantou nei. Mai walapta ia fo e le mālo so se tasi, e tau fia le wha aui atu o lantou tālo sanga i nisi tangata,
e se mai le ofisa au tu o lo ngafa ma le whaangai o ina o tāna sanga mo awa nofi ngā ruenga whawai teimi. Wala wina le vai aso le neile whaai unga o se tasio ma tā opo sa tu i nā tue se tāna sanga mo whinga whaato sino le whinga pālota umawai a le tu malo sa fata numera mo mua ma ua fōla sia e le whaamasinonga le whaamao nia o whinga whaato sina soli tūla whono na whaatino e le whionga ia seve te fui mono o ia lea na manu malo mai le whinga pālota ma a vea ai o le minista o puna ofa le nātura ma le siusio manga. Peitai o le vaenga se lau se fulmaleono le tūla whono o whinga pālota lua afes fulmariva na whaamao nia he foi e soli tūla whono le whaatinongo le whaato sina sa whaatau teia e le ana le tangi o ia foi sa a vea masui whai pule o le tūmalo le pae inga taruai le ana Ronnie Porsini ma wa whai e le whai unga le whaamisinonga e to tongi lava le tangata ia pili ume whaata oto e au fie ma le ofiso whaamisinonga le whaatinonga o le nei tālo sanga. Ma ua mauti no ai o le tūmalo mua muone nei o le ata pena e le whaatinonga o lana whainga palota le titi. Wa whaamau nia mai le whiloa inga le autu stala ma le teitai o le atunu, la aule le maali e tōpulata e wau fosi, o le a vea nei ia siaki mōfua la au whaasaina o se whainga whaavai mautu, mō matanga luenga uma matangata whainga luenga le malo, mō le sila fia na tai muantanga luenga o leo leo, e le whaatinonga o siaki nei, so ai ma le company vaadele le Sāmoa Airways, sa no le fionga le palimia. Ua pasia alo ia el tātou ka peneta i le so le whainga whaavai fau. Al pisa si, so se tangata whainga luenga le malo o le ata pā uma tātou test. E te whainga luenga la iei le teimi e tu watu ai le abanoa e te alu o e ta pena lau test. E ilo ai o oe o lo e lea a fia i to tonu o whala au whasaina. Le ngata fo i lea o abanoa fau ma le tātou malo lela whasala lau. O le tasi lea qualification e a veai oe matangata whainga luenga le malo. Ea o lo umama mea nei. Ia awana i eise tūlanga e tasi e te whainga luenga ai, a o e lua ngia i ni tūlanga o mea nei. A wae lamati ai po whea te whainga luenga ai. O se tasi o tūlanga pito e silio na matautia, e pe o nā tungalu ole taitai o le atunu. O mai tauina li poti o nisi o li poti wa o mai o luma, ua so solo le mata upu ia onga. Wo i te stupi tonu o lapsa onga, ua wha solo ia i me ia. Mai ia onga tūlanga lua e amata mai lava i tile i tua ana, wha solo mai le fauto si whirwhare vai maunga le na pisa nei, ua alu wha solo atoa le mata upu nei le atunu. Mai le tauna, so tau mua alo ele tātou whainga malo i le mata upu nei. Le fionga te tai o le atunu, la aude le male toa polate vau fosi instrument. O tāna fauna, whamanu ia tele le atua le anga iatu i le whai unga le vaiaso, whasoi foia. Talafalava o le whaupoponga o talafou mo le nei tae ao. E toe tolu sfulu wha aso tutoe, o na tātou o lea i le aso sa ato whaina e ausia i le moi mitinga o New Zealand, e whaititi e leulau la tapa ai le atunuu. Ia lalo i fo le 5% le whaitawa o whai, o tangata ula. O le ausia i o lea moi mitinga mo le lua whelua 5, e mana o mia le tau fia o leulau la tapa a mo tangata e toa se lau lua se fulu afe i to tono New Zealand. E tu salia ma le ono se fulu tolu afe o Maori, lua se fulu tasi afe o tangata Pasifika, ma le tolu se fulu 5 afe o Papalangi, e te tauona le toi ula. Pe ona ta ua Chris Ballen o se polo ofisa i le University o Aukilani, o lo taita ia so esu enga mo le smoke free Aotearoa. E fua fo i le tau fia o leulau lai le tu ainga tangata, pe ona saunoa Ballen. O ausia e tamaitai Papalangi e no nofo i pitonu ue le leile tamao a inga lea wha moenga. Ua whaititia le numera o ila tau e ula. Mo Maori, e wha atoro le numera e mo o miona tau fia i le ula tapaa.
Whaato a mawhai ona ausia lea moe mitinga, ai o tangata Pasifika e whaaluaina lea numera. Na ilo ele detail mafua anga o lele ausia New Zealand le moe mitinga e whaaititi ai le ulaula pe ona folasia ma amata mai ai whaalawiloa i le lua fesefulutasi ma le lua fesefululua. O isi mafua anga o le sawa o le siiti o le numero tangata ulaula le ana na o le sefulu ono tesi ma le whapa sene tangata matutua i New Zealand na ulaula i le lua fesefululua. O le isi vaenga ona o le awe esenga e le whainga malo o puipuinga ma isi ala fua mo le ulaula tapaa sa amatalia le leipa ina ia fesoso ani e whaititi ai le ulaula tapaa i New Zealand. Na ta uai anaru wa mai le University o Otago e whaapea e mana o ia toi tu atu i tua i le luafe tolu se fulu ina ia o atuai ua smoke free ma nicotine free New Zealand ona o le tele o isisi kaliti fou ua tele nikotini e ai totonu. Whaalia e anaru e lena o le sikaliti e ai le nikotini a o le tele o vainu po o nicotine drinks o lole po o gummy bears ua tuu i ai totonu le nikotini le ua tele ina tōsina i ai tangata mawhaingata ai o na toi tuu. O lo mawhanawhana le taitai o le Labour Chris Hipkins o le amanu malo le Labour i le pālota tele i le tausanga fou i sana saunoanga i lunga le leiti o New Zealand i le aso a o lumana i aila la tau fono tele wha le tausanga i le afiafia nā nei. Ua tele le suinga o le pāti talo na malolo i le pālota o le luafe lua tolu pei o na tā ua Hipkins e tele polisi a le Labour ua folasia ma e tusai maso e suenga la tamai o lo omo omia pea le Labour le Greens ma le te pāti Maori la tau te ngalulu e whaatasi e whauai se whainga malo so o whaatasi pe a whai e manu malo mai le pālota. O le ngangana Sāmoa, le ngangana lona tolu pito sili o na whaonga aina i tutono New Zealand peitai, ua pa uma walalo le numero tangata i tautatala i le ngangana Sāmoa i aso taitasi pei o na tā ua i li poti. O Timo Morisa o se whaia onga i la onga mawalunga papatoe au kilani na amatau na ia o au ina mai le ngangana Sāmoa i le vasenga iwa i le luafe se furufitu. Ai o mai le taimi nei, ua au ina e Morisa le ngangana Sāmoa i tutono o vasenga e valu. Na sauno Morisa i lungo le One News, ua tau le tautatala tangata i le ngangana Sāmoa, ona ua si itia le numero tangata ua le toi o i le lotu. O isi ainga ua tau la i le vaai lea onga o le Whaaperitania, a wale sa ilinga o ngā luenga maa onga, ai whaatuatua na ai la tātou ngangana. I whaamaumaunga mai le tusinga i ngō le luafe lua tolu, na whaamauina ai e lua tesima le lua pasene tangata i New Zealand, e tautatala i le ngangana Sāmoa. Ai i le whaamaumaunga le Stats New Zealand, o le whasefuru walu tesima le whapasene o tangata Sāmoa i New Zealand e tautatala i le ngangana Sāmoa. Whaailoa William o se tamaititi e le vasenga iwa i Papatoetoe High School e whaapea ele i mana nao na mātua i tautala i le wha Sāmoa o na nanau ia o le Ingilisi ina ia manuia ia na taumawhainga i le aonga. O lea ua auai i le vasenga o lo au i ne Morisa ma ua tautoe o le ngangana Sāmoa. Ua whaasilasile le ofisa o la fonga ni a la fua fau e tuli loa i pisinisi o loo iai ai tā la fu i le IRD. O le atu ina atu e le ofisa o la fonga whaamatalanga o pisinisi o loo iai la fonga i le i tutongia anga i le kamupania le Centrex e ao ai tā la fu. Whaalia Keith McLaughlin o le whaatonusili o le Centrex e na o pisinisi e whaaonga ai a la fua fau ai le whaonga ina i tangata taito o tasi. Ua langalanga mana tō iuni o whaia o ngā mapule a onga, ona o le lea i o ni whaamaumaunga aloa ia o le numero a onga wa whaamaunia na mawai asbestos i one lanu. Na whaailoa i le matanga luenga wa onga i lunga le Radio New Zealand e whaapele o iei ni whaamaumaunga mautu i le au whainga sao o a onga o lo o mawai asbestos. E o mai lea so e iwa o ngā tūlanga lua po o a onga a mata ua maua suenga o lo o positive po o whaamaunia le mau o asbestos i one lanu sa la tau whaonga aina. Tolu se fulu iwa isi a onga na whaamaunia le lea o se asbestos na mawai. E se lau lua se fulu iwa isi a onga ele o mautinoa i unga o suenga. Ele o whaamalo sia ele matanga luenga wa onga le tuina ato ni li poti i unga o suenga mo asbestos mai i a onga. Whaalia Erica Stanford le minister wa onga e whaapea olo o pule lava le a onga pe whaailo atu i unga o ia suenga pe le ai. E pe e whaate i ai pule a onga mawhaia onga i lea vaenga. Ona e pe watu ulafua ai atu ele matanga luenga lea whaafita uli ma pe ele o ano tele i ai.
E to alua fe sui o le pisa a o tangata whaingaruenga i le soifua malolo ina i Wellingtone e whaiala lātou solo te e le aso, ma o le whaalua i leo na whaia lātou te e talo mai le whāwa i aso. Ua le aise taunu unga le lei o whaatala noanga o lo o whaia, ma o le whaalinga le pisa a o se whe au manino le le malo. Lātou te le toi solo muli lava maini whaafitauli, e pe o le whaau au pea o na le lava au whaingaluenga, ma le lava o mea mo o mia mo le whaatinonga o ngaluenga. E to o se fulufitu awhele au whaingaluenga a atoa i le atunuu, o le awhaiala lātou te e ina ia si itia tutongi e whaafitau ia le si itia o le tau o le soifuanga, o whea ngai matangata whaingaluenga ma o lātou ainga, ma ia whaamauti noa le saunga le mua au whaingaluenga, ma ia maua fo'i e ngase le tau singa pito silio na talawhea ngai mo i lātou. Mo le au whaingaluenga i Wellingtone e a matali te e mai le itu la e tasi i le awauli, i le whale mai i Wellingtone, Rutherford Street, Newtown, Kenepuru Hospital Drive i Kenepuru, whale mai le Hut i High Street, Bolcott, Makapiti Health Centre i Paraparaumu, ua umona malili e whaatasi le pisa a ma le soifua maloloi na New Zealand, i le numera o au whaingaluenga e ngā lulue i taimi o le te. Tanu mai le te e lena whaia i le aso lua se fulutolu o ke topa. Sa awaia i lava tangata whaingaluenga ma le MP i whaatala noanga peitai, e le i maua lava se whaai unga i mawhai ona whaamalia ina umai i tu e lua. E to atolus furufitu ngase sa i le whale mai mota mai timatala vau e ia a whianga i le mawhauwhau i Lake Alice, ua maua o lātou taui e o atu lava i le taiono se lau a whetā la. Na whaasila le mālo i le tausanga taluai, nana poro kalame o taui mota mai timatupulanga na sawa ina pe whaasala, e ala i le whaatei i le eletise, e au noa mani tui whaangase, po le tui fo ini waila au e ngase ma pe ai tino, i le waitau o le awheiva se lau fitu se fulu. E to se lau ma le lima tangata na filifili ia vave mawala lātou ta i se lau lima sfulu a whetā la. A o le isi to atolu se fulu fitu na whaatala noa a tiri o lātou taui. O le to atele lava na maua o lātou taui tau tupe, e le vao le ta i se lau fitu sfulu lima a whetā la, ma le lua se lau lima sfulu a whetā la. E valu te si male tolu iwa miliona tā lana whaanganga mo le tutonginga o ia taui. Na maua le suesuenga le Royal Commission of Inquiry, o le to atele o tamaiti mai lea whainga e to atolu se lau ono lua na iai i lea whale mai, e le aini mai o le mawhauwhau na a fiai peitai. Na o lawa ina whaatei e whaonga ai le wila pe tui ini waila au o le paraldehyde, na malanga Dr. Solomon Leaks i Ausitalia, ina ua tāpuni le whale mai i le whaai unga o le waitau o le awheiva se lau fitu se fulu, mamaliwai i le lua awhe lua ai le Itali ini molianga. Ua iai se popo lenga ia i lātou o lo whaonga aina le marijuana o se vaifofo, o lo whaatanga i lalo le tulafono, e ono to atele a fia pe a maua isu enga po o tests fo a leo le a amatafa anga solo i Wellingtone le masina fo, isu e ai le marijuana ma le meth i ave taavale. O le tausanga fo e a amatafa upopoa isi fuala au whaasaina e test mo ave taavale. O lo whautua ina ave taavale e tau mawhaina fuala au o lo iai tutonu le marijuana, ina ia tau mawhai le po, pe whaatali se ia mai ale se fululua i tula talo na umo na inu le fuala au, ona whaato a mawhai lea na ave se taavale. O lo lipotia e tusa male se lau lua se fuluafe i le se lau tolu se fuluafe tangata New Zealand, o lo o mawatala vai o fuala au, e ai tutonu le marijuana, ma le whaase lau wafe o tangata o lo o whaonga aina whaasoli tula fono. Ua whautua ina e le Drug Foundation na New Zealand tangata, ina ia tautua nā le inuina o ia fuala au, ina ia wa aile lei, o nai mawhai lava na mawa i le test le vaila au i lo tino, tusa pe ua tolu aso talu o na inuina. Ua lipotia le tele o nofua i whale whaatalipasi au kilani ua ngāo ia, ma o loo fua e whaila se lipoti leo, e sa ili ai po o ai o ngāo ia nofua mo whale whaatalipasi, e tusa ma leono se furu lima, mai le tolu afe o whale whaatalipasi au kilani, ua ngāo ia o na nofua, pe ona lipotia le liti o New Zealand, o loo ia ile talitonunga le ofiso whela awa inga au kilani e whaapea, o loo whaatau atu a mea i e whawa ia nofua, i maketi i lunga upenga tawhailangi.
Ua matawhaanga solo ilo ilonga o le vaenga lona lua o le mata upu leana maliwai se tau le alua se fuluono tau sanga le matua i a Caleb moe whaawo i le whalepuipui Mount Eden i le lua whelua lua. Ina ua whanaina i leo le whalepuipui i se pepper spray leana o soilona mai fatu ma maliwai lava ona o se whina ngai solo tā ele. O le aso tofina whaiai le whamatalanga a le leo whalepuipui leana whanaina moe whaawo i le pepper spray i luma le whaamasinonga whaitu maa loa au kilani. Masa tele taimina alu ma motu ailana whaamatalanga ona o le tangi ma whaapea mai. Ana ia iloa ina nisi whaamatalanga e winga ia moe whaawo aile i tupu le whaalave se manu e ese se metotia na te whaonga aina. Na mawaili poti o le atau le ale asai le whale mai mo tangata e iai whaafita au li o le mawhauwhau le inu ina na fuala au ma ele i moe fo i le po a oluma na i le whaalave. O le mafuanga o le whinaunga i le vao Caleb ma leo i le whalepuipui. Na mafua mai na ua whaonga e Caleb ni solo tā ele se tolu. E whaamatu wailo na tino ina ua uma na tā ele. Ma ina ua whaatonu ina i le leo e avatu leisi solo. Sa ia whaalala le pepper spray ma wa ai ua amata o na fefe Caleb. A o tautawa fiofi e isi leo sa whaiane Caleb o ia ua le mawhai o na manava. Ele ia mana ia ina i leo le whaatawana watua Caleb. Le ana toitu ua ile tau le ale ailana sela ma loka ai ma wa mulimuliane ua le manava. Na fina watu le lo ia le ainga o Caleb i le leo whalepuipui e whaapea. Ele o iai tutonu ni tula fono le to ese ni ai ainga ma tula fono e whaatulanga ai le numero o solo tā ele e whaonga aina e se pangota. Le ana mafu ai le fina unga mai ua i le whaonga aina o le pepper spray. Tala fo ia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
Ua whaeloa mai ele official le tine mū ma whalawalawe te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le itu la sui tine mū mai le se fululua anga i le tasi le a wauli o le aso whareile a so lusful malavalu o November o na o le atulanga o le a vai ai le whaatuai o le tali atu o sui o le ofisa ini vala awe o mai o le whautuanga mo le totele ia whae tete o na whaatino ni vaenga e onu tūlai mai eini mū tautuana ngā sesenga o mea taumafa ia awa le tūlafo ia mana tua a whai e tūlai mai se mū ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asi esi ane le itu lau o le fireandemergency.nz mo nisi whaamtalanga e tu sai manei fuafuanga. Mana ia le whamanatu manino le whamanatu le vangal tine mū mo tātou. O le asonga fua a sau le whaile se i mo le titi sao mo lātou e lafo ia topa api Sāmoa. Tolus futalanga ilunga ne New Zealand ia por tolus futalanga ilunga tupe Australia. Ia manatou e lafo lātou tupe lima se lauanga ilunga tupe sa a New Zealand. Ia pe lima se lau tala Australia nga ilunga. E lafo ia inga i Sāmoa nga whaale se ina mo pepa malanga i lua ma se lua ia vanoa ia ma le pocket money te alu Sāmoa te te whau po ele la manuia ele vea so fua. Pisi lava le vaenga le tu whaina meli ma o loa o whaamamori ma fifi anu nei taimi. Ia manuia ngā luenga o tōlo ngā Louis Couriers. Ia mtato a inga nei. Wa ilau wafifi nei te ua misi ia oe. Ia le ua whia wa. Ia o aino fua o whalifata le pasi so leo ngā ui tangatari. Ia on mele i o le whai ati uti o leo ngā ui ma le au tau whavalea. Ia tauna mātala tātou e whaifo ilo tātou tiuti. Ia lau meli ia po lau wafifi po lau tingi pusa i taunu atu ilo tuatusi. Ia le isi o ia o nā whahina i lea. Na mai tau ina le vaso nei nālu fo ile te vana i tangata i whenga luenga le Recene whale vali le i tai i le Heart Valley. Talu sia i isi swinga o nātou tutongi. Ia waele tala whianga i le tele o ni Polo Fitian Company e whaailoa. Ai le i tongi ngā o tangata whenga luenga i muse lava. Pea whapea le tutongi i lalo le minimum wage po le tongi maulalo. Amata. Ia pe tutongi fo i le tongi lalo i fo le living wage. Tongi tala whianga i male tau le soifuanga. O le vaso nei le na mata no to i matasi i le whamanatu le mai le NZTA o le New Zealand Transport Authority whaido ai. Pea mare whase lau onos fulu i a laisene ave loli commercial license, driver license. Le ua whaeleo ngā ina le NZTA i e mafua mai. O na maua le soasu enga na whaia le tausante nei a iulai. Le pi o pā o documents po wha maunga ma laisene ma le tua o isia tunu e convert pe li usa o laisene ave loli wa ese classes i laisene ave loli ni usila mo tāwale la popoa. E mo le saili ringa o le se ia o le whatatainga ia na whaise se pepa e wha mauni ai. A le lau wha manino mai nei. Wha formula e whase lau ono sfulu ia laisene tāwale la popoa nene wha lea o ngā ina. Ele NZTA. Whase lau ono sfulu. O le whase lau lima iwa o tangata ia. Na whana na uma intia. Whase lau ono sfulu lai sene o tangata i tō tasi u whalea o ngā ina. Ai whase lau lima iwa. Na whana nau uma initia tangata nei. Tau tia a. A o atu nuula nei na o mai i tangata intia nei manato lai sene. No mai isi mai o i United Arab Emirates, o isi o mai me Australia, o isi o mai Kanata. O leo ngā tupulanga o tangata nei o le vā lufu whae i le ono lima. O le tō tele o lātou, o le tolu sifulu, tolu lima le mātutua o le wali nei. Pe ama le lua laisene o le tupā tamaitai. O le numela lea e tau mai po o le ata le momoni mai. O le corrupt po le pio po le whaime pio isi atu nu ule o mai tangata nei New Zealand. Mena mana ia le tū mālosi au New Zealand e pui ia le tau le leia ma le tūlanga le lei o le system po ngā lue mea umai whangalu ina lea tunu. Tūlanga tau wā o ngā so i fua māloloina o ngā luenga o lo whela ua inga o taa vale o insurance o taa longa o mea umanawa o na e matautia mea nei e tupu au. Ai whaia i luma o tātou mata.
Ia, mata la ita tau pe o fa manatu le tau nei. Ia, manatua ia aua ne isao le utau fa valea. Ia te oi, ona na tau ale mta fa yoi. O le tau fa valea maringa oi tu lori ngana. O le tatou mta fa yoi, ia o le tatou mata ala mpui le lei. Ia wana ia fa ina i tatou. O le la se e atu ia le tatou fa salunga le porkalame le o le mai. Tala le urungo le vai aso. Ia o le a afale i tu la iwa. Nei whawhiwhianga o Kirismasi ma le sunga ia sive vai ngā wale si ufonga le neo le laumua. We wish Emmanuel it's okay Kirismasi. We wish Emmanuel it's okay Kirismasi. Salo si Emmanuel Kirismasi. Ia le aini bebesi. I wish Emmanuel out Kirismasi. I wish Emmanuel out Kirismasi. Salo sia ema wasiki risimasi. Fia male manuia. Alofa angana o matone. Kirisimasi ia I ulele. Ia mawase fia lo. Ai nga aile. Tupu ai ni masei. Mana tua pele ali. So sorry for Lene. We wish Emmanuel it's okay Kirismasi. We wish Emmanuel it's okay Kirismasi. Salo si Emmanuel Kirismasi. Ia le aini bebesi. I wish Emmanuel out Kirismasi. I wish Emmanuel out Kirismasi. Salo si ema wasiki Kirismasi. Fia male manuia. Alofa angana o matone. Kirismasi ia I ulele. Ia mawase fia lo. Ai nga aile. Tupu ai ni masei. Mana tua pele ali. Ilona so sorry for Lene. Sāmoa manuia le Kirismasi. Sāmoa manuia le Kirismasi. Salo sia ia lo mai le atua. Ese Kirismasi manuia. Sāmoa manuia le Kirismasi. Sāmoa manuia le Kirismasi. Salo sia ia lo mai le atua. Ese Kirismasi manuia. Salo falava. O si venga vales. E no moria se mo o ngalo for Kirismasi. Ai no malava mawo. Maso samo ila langa so. We love Kirismasi. My Wallace family. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moso o sili le manongi. Ta utino mai no ta ofi. Mausalino fa amaoni. Tu ma pe se io o ile oti. Ta la la. Afio oe ai aluita. Tu Yehova inotama. Tofa ina soifua. Lama alip sili le sasala. Itu e fa o Samoana. E fa atosina yo anganga. Te oi sumalete ine tau sala. La ula fala wa avea. Talua oi sumale mana mea. Pea fai ua elekea. Tu uai pea sia mea eta fea. La upua tau no fole nei tau wai so se sili ne la lele. Ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli ususu. Ta la la afio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava. Tofa ina
la la la, ta la la la, a fia oi ai anu ita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Whātalo whātu nei tai au malo lava soifua ia tau malava. I le nei fo i tai au fō le asfarai le luas fulu valo Novema lua afe lua lima. Malo lava soifua. Por kalame nei o tala la walunga al vai aso tala noa tuai whalau tele ni si o vaenga o tala fō i le nei fo i vai aso i le ngata i lea pia whai o iei ni ngā luenga fo i po ni fōwhanga ale le tio fia whalau loa ia o le avanoa nei. Malo lava soifua lo fiunga masanga talo falava. Malo talo fo Savelinda ia fatalo fatu le mamalo tato fa fonga masani ti fonga la ngua. I longo tato ala leo tasi o ntis maltasi e fa pena malunga o penga so tainga. Malo lava soifua la le ni tai au. Malo lava. O le uto e a matana whanga solo ia fatalanoanga ia ma le pole ngano o polua. Io mane fo se ia matatua tapo kalame ni tai au ole asolo sa mato tano ole wai pol kalame fo le pule nganu mo le stota sanga ile pai enga le wa matalia ole fiafi fo ia na ole asolona fa ile la to felo inga ia ma amna ia ilo malo ia to finga fo o ia nei polo to pale mai ani te peika ave ma polinu ia malana so taule nei mo mo tota sanga mo vai o Kylie we happy ya ona wa to e alula pa anga na ia mane volan mato por kala me pe ia o so tanga masani de suien tanga te tau failo foi ya la fa ngo fia mola o a poni pu fuanga foi na mai mal to tau sanga mai io la fa ngo fia na fa wa la e pana bala male lesi ia ma fa no nga foi o lo ia le pulenga no i porua. Ja, wana tu e whai poka la me vai aso tua. Ia wha la vena ele i mautino o le whai taungo o le a whai o pālota na whai le a whai le toi whai taungo o pālota o le vaenga le sa wai a Kylie we happy. Ia nan toi wha maonia e toi uiena e man malo ai. Ia lala e toi wha wau e wha pena. Ia mai tele ai si suinga ia lena o toi wau ai ai ele vaenga le ta o le wetland le ta whailunga i Canis Creek. Mal wha anga fo i oto. Ia atonu na usi da fia oto e fo ini pepa o watu i tō pusa meli pone fisota inga. O nai tau whai se vaenga ina ia mawa o mai e po e ia vai le tawhi pe au le teimi e matua i mandingi el timumba. Ia ona whai e lola i e peise vai toa. Ia fo ina ia awaini lolo vai a solo le telo isi vaenga lau whanua. Ia ai o tasi uma vai lalo le vaenga na. Ia tonu fo ia o ngai o la i le vai e se fol tu inga la au o lai o la e mamanu felelei vai si tu inga. Ai tau si au e leo manamu. Wai te uti e manamu ia na tele lola i o tonu tuna mai si me. Ia wala e ai fo i si me o la pe ai fo ni veva pena e. Ai pe o le si vaenga na e fa solo le leia ia la i e tonu porua mana ia fo inga luenga fai fa pia. Ia ole mea sili, pito sili na mana ia le tala ole vaenga lea. E leo wha tupe e tangata i porua. Wa uma na mai le tupe mai le kainga ora. E whai ele vaenga lea, ai le whaua whale. Ia ole polo keti na whai mai ambu mua e le taa fia le maa lola to whale e whai nei. Ia ole tūlanga na iai. Ia ai ole au tai ei vaenga ia o developments po ngaruenga whai tonu porua. E mataulia le whaatatata no atu le whionga ia whaamtuainu, Tino Pereira, le songa ia whaamtuainu. I ngā ruenga fwoi le olo whai le Central Pacific Collective, le whaunga o whale mo tātangata Pasifika, whai ona whaatau e lātou. Ia na amatala ia le matanoa ngai whale, sfuru walu le na whau i le sivaenga le mauti ni pōrua. Ia le ua maua mai ia invites, ia o le la talalo ia le aso, mai aso ia na ia mane ia fo i le wa o le talana na foi le taimi na foi le matanoa ngai am tango le tausanga ma whaamtuainu. E o mal fia te sema, o mai a whale whai mumua, ia le o mana ia le aru o loina la e on budget pe o vai ia la foi on time o le taimi ana whamai whai e whale. Mane ia, wa isi whale e whamai ni o taimi whai e umai. E lua tausanga o lai tau.
ai to nga wenga fa pe a ma faia ona na faita to no le temi le umna fa tu langa mai o le tau fo ia na tau no fa ye wai over tu lo me to dia to tong ya nga wenga ia ye tanga fa nga wenga yo le la sili tu pe ado fa ngo ya la fo a mata ia la to nga wenga stasi fo no fo ia se vai mani fo pe ma sta to li poti pe o le temi le wai ia ma se vai po ini o tato tangata o maua la to wa no e fa ta wai fa le wai mo mal so ni mai le vainga le mo nisi fo i fia mo se fale wai e opa le yo atu le tau se lau fale e fo e fau le poloketi lea. Ma nere fe so ta le Central Pacific Collective. Ma fai e amisia o tau ia a inga la iti e le fai mo se fale wai pe o le naifa pitoa mo a inga le e mo so la to fale motu. Tala noa ia itu sa pe a o ngala whanau ne laftoa o le kolisi po o toiti o le kolisi. Fai fa mo le tu sia tu la le lisi wai e se fotu tau sanga tau fa wai fale nei ume e o tu tu se la ya to no o to e wa fa nga luenga tamiti ia ma mautu ia mai nga lulu e fo mala to fa tu langa la paketi mo se fenga tu pe na io o to e la wa ya o le tu langa nai ya pe o va tu le fa popo to i tanuango o va nga ia te lele tu nei e wai na uma visiri mai ani cha e te alu le tālanga o le vaenga le o whatu, o te lo tatu whelo i nga. Ia lo na winga e, o le polokalame la mātou na tu e whai, ia o le la i le swinga langa na e fi e fo ina le whatemi lea. Ia mane e fo na tala fo le whaingo le vaenga na. Ai, o isi vaenga i nei, a fo i o lo o tamwhai e seava no tāsisa e a foi felo e tato fise nei il vai aso mua ya tonga isi taimi ona fatala no fo le nisio tau ngarwenga Sāmoa ya mise fo inisio proketi sa e talua ni pe ole folosanga ale li poti ale PPC po le British Broadcasting Commission o le corporation le sa fai i Pasifika e va vai peto fietanga sa Pasifika o lo fasa farmolongo e fasa la longo litio mai si to inga media ese e mani fo se mo si tala ile vainga na mo le atonu e se ava no ta por kala mene sa velina le vai asolea ya le fo e se time fa pitol vai aso e mo sa no pe va pe a fo i fata no man vi fo fanga mo ta se e ni le vai aso mo au ye vainga le mane fo lo fa to se tala ile a fo ia ta se sama tam faingo le visa o le matua i fainga ta i o le official ni le faingo le visa ya vato ele famtalanga o le e valauria ta se sa fatala no ele tato strategic business planning ale tato officer e vava ai e bonga luenga fatulanga luenga mo le si tolu tausanga ilumana e mal fatu penga e mavava ai tu ai meta o business continuity pe o vaenga na ai ini me tupu fa vla fa natura pe fa fena fa o fa sa longa tato o pe o tau vanga mo le fe o inga mo le hali fa inga e fa tu e fa mai unfortunately o tu inga kuana te fa tau lo se tali o so no mo lo fa no ai fa mai ele o meet ele tato talsanga ne sa o ta se tala noa me mo le anga ilu mo business le meta o le threshold po ai inga e tau le fa malina tam fa ye ona sa ya o te tilo o va pela ya o la avele imedi avelo le imedi fa mo le to sila e ta o tele le ye o matanga te fainga venga ya o ye le va ye malma to unanga Sāmoa ya e tau sali fa mai o le o mana avele stanga te e lo a sa fo Italian na yo le mea tasi fa mai o le to e vilo to e le o fo ile le ausia e le mafuanga o le malanga mai nei ia family ia fo ia me yo tutu nga mai yo tu si lo e fa vai ato va ai to ai le winga o fam talanga na wat e ele mato strategic business planning le fa o i e ai o mai nga luenga mafuanga mo le anga iluma mai o memo i e avele mato tau sanga le radio ni o le New Zealand on air tau sanga fo mo le fatu penga le tatu e fatu ali ai e na mai le email il to minsta
email address. Ia le umiana la tule email na ai fa mai lo pa sia lo ta dia le visa. Ai tonu e nga fo ile e vatu e so swani ni so fo ni tal sanga. Ai me sia mo mi nga luenga of business. E o fo i maliu ia tatou le o te whanau longo tu male whanau noa. Pea o i me wha penei, ai avatu ai lai le talia a. A tonu o lesi vai nga tonu ana i taunu avasa ole i meli le minister mo e whai. Se wha mole sila e, o me wha penei, an wha peo lo tua ana i maliu, o le ala o fufuanga i whai. Ai pe o vai nga le ungane e o vatu le taimine e o tanoanga to vaenga o tatou business. Ale o vatu e matua i ngā whita le whia ngai mō tatou tangata. Ia, o le fo ia e ai loa le me tauna whinau, ai whai ama le whaalo alo. Ai le lei ala o whaupunga o le tusi mwhai whaale. Ai te whai alo se me fo le le whaita le tangata la tali mai lau tusi. Ia, o le lua whitau winga na e whiwa. Ai ei aua le u ia e whai atu a mwhai whaale le ia ia mai tau ia aua le te mana e whai ei. A whainga tālo nto whai whai unga. Ia mai lo le email il minister. Ia na avele il minister e whai mai le. Ia a latu fo il minister ai le talia. Ia alu il minister of Foreign Affairs. A le talia ina ia alu lo le palemia. Ia ele ilo fto ai nofo lo le ia mai talo ati li pede di. Pole a sisi a wale. Ia e pe o vatu tala na a fo i museo fia. Ia mena le whatu lau tala. O lau o manuia mo le visa. Ia ne tau so ni la sa van rol va le I tau no mai le ina I tatu tan no vai as fo me fentana o visa o visa e re so mona tu fentale visa au te il mele tu pune le wa ma vo le wo mamlam wana ro fa longo I tala vo ona I start nga tel fenga tale mo le visa o te le I lo le po le fenta ale la nga fentale ale o mamlam ne al mta upu tatu e le ia se me ono ta fia wa le sponsor nga wenga tanga tele sa o le first way cover o le cosma mena ia va tu voi o te le lopo ai na te mai junior staff le na va ia la I medi o tato tansang ia mi siri na o longo atu le awa le fai mi ta u fa peni a vol fo ia ai fai fa le lo fina ai fai fa le ngana a o te ava va ia ma o le mea tsum sai ia vai tsai po tsum fai ngovi sai ia so tsum fai mai le o mai sa e sila tu fai ngovi o tsang fai ngalwenga ono la inga luenga fa maonia mai nana mai al tu se fa inga luenga e fa ngo fie o vis a o me fa na no o foi o le fa inga tau fa ngo vis o tanga te fa inga luenga o le tau o mai ia e se ava tai o le sila va nga le mo le fa fonga nga tato o fa long ma tau le fa imita tal no ato o po kala mene I tau manga mo fu fonga tato le tio le nga iluma e fo la male avano nisi auto afa ape se meto te filinga lo ina ia au fiel mato tanonga vai as fo mole anga I pe lumo nga benga fire si fongo lo mo e le avano e mai sau pepa po sau emaili fa pe mane fo si sila va nga le e ona mato vai le po awale mfai ona fo ia au fiel tono tanonga awai umal fono le ofainga benga fai vo le fono le committee fa tono si fongo lo mo ilo fo le la toni si me lungo le governance level I vai nga le lungo ia o tatou operations e no la tule mata no fa tasi o fa tule io me ia sa mata tal no io ma tole va ai mo le sto tau sanga lunga ilumana ia ma fo I tatou faingo nga luenga ale tatou le tio o le si vai nga le ia nei o le fo I Sāmoa la o le o ia se fa popo stanga tenga lui fa tasi matasi se Sāmoa ina ia lava ima le fa tinonga o tatou fo I li poti mai Sāmoa awa ia fa mai e tolu ia vaenga ia na tupu Sāmoa tau sanga ni na saule amatanga o la vea mai le fo I le whooping cough ia la vea le dengue fever ia mo le si virusi o le flu pe ele pi tanga mo le covid le na vea ia atonu nanto fa fonga tu ia ta se nisio tem ia o tau le se le o tato fai news mai sa mo so no fai e vai rusia e va pela ia tau nei se so soni ta se ia o tulanga na la o sa mo la o ia so soni ina ia fa wa ia ma fai e fo ina ia I tele nisio fa singa fo le e mau e tato le sa mo le fa mo fa mtalanga ina ia pa leni le fai ngoli poti tato tau ia vo tato si fonga lo mo
e le fai tu au. E tū lo ngā tonu, tasi al me vai i tātou o le li poti sa o whamtalanga la e mai. E i te mi whai whesiri, a i fo le awala e whai e tātou whesiri, e whai e ma le whaloalo, ma le awa whatawhata. E re so una ia tātou me pe o isi vaenga tātou a media palang. E re whapena tū maanga tātou e tau on tātou munu ta ia e tū maanga masani tātou. Ia na whaingo whiale o soi fuanga. Lena amatal tā, ai amatal tā fo i polkala me saurina. Lena whanongonga tuine le pese sa ai fo ia, sina tala lena sa. E sa lo le pese na pe ai le ini me o tupu le o langa ni a, e malu, e mane, o tua inga mena i tauna i tātou. E o le vesi solo male. Tele le vesi na. Polonga i fo, le mafo fau ia. Fatu pele lo toita ia e. Ai tamu whai a tātou e vava ai e oi me e toa while mua i oi. E o mena te anga i ai. Monele. Ai o te anga i me tinga i nai. Sala amatai fo i tātale nei tai au amatai tui ta alonga. Nei tala fia ia va ai atu ia i tātou. I li poti nisi fo i au ta alo me se le tau tano mo tono New Zealand. Ia. Vats fo ki kiti la to. Ia, o te tono o ki kiti le va ai ati Amelia Kerr. Ia to titi au no se la wafi le o sign up mo sign e lisi au ki kiti na mo ta longa fo i intia. Mane, o te le lope fia tau sanga ta alo ma le whena tātou ele i on tupe i on san tupe to i ngā numera le. E pe au ia le tangatalo na lua le taunga tāle ia i le likina wa ia i na ai fo ia intia. Ia mo tātou anam whanau teine ia awa pe wa ia tu fio lolo le tātā apa lau te pol whafo le awala ia tonu awe whakirikiti te ia ua o le tūlanga le. Ia Sophie Divine le ana kapiteni. E le to titia fasela wafel tupela e mo ia. Mane ia me alofa fa pel te mine fa lo tu sol me alofa le kisimas. Alofa Christmas. E wa pena le ono eva ia so fa ili ki a. E le umi tele ai mane tele e to nga tupe mo la to e. Wana o pesana le to pa le o ka tele fo i tupe. E o vale miliona isi le la ki la to mena. Ia ala fo e laki e mo tātou tangata sa kiti mōmua. O lai coach o la tōna lewa ia au. Ia ngā ruenga ia mani e fo i e tūranga na e o inisi o pei o tālonga vai temi nei. Ia o whaia sina umi fo i mo soka mai si tālonga. E tupe te tele. A tāle ni al tangata mwha maoni e koleni, mtau mawha pāleni e talawhea ngai ma whatununga fo i ma. Ia e le lei ala tō. Ai a le fo le vo ingo ia ele umi la vea ia na tele ala ia ia mane ia vo ia au le golf tanga polo ne va ia tu le si la titile a New Zealand ta longa le fai nei i Australia ia o Kazuma Kopori ia tasi ale ta pa 3 pu fo le to ta ta una uma ia la to le polo alu ta vale alu to no le pu ia hole in one. Tele o me whapea, e tele ale paka si ta vale tu sol whailonga na e mo tangata e mo si ta whapena. Tau si lau tele whailonga TV pena i si ta vale. E wa a peo i si ta vale. Ia, ole, te mantua le teimi au tātai ka woods. E teimi na mo wale ta vale whapena na ave malana caddy. Ina laki e leo le caddy Ia mane vo ia si vaenga na tung. A tatan no le tanga polo ia lena whanonga mo fa sisilanga neva yaso. E ele ta longa na tu e fai o le import komisina. Ele vaenga le tanga polo o ta polo o i Trenton. Ia lo ngā rua ia le toa ia mai fo i mwhawhasuanga msunu. Ia o lai whafoel vaenga lea. Ia na toi tolo mai rumara o na ule tale whea ngai fo i mutai muti munga. Ia na lai whai lea so tōna i nei. Ia, wau ai tātou na o mia sau wha malostino o lai me whai a o na tongi lau tupe tai au pai usu wawe i opo le valu. Ina ia mo se awa noa e te sa wali e fo le malai le tai au. O whewhai nai whai? Trenton. Na, mana ia le, na fo ia whasi teanga mo la tō wha malostino. Tau se o tō umana ia le tau. Malo, ea. Masa hole ua tātou o fol vai tāu e te le atu pe lafo ma tu pe wha moli na ia tātou a inga. Nei tangata whai ngā luenga i o mai i ngā lue wha vai taimi.
e malafu ina i ainga. Ia le manato nisi o whaito whao ta opune tau tupe. O lea lava i company ma whale tupe po wafo i au nanga ne lafo tupe. E whai aste te leo o lato tau po fisi e ave nei tangata ia nei tato e lafo i tupe. Pea le ile vai fo ia tau whai whaonga le te konolosi au nanga i whaonga te konolosi. O lea tau whai tato polkala me e longolongo atu ia au bala me whaina lafo tupe Sāmoa. O le tele an tatala no mene o le Western Union o le money grant o le ailing o le si vaenga na o lo ia i fo i le ClickX e vai vaenga na ia mwhai whana no fo i whesuia i lungo i mai lau faltupe le Sāmoa a le whautuanga e vava ai oe i le awala e taungo fie mo oe wa o isi taimi ana fo sa o tuala o tupe lau bank account nei lau bank account lai Sāmoa po bank account se se lo ainga e whai asina te le fo i o le tupe o le tonginga mo le au nanga na ia ai o tatoa office o te whaonganga le ClickX e avei tupe le tato office Sāmoa te le au taimi lai nei e tasi tesi maliono pasene pe siri at fo tasi tesi maliono tasi tesi maliono lua pasene e whasuia ingo tupe loinga ave se lau tala ena vaila i tu se mo se lau ono su tas tala pe e whaliri u tu inga pasene na e loinga na e fio lolo le tupe mo e i lo le a pe te watu ana le lima su walu pasene pe la lo mai ia loinga se lau lima walu tala lau tupe mo ia te le ala le tupe le misi a oisi fo la o nanga le i nei Sāmoa fesili e wa e vai ne le tau atonu a e tala no ele se company na fai ia ana fo la se lau tala Sāmoa fil tupe mo ata o se lau no tasi na ilola ia o le pesene na fai o le tasi tesi ma le ono tasi pesene ai lalo mai na ilolo le na maulalo pe o lau se wala fai ngofia na e te vai na i ilola ia le to inga vai ngai e mataulia la lo fo le afetala o le motua i te lea o isi tupe na ia ono se lau botu fa popo lungo la wafetala pe fa pea ia lalo mai ia o le tūlanga na iei o le lipoti la le whai nei e le o lima e tau sanga talo e po siri atu sa tatala noa i fo il vaenga lea sa i ele suenga na whai le Minister of Foreign Affairs e tau ma whai ina ia fsosoni o tatangata Pasifika i le tutongi o le fonga o tato tupe Sāmoa e le ngata i New Zealand, Australia, Amerika, Britania e wa i le so na whai e tato e whale tupe o asola na o whale tupe me whaina wha awala i tato tupe mai lesi whale tupe ia o mailo mana isi pisinisi e whaile awala le o whaatangan malo e nela o mausi awala le la whai tato tupe o leo vai e nei o le tele au isi company le la whai tupe le vale se fulu fitu se fulu lua se fulu fitu pasene le tau o le tupe ave e o le ala e tau wawa ai foi fautua ina foi e whale tupe ina ia tu i lalo tutongi o pasene ia e whaonga la tau e la foi tupe na i tangata a wawa ai pe o le whatete inga lea mai i tupe le mau e fiti e o atu le fitu se lau miliona ta la tupe mau e fiti i mo remittances po tupe ia la foi tu la tangata le fafo fiti ia tele o fiti o le inei o isi Australia o isi do fafo ia me se foi le au ta alo e wa isi na le tele tupe ia mau le au ta alo wa tele la tupe o Sāmoa e tele au taimi o tatou tala noe i tausaga o mavae ia sa o mai le lima selau ia au talu ai lea so vaetua peina o e le ono o le valu selau e pe iva selau ia mataulia o tele o isi tupe taimi e failo tatou campaign i mo palota ia na tele au le o isi tupe le alu Sāmoa ai on mena na anu tele i lunga tupe lau vai atu le ai pe o tupe la na o le tau vavae latou i le tau ina ia faafaiogofie ma taugofie mo tatou wa te lele sosoani e tatou ave ia o Australia lewa e te o sfulu whaafea lea whai o tangata ia whaingaluenga ai ia atonu e sosoani fo i pe ataugofie le tutongi o tupe e o laitau mwhaila ato e vavai ina ia le United Nations lea
O lai tau mawhai i le kou po le lanto wa aile ina ia au sia mulanga i lunga. Ina ia o mai lalo o le 3% le tupe e lafo i tutongi e lafo i lau tupe i po fia po Sāmoa po. E wai vai la awa pe mo le 3% le o le mtua i le leia. Ia awa pe o lai sauli si i lungo se fulu po le 5 se fulu o mtua i tanguta. E leo te lele benefiti e maua e oe malau ainga. Ia ai te awa mau foi tupe a vaenga ia. Sa o le. Ia pale tatou fa tatal no foi atonu se mata pule a ngal tatou ngal due a ye se sina te mo se au wala o la fole tu pesa mo ai tongo fi mane fo lo fa so mai o mta fa penai fa so fa ta sita to ina ia a fo dile manui o mai fa ta sita to ia won manui lo na no fo no wala ia na o ai le lo si fa so le tam foi ma to e fa so to ia va no fa penai ina ia lango te sia tato ia masolonga le le fulta mau ainga tato Sāmoa ia me te foi le whainga luenga ina i New Zealand ia po i foi atunu ia wai moni whaingo fia ia le click X toi mau lalo na to ia ele o tangata ume whainga na whaingo fia na whaonga ia o stina matua po stama matua ia sa valvali al fale fo ilea ia la fo tupe ia la fo ile tupe whaingo fia mo ia mana ia lau sau nonga masanga po niso sila fia ni vai wa pena fai lo ina ia manuia i to te o leo te vava ai po tau sanga fo ai mai sanga to click X ai fai se tato tanonga po le hole tala tu i fa matala la to i a wala fai ai ma fai ngofia ona sit up o le sina fai ngata ona tanga te de mam lama i le fai ngole account i lungo le i medi ina ia ma fai ona fai se tato nga luenga so so ni la to ia le na foi fai si o mai ia pe se la foto la tu pele a no inga ta nota to le click X fai le la fai ma to mo office so so ni auto e a wala tu pe ma tanga te wala fi o lolo tu a tu no si a wala na e va va so so ni ia malesi va nga le o va ni i le fai o le visa le o ta se sa ta no le tau fi mo ta tanga ia e le utava ai fo ile tongi o ila toula e fai anga ruenga i Sāmoa le tongo fi a tunu le si awala le vava i ta tonga ruenga po la si awala e whaafai ngō fie ma tau ngō fie mo nei tangata le tau apply visa o le o tato le o fai anei le ngā ruenga le mo titilo le whaafitau li le iei a tunu le si awala le mwhai ona so soni tato ngā o unanga i tato watangata si awala e whaafai ngō fie e wai na te whanongo i tala i Sāmoa tau mai o le tele o pili lai pei e o mea ai loa tala no i whaongale i meri ina whai ala i e o ema ma ave umai whamomonga lai mana o mia ia ona e nofo lola i a tau si au ne mato i ngā e meri lena mo e tato ma le whati ngau moni le ia se i mawai foe ia na tue whaonga leo le kalame nei tai au whaafitai lama
whanga I pāu. Uai loa ai e o tato whana, e sa ili malo na I matua. E ai le si fofonga o le lau mua. Ua wala lau nei o le whanga I pāu. Uai loa ai e o tato whana, e sa ili malo na I matua. E ai le si fofonga o le lau mua. Ole tai o le tole nei, walai o le tato penei. Ia le vaenga lua nei o pokalame o le tala la waluma o le vaiaso le nei for Isfarele. O Kiwi Saver, tala noa be Kiwi Saver ma suinga ia e o lo au mai le sa tala noa vas talwai. Ia pe tai o lo o langalanga pe ai la tau fo I fai tau wha mai I to mai o tūlanga tau tupe, to mau ainga, lea la I le manato nisi. O suinga ia wa au mai le malo pe na wha leo le nei vaiaso. Ile Kiwi Saver fo ile wha popol sa whanga tangata ma le whalawhai nganuenga. E ono a awhia ina I tangata ia mau la lalo tupe mau. Ia o ai fo, ia o tātou fo I Pasifika. Tangata I whai nganuenga. O leo te mantua Sabrina le po le lua festival tolu ea nena o whaitua tātou o whai nganunga. O into Kiwi Saver. Ia leo te roa le la whai umato Kiwi Saver. Ia. Ia na whai ala ia ar teimi fo ina o te roa na whai tai nisi wae. O lai tau fo le tupe mu tau se ainga. Ia le la whai atu e whai Kiwi Saver. O te roa le teimi neo fifia uma e whai ngā ruenga whio lolo tupe lai tau no Kiwi Saver. O le teimi fo ina. Sa I polkala me na whai tatu o le tio. I tangata na una I ale me ungala te ule ngol te maari I le mai au kilani. Na tala noa lola ia I le fotoina fo tato inga lesi tala alum whanau. Tu sa pege te le stupe tu utonu anana le stala na le amata ia na mo a ia mo le sao whanga fo le malo e mai awhetala a. Ia nei ainga la to whai alwa ainga na awa pēla ma le lua festival tolu ai o mai nele o whai ngā ruenga tama ma le teine nana amata mai ainga. Ia wae leo compulsory pe te watu lo te whai ngā ruenga ave a oi tu tonu e whai lau la fonga a. Nona winga la o maua e la tonu na ta ia feta la le na whai atu e ili temi a listala mai. Wa le o sui el malo le whai ngol o vaenga na. Ai e pei o le vaenga na e taltonanga fo I momio o waba noa i e mai tato. O le popole tato whapea I le ngā whatia. Au isi tani. A whai mea le wha le velave po le alo wha mai e le se tupe na e alo ala sa iri a almeria. Molo lumana. Lumana I alo a inga. Ia o lea lau tala no le teimine. Ia o lea utau o mai nisi vaenga. O te atala e le whamele o le tata noanga. O lea ua amata o le tusa o le pātila o le national. O lea ua mai whamai tau whai e si I runga I pasene tulu I o sefi. A o lato, na matua I musu ai whai le wha te unga tupe lea. E whiu ai se whai ai de talia lato. O lato voi, sa ie le supa a tangata whai ngā ruenga o le malo na iei. A le taimi e malatūn, na no ia cancel. Ana le whaia le whai ngona le taimi na I o mai nei motua I te le ia te unga tupe o tātou tai peo le mela mo I Australia. Ia na o lole ia o mangalo atu, ia na mai lola ia tam whaia Winston Peters e mai lunga le matau. Ai le talia, ia sa uro ia Cullen, no folo fina o Michael Cullen, ele patia le lipa. Ia whai a whiautanga inga te ia o talia, whai lole Kiwi Saver tātou le iei ni. O le tūlanga lana na iei, e awheta la e mai tono le malo e amatai, pe a whape te alo e amata. Se awala fole whato sina I tātou I o I le stala, ma whai te ngā tupe. Ia na whai lole Malaysia awala na, a o atu lau te ngā tupe po le awhe lusu wha e le tausanga a. E mai na mai la tau le afo le tupe tonu po sa o e na. Ia, a mai whala I o le national, o tipi mai lalo le wo mai ne wala I titi le sao ngā, le sao le wo I sao whanga le wo mai to. Ia le wo mai nei, e wa le na amata mai whai tai 12%, e 12% tonu e oe, o le malo 12% oe. Ia na whai whala I o le, ai whai mai le national whai le la fonga o lau, pasene le tonu le employee.
le la ye le me o le ESTT e to tongi le la fonga na ia pe o swinga na fai tato a le la o va ai nei le malo le la tam fai si e to ai o 10% a le va pe a matata to mo le 5% ia no le 1% ia o le tulanga na ia o le la ta va ai nei tanga te famai o ia te lina le tupe le la si ele ni sa fanga a me sia e fa ai o fa ngala tupe pe a ono ni mo tau sanga ia pe ni si a wala ia mo meu ta po le tala fe ngai fa nga pe fa tau lo fa le me fa pena ia ai le lai fo ta to e tau fa tu sa ta to sa fanga le ma tupe no le fa ia wa le na fa le por kala me ale retirement commission a rights and chain rights no ye le CEO ena tano o manila tu li poti le na tau o ta la le si por kala me mai o le tele o le swinga pe a fai le ia se fengo tu pe ta to mo le lumana yo ta tangata o lo o fa solo pe fa tu pula ia le numero tangata matu ma mo so fo loa tangata i termine le pe o temia sola e to te le o Pacifica ma liu la lo leone su tau sanga io mene io le so mai la lo leone lima fix full tu na va pena lo no winga e tona mo mia le tele oni tu pe teu e tausi ia tangata ne wa termine o lo to tongi mai la fonga e le o lava e le o ese tupe na sefia fa pito mo le vanga le e o vo le tato kiwi seva e le o se tupe fa pe na sefi e fa ile super ni wish tu so la o ya tupe la e te toi tu ia lo no winga e se te mi lumanai e fa ia mo le mean tested e va ai po lava so tupe ia e le se me la so so ni ful malo ya oi ana tanga te e le se tupe le la so ni to le fa la fonga ave tupe mo le super ni vita ia le la va tu nei mo meta o le median earnings pa tu fa sia tong ia po le tong yo o tangata ia o tato la tato tongi le nei o le va ina fa su to wa fe pa tu ma tong dat Pacific ia na mo lo le tongi le o ngat ton ia la titi pe fu tongi palangi mo istangata la ia o le median o le median earnings i Europe ia e on stu tasia fe ia fu le fa su to lo tato o le to te le o le senga ia o la va vai la to i atonu manefo va tu ta pule ma fo faita nonga o to mo le ainga le weekend a pe o mai tato va vai o la se wa le fai ia fa so ai ma i po le se wa le fai mo nei tanga te i fai ngā ruenga a wha pele na mo sau si tanga talboi nei ai mi se ila to le lai fai ngā ruenga o te malonu lima tausanga e me fai ana wha po se vai ngolo tupe a o le iono lima fo i o tausanga o fio lolo tongi ai ngā whatia oi e se ale contribution le compulsory po le i tamau le lo tu la fono ai me fai ana no fo e wha popo la oi sau fanga le tipi a fa pena le 12% na fa te mini e me fa yana alo pele 12% ano fo to ele se lauta la fa popo pe di masulta la pe los fu ia ona fa popo le ola tu za la te u ilo tu pe o le le fa ngana e te le atu le pasene tu lu e mo le kiwi seva pero lo tu pe le te u le pen ta e mo ia adu no ngama lo la va tu ia uma e sa wa po le va le fitus fulu pasene pe ale le i te unga tu e pe o le awala na le ta o mai na i fautuanga ia mo tato ma nei ala ne o mai ne le malo o te masaloa ai o isi me ia o leva vai so lo malo po ani me ta o te lo me ne fo le pa na la to fa me o la to na fa ia le te unga tu pe le a ia vai o lai faitio isi e manele mawol malo alfa le velave e de o fatu pe e vo il malo o isi pisinisi e nga lu tanga te fa kiwi se e de tekini la to tu pe so ni a mi sia pa to tongi la to le fa pasene le o le si vai nga na fa mai le tu la fono le amtang e sia lo to tong a pe lo tongi tau sanga le fa nga lu fast food wafi na vai to fai ngā ruenga fast food ai wha popo e mo le 12% o fast food wafe a tu se afi lo se lau ia na matu lewa popo na mawele lo tongi atua al mele na fai o mai fo isi employers
fa mai le ai tono le fast food wa fena la 12%. Ai le ole awana tono ana na fa vai tu la fono. Fast food lo tongine employee we. Ia fa popolo marki we se vai lungat. Yo tato muli tu la fono na wa sa ona fa winga ngal tu la fono. Ona na tam fa fo le malo e so swani vanga na. Ela la fi na moi company. Lo inga la fa popo mo le si fa percent e lungo tongi la tomato fa ngal. Ia va pe dima se la wa fere alu. Iso tongi la fa ngal tau sang. Ai va popo mo fa percent e lungo dima sul wa. Ia o lima se la wa. O to atele al tu pe a. Ia a o se fulu rua percent wa le fa mai o sulu. Lo inga te puni le singa ren. Ale o le na. O la tipi ese singa renga. I wai ne ma fai ona. Ia ai pe o tamo fainga umane e le ngate fatu sine te me palota. Fati nga ulu la foi ka la company. Ia ai mo tanga te fainga venga foi ita to uma. E va vai to po le ati awala e amate na se fitu. Ia male au nga tu pulanga le we te mini. O vai nga ye tau na mata i tu o to vai e li te mi lumana i la vai. E le to e nga fatia e la fonga ona fatu per vai nga le. A tonu me fo le ele ye o tato kiwi se. Ia wai te toi tu a o ele. E te toi e lunga mena tu o tonu yo. O le whanonga mai i whaasua i sanga tei mai a sui tananga ma tu fue ma tasi ma. E tātou lena a i sanga tala le kiwi se wa whai ele mea ia. A pe a i mea te tau ai. Ai le i o le taimia e te tau euna tala pe a li tai. Yo no winga ole ta mai ole mtoa nga te nga tupene msanga mo tato wa. Yo e ono suli malota o sanga a fa pe lena le le ala o se a e mtoa tele o tupe mfainga e tala mai tua. A fa pe ola e tenga lu em faiana e faila o company. Fa mo le fifa nga pe la o kiwi se vale alo ya. Ai ale musu for company e faila tu sa fang. E ma faiana la fola o tupe te wa tonu o e. Ia ala e pe ono faia tu e fio lolo le pasine tu lu e mo o tonu. Wala e va vai tu ole malo e pe ole mata noanga ma pista Barbara Evans o le tupe na fa nganga ina ia faia sa ia te unga tupe i fafo e te lere pasene tulu e mo mai ai ia lo no winga o ngal benga na la to e vai de market o tupe la langia pe ia vai po fe sefe tu o tato tupe e o tel tonu la te la to la ia ile na video o le Google o le media o le meta company va pe wa tele atu pe ma wa yo tau si au ne event tu pe cryptocurrency lo o tele ale ngau le pa u le usa wala lo mo ya ale fa nga menio tu pe sistema wa nga au alu nga ya le dia pe filosofia sa wala no for 50% ne va 50% ena lo le na e square o e wa tele fa tu pe le vo sa wala lo tato pasine tu lui le la o el tata ele o pala si mai le lo lima ele o e nei a lo na winga mo ele mo kesi ia o le tupe na lo fatu langa mai el tato fa le tupe tu tono central bank tato le reserve bank fa le oleo ai e fo la ia fa le tupe o tato le o tato sanga minister o tupe a New Zealand i fa le tupe o mo fa mo le fo ai le pasene tu lui le o palasi i to tangata customers e wa e se ale mai la lo le lo te ma le lo lima ai vai nei la mo ke si o la fe lo mai lungo le 5% ma lunga tu a ia o le fautuanga la mo tato i e mo tu peno no po le mo ke si po le ala so o tala alo tana no si fale tu pepe o de e lo o tala fu le pe mfaina va tu ala to e pe 5% tu lu e tau fai e ke negotiate pe te alu tala no a tonu e mo se fa ma venga mo e wa le usa wa ila lo mai el tu no mai un to palasi ila lo o to ila lo 2% wa le wa amatan au sia le a for inflation rate le fai o le tau so fo nga tato o la fo o le mandate po le o le fatu no ngale a le reserve bank io o mai le va ele lua ele todo pasene le tupe tau na ele tau so fo nga New Zealand ia na fo le la to ia le va to la to le usa mai la lo to pasene ia le to mai la le lo te si mai le lo pasene ai fo le fa si silanga la to i to fa fo meni to tupe i tamau ainga ia te mfaiana to mai la lo le va to so longa le o le la mo to fi fa si silanga fo ia minister tupe
mai ia o lea wa amata na o le mena walo ia mai mātou ia o te lua whilos fulono wa le ia tātou ia e mana ia tātou wa i fo lele pa wa to le pattern po le train le wa inga le la ia alfa love e lo se taua po se si fa love fa natura pe to faini si tariffs o ia Amerika ia to ia faina fo tātou a e pe te ufa mai nei sei na le to fa taua mātou to susu ma vai ngai ia te le rolva le tonu tata mau ainga ia o me fa pena le fai tātou na tau pulia i te leo taimi pulea tangata ia malana ia ngā rua ngai whai. Ia me siri nai wa watu ia nai vaenga e so soni, ma nei mea lofa mo kisi masi mo tātou, ia i lai toi whai mo kisi. A tono whautuanga mo to e mo kisi ia wa te le fo ina whai e isi taimi. E wawa ai po le tau e break ai lau kongkala tena iei, te alu e tana no le penga apia. A mana o sui mai lalo i a le to e tolu tau sanga le to e whenga inga le nei o le tau e to tongi e fo i tale pe le whenga inga na. E na vai le pe o le tau ai fo le tau e sefe o e pe sau nei le tolu tau sanga a. Ai te o mol pasene tulu i tolu tau sanga le la palasi mai lana e la pea. E fia la le tu pe sefe le tolu tau sanga pe walu i. Ai fia le tonge o pe tale pe le whenga inga lea. A mai e la titi o a. E na sau le i. E pe fa pena le fainga fitu na inga e tala fia ngai mo oe ai o le fa pia ia la ngai tolu tau sanga le fa lo fia ngai fainga tana to te alu siri ai o le tau e break ai tale pe le fia ngai ngana e na no foli fika ia ai sau i ai fa pe se fe o le la mo la lo pesene tulu ile i o lo saving na o le stangata i pe whaafenga tā le alu e whaile nā mea. Ai mana ia la le whautonga na masang. Una i lua im whaiauna na talepe pe toi sui. Ia e alu e whaile si mea lai pe tamuwhi. O la ua ai tūlanga le weu tātou Pasifika i New Zealand pe a fufule tau vai tau sanga le fixfulu o malvadsfulu. Wa tō tele au ainga o tātou ma tau ainga o whamunu i nei tātou wa onga le dei. O mala malama i numera ma whaonganga o vaenga ia. I tonu a me whaasoi ainga pe ata o whioloi whaatasi kisi masi. Ai, mea o ngā ia pia se wawa ia o le i mai tōlu vaenga lea i se whatulanga mai pe fia se tupe ono se vei. Ia o nalo fasiria nalo kisi masi a le si whai so ni lona ainga i. Honele. Ia, sa ai o ta o men ta o pulea o masanga le vava to le taimi o le sa ile be potil vai so nei va pea e le lapta inga le sa fai pe wa fautoina fo e Trump ia le e vai ngo fo ia o ana office ambassa tai pe tonu malo se fo la New Zealand Australia e na mai fautuanga ia la to ambassa na e tong fai va ai mafatal noa ia whainga malo ia e tilo iai i pe a matana au wha maumau wha matalanga o tangata fo ia malanga mai whafoma manonofo i tono New Zealand o Australia ia ma vai fo i pe ine la tau so tanga i mea tau so to la fono ma tau langa wha pena pe e mana to i sipi o le ua wha a matana saule masole ai i le lato po kalame fo i le whai tangata mai whafoi atu no foi atonu e sa o moni o le vainga na to te pe o le me la ia mai la to tangata ni o le fale vela o te le ina mau pa pe te le fio ai fe malanga ai man no fo solo ia tangata la langi te mi o whaingo fie ona fio ai ele pe o aso la i tangata o i di ni tu pe o ni va le me fa pena ia ni le wo ile o vainga le sulfa e whala putonga le United Nations le va ia la to e matalia le wa ese isi tupe Amerika ina so sangi me fa pena lo inga la fa fainga ta fo ina fewa ai o tangata fa pena e o mai ni New Zealand to tele no ese to le mane o isi Australia o isi Amerika o la o fe tu sai fa te tai la tangata le si mai New Zealand fa se de dinga o le ngano fa mai wa ai o to po i tangata nai o atu mai fa fo mana no foi tonu na lo inga le ve mata to Pacific ia na va ai le ia po ani a vai ni vai nga fo le o lo o vai ia ma la ve nei ia fa peni so linga tu la fono lo inga e lo ma fa mo mo na
Ai la se taimi a te o la tu se pe fia malanga I o pe fia al foi pe no foi o. La o I uma e la to fa mo monga. Talo nei ele nei leo ina fana tangata mai Afghanistan le va pe fana. E to lo ye leo o I Amerika. Ia al meu te fala ngolongo tu ai. O tangata sa watu e la to ia na so ni fo I vai nga au Amerika. No no inga ele me wa fa ine le ma fo na tanga tu po fa le tonu le ia pe o mele va ela to ina ia sa iri ma mauti no ela to so stangata la lumana I apply o le wo una ela to fa momonga mai me va inga ia no fo te mine po Britania po Australia po ine ia po Sāmoa fo ia el watu la fo pe o le tangata nga le Sāmoa fa sa le tu la fo Pau ale me whaingatai o mawa whaule mele. I tanga te whaasale tūla whono, ai te umalanga, e se passport ma le ngola wai. O la fo I whai palang, I whai ngā mano ia. O la tō ala solo mo I whai ngō mele, I te aua pe I sau e alu I oa, e se le ngola te alu ma le. Ia o tō inga me umana I tōna mo I whamomo. Awa tātala noa I lai Amerika, I maenga ia le fo isi tala I Potifo ia mai le whainga mano Amerika. E ia le tangata le ole interim attorney general. Tuso le le sili le mano Amerika le na whiriwhiri. E ngō ia Lindsay Halligan. A watu loa whaimal whatununga Palestina le nei. Wa ai tangata ia ave e mōria ma whalpuipui. Tuso ole sauna le whamutalanga whai a. Ia esa wai o Jamie Comey. Ia o ia le o le former FBI, o ia na sa wa ia mo le FBI leo na vo so Amerika. Ia Malitia James, o ia le director o le federal prosecutor I Virginia. O le so lua lea, o le matua I refi fia o le Palestine le nei. E wai pe e le I tu ma losi mo ia I taimi o mawai. O le lau mana o e mai tonu e whaasala ma ave whapupui tangata nei. E a mai lola I o tangata le o toni. Ai so e muli le siri whamasinonga. I o le au whamasinonga I o tō tara noa pe talwhea ngai le whiriwhiringa o le tamaitai ai le I wia mo mola sanga I tau no o le tūranga le a. Ia saulo Malaysia Federal Judge le o Cameron McCartney. Ia whamaila ni ia tala o Coolen e lengo. Whamai e le talawhea ngai. O lea lau o le whanea ngā le morianga le nei nei whamai e re mawhai o na e moria e le talawhea ngai o e malanga luenga le utu i o ea. O le matoi matanga o la. O le tūranga nā le o e neila, o le iloa neila tangata. Po lea le me le tupe o Judge Cameron McCowan. Curry. Ia o lea lau o le iloa nei po le ale mele tupu wa le o whamai na e tala I tōl me na e le talawhea ngai. A le whamai a la ua. Po le hastai me mōria wa o mana whamai na matanga e le talawhea ngai le mea na e whai. O lono ingon mea le ua whai al me mana o le Palestine. Ai le muli tūla whong. Ia o le la le tupu. Ai baba ai lai mea ia o le fo tato whalongo atu I whasalanga le Sāmoa. E o te loa o tato taupui fo I le whaingatai ina whatala noa. Ai le la tala noa I winga o le mea tupu. O umana whiriwhiri le malo, te o whaliwha masinonga, whaiwhai unga, ai e intanga te whainga luenga tō whia, po a fo ini whatununga o umana whai. Ai umana wha masinonga leo ta ave se minister a. Ai tono I e tauntua sirisila I whainga malo, po lea le whainga puipuinga o lea ngai luma. O lea e whaasala wa pe o whatosina. Ai tono tau fo ina whaasala le tangata lana ave le tupe. Wa ava pe o oile na alwatu na e whaia mali mauti no e whaise me toi mauri le tangata le muni. O lea la ti ngai na le tangata le a. Toi te le taimi o le malo ma le atunu. O umana whaito whinga, whai campaign pa loto mai, ai mai, whaitau tonga, ai whai whaasalanga le wawese. Te le I o le swinga le la ye. O lona winga taun toi wawa ai to toa whai ngā malo, ele ngati Sāmoa I si malo, waila la vevo me si malo. O le ale whainga o tūla whonu mene. Ale na a umalona whaise whainga malo,
Oi uma tangata le wo molia. Au to fien to finga. I minista ai fa tele se umo ia fa misinoma. Le fa ila ia male to telo fu ia inga fa pia. Ia wa o va inga na afa pela na la to se minista amna sui atola na fa ngalbo. Ia le uche ia wa se istanga fa ngalbo. Ia ale o to e se Antono e mane fo ile wo fa i o tapol kala me e mato e mana tuna tu e fa inga malo ia male tunu. Yeah, what tell you, you see, for better to receive or to give than to receive. On money for le vangana sound of sound. Taponi se sala jangatale to yele me ole me le fatosi. O walo fo pol jangatale en solumua fa ya to fo. E na lu tawana te suitawa. Ya le la wa mo to tasil suitawa. Ya ale uno fo no fo jangatale na. Lena e tā ole vaenga fo i leo o mo meo o loa ia e whaatau. O i nei New Zealand, e tatu la fono na e whaasana tanga te taliani mea mai whangaui. Lona winga a mai e tauna e fsiri ai, e se li si te whaamauni ena e whaatau ale ukulele lea po le. Ai a whaapea mai fia pe ia watu lau lima tālale mai lau ukulele. Loina lawa ngai loa o le whiktau i o le tupele na ave whaatau ai. Ia to e ave la man lo ai le fisiri pise mea na o nana e whaasala i la to ta vola na whaasala tangata i ele na ave ele tupe wa le ola vea vosi tangata le na filifili le au palota ia ia le whaftai am sanga mo kalame le tato taimi ma lo whaftai lava mo tato talanga mo le nea so ia lau whaafonga toi mo fulu whaapoponga tato kalame tala la walunga lwa ia so ilwa ia sfol taimi masani ia ai fa soi fo ia mo le nei taimi. te whaatala whatu ma le whaalola tele I le mamalu lau whaafonga ne fo I tai au. O tau paia ma sāma whainga tā whaale tala le lei, whaale anga nuu. Te nane le mamalu lau tele lau whaafonga tā lofa lava ma lor soi fo manuia. Whaatala whoinai o tātou tamam tina mātutua. Nisi o whaatau tolia I whaata whangasi ngase po nisi fo yongu tie whaanoa noanga. Wa malole on sa I whaafitai le whaatoa toa ma le talitinga. A whenga iei ma mawhitianga o nei soifanga o to soifua ma tātou o lai. Tātou talitonu pēr ma whātua tua o lo o awe mailo tātou ta malofa I lo nanga le lei lango malui nai o tātou poponga uma ma whamalo siai lo tātou whātua tua. O si ufonga lawa nei o la muai wani tone malana polkalami masani ai I asfora le taitasi ma I le sfulu tolu sfulu I le sfumalitasi I le tai au o le asia singa I ngase. O le atatou tapua I le tua. O le li o lo malmalama ia mo lo o la tanga. O I se o te fefe ai. O le li o le malosi o lo ola o te matau ea I ate ai. Se o tatou te talo. Lo matou te mapa iae o le so I fua e whavavau. Ma mau lunga lo fio anga pa ia. E o sili foi ona e la talata mai I ate I mātou. E ala I lo nganga pa ia e mafuta mai. O mātou whala talata atu e si tia a mātou tau langa o le vi inga ma le whamanu.
a wālo mātou kiute le au ina whaia pēa, a wāu siri ese lo wa lofa mai, ma lo wha maoni o tū mau mo I mātou ma lau whanau. O mātou whawhitai o no manuia mātalasi, ma le loa lofa tū noa, o le au nona mātou mawai au whamanuianga o le tino, o le ola ma le malosi, o me tau siai mātou mo le ola manuia. O le ngata le tino o le mawhau foi, tā leni wai whamea lofa inai mātou teito tasi. Whawhitai tele mo lau whamalo longa, mo mātou mai o le tino o le mawhau, o loto foi manganga, maise lo nganga whamawhana whana, whamaise whamawhana inai mātou, I tu waso whanoanoanga. Whawhitai mo ngā luenga le lei, ma o nanga ese wa e saunia, e ala I to mai o li imta mai tai fo mai. O matata ese o so sota wau, mo le whale leia o le soi fuasaunga le mu, mo le ola maloloina o lau whanau. Whawhitai mo le tele o nanga o ngā, ua whantino ina e ofisa mtanga luenga o le malo, whalaputonga e maiseo e kālesia, o le sosani le soifua solo le lei utangata. Whaftai mo lau e kālesia ki resiano au le lanulangi, maise le mātou whātua tuanga I lau fio, le tua tolu taspa ia. O le ena fōfōina le lanulangi o le mātea, ma pandeta e fio lo ope ai. Maise lo fōfōina o le tangata, e vemba pale ali o le fōfōanga. Whaftai e winanga sala le tangata ma fuli tua, I lofi na ngalo lofa, a wai sa ili mai pēr I ante I mātou, ina I atoe watu le mawhitanga ma lau ofio e whawavau. Whawhitai sili, mo lau alofa tu no tongi o la ina I mātou, e ala I lo walo pele o Yesu Keriso. Mātou mo waile whamoe le olafo, ma le ola e whawavau, talatu le oti ma le tunga mau, e ala I le salamo, ma le whātua tua whamaoni a Yesu Keriso. E tō mau lo suafa le whamanu o le viinga ma le whawhitai umalawa I nei ona pō ma I o le whamavau lava. Amene. Si o tātou pepese I le viinga o le tua. Hey!
whaitawina o le tusipaia o le lau tusi o Salamo se lau sefulu ma le iva o te whaitawina mai le whaiupu e ono sefulu ma le lima whangata mai le whaiupu e fitu sefulu ma le lua whawhonga mai o a fionga pa ia nei a le atua le li ie ua e anga le lei mai i lau o ona e tusa ma lau o fionga ia e ao mai i ante au i le whautauta le lei ma le poto a wawo o whamaoni i au polo inga. Ao lei popo ngā tia una o se ao le nei o tausi i lau fionga. E le lei oe wa e anga le lei foi ia e ao mai i ante au i au tula fono. O fatu fua e o whamau lunga le tala pepelo i ante au. O au o te ana i au au malo loto antoa. Wa lololo lato loto i peo le ngao. O au o te oli lava o i lau tula fono. O le mea le leie i au, ina ua popo ngā tia au. Ina i au o ina i au tula fono. E sili o na le leie i ante au, o le tula fono o lo fonga i afe o auro ma a rio. Whamanuia le atua, i le whaitawina o la nā fionga pa ia. Tu mau i ante ialo na vi inga e whaavavau. Amene. O le mea le leie i au, ina ua popo ngā tia au. Ina i au i au tula fono. O le Salamo se lau sefulma le iwa atoa, i le au whai o na fuaiupu e se lau fitu sefulma le ono. O loo whaongai nai le tusitala, matai tusi tai tasi o le ngangana e Peru, mai le a lefa e o i le tau. E vai ina i ai vaenga tai tasi e lua sefulma le lua o le nei Salamo. O le mataupu au tu o le nei Salamo. O le whaasilisili ina o le tulafono o le atua. Ma le manuia e maua pe atau sisia le tangata ia tulafono. O lau tele le whaonga ina nei o le upu tulafono. O le ngata i tulafono o le atua na tuina ia mose. E wau fia umaisi a fionga maisi tulenga. A toa mana whamsinonga mai lono fafonga ua whamaumawina. O le matua o le me le leia iau, ina ua popo ngati au. Ina iau o ina iau, iau tulafono. O whatupu manatu le nei fai upu, o na ua ta ua le fai Salamo. O le me le lei mo ia, ina ua popo ngatia. O le atonu le wingo ia upu, a wai le esi tasi e fia o ini popo ngā. Tātou te tau mawhai uma, ina i e tau mamau, ma mea e popo ngāti ai. So se mea whai ngatama le ti ngā, e a fia ai o tātou wola i le tino, o loto ma mawhau ma nganga. Ma mea whapapole nai, ma tau whamatau mai le ola saunga le muma le fia. O popo ngā umana, tātou te le fia o iai. Petai, e maua lava tātou i popo ngā. E mata fele fo i mafuanga o popo ngā, wa o tātou wola i se lalolangi anga sala. E mawhai e lawana tutupu popo ngā i so se taimi ma so se tangata. E popo ngā tia nisi ono le tā ofi mau i o lātou talitalunga whātou tuanga. Pe i o le au maturo i au ngā tupulanga o le kālesia e o mai nei. Ia manatua e le fina ngalo le atua whapopo ngā tia le tangata. Pei tai o le tangata lava. E mafua ele tele o isi popo ngā. E pei o la paulo. A one whasese ina o tau. E le ulangia le atua. A wā le mea lulu ina le tangata. O le mea lava lea e se le ina mai e ia. Pei tai. O popo ngā fo i mwhai o nā wala mai ai. Le fina ngalo le atua. Malana o inga e pei o la le tustala o e Peru mta po sfururofa i puiono. A wā o le walo fangia i le li, wā o a iatu o ia i antaia, wa sasa ina fo ia i antali i uma, wa talia e ia. Wa o manatu foi, o i nei tonu o lo ta oto ai le aunga o mawhauwhaunga o le Salamo, e pei o na tā ua le matua. O le mea le ia iau ina o puapo ngā tia, ina ia o ina iau iau tulafono o le fasili.
I le whapewhia pōpō ngā i tangata whātuatua. Mua. O pōpō ngā e ao ina ai tātou i a ola whalangolango i le alofa tū noa. Po le kalasia, po le grace o le atua. Whalangolango i lona malosi ma lona mana i le au noa. Ia ola tali tonu i le tausinga, i le taitainga, whamanuianga le atua. Ai meise i tu aso e pōpō ngāti ai. Wale ama whai ai una manu malo i so se pōpō ngā. Tau e paulo pōpō ngā ese tele na whea ngai maia i lana ngā luenga il konito e lua tāpu sutas. O mtua tele i le sasaina o tele ona tuina i whale pui pui. Tasi le whitongia i maa whātolu na malaia o whōlaunga a tō maisi pōpō ngā. A lana tima inga mo le au kerisiano i Efeso mai tātou fōi. Ia outou lotu te tele i le ali, i mani malosi o lona mana. Ia ofo outou i o futau anto o tō mai le tua. Ia outou mwhai ona te te atu i tōng whitial ti Apollo. Po alawa pōpō ngā o e tawivia i nei, ia o i nai tātou, e le aisu tātou lava malosi. Po se tātou i roma se anga waa, e tau ave ai pōpō ngā. E au ina tātou whaamatuu i le tua, malona alofa tūnoa. No tātou whaamoe ola, tātou te tawivi ai ma manu malo i so se pōpō ngā. E ala i le whātua tua, ma le whalangolango, i le mana whai wawenga o le tua. E peo na ia fola i a Paulo. O lo nei alofa tūnoa, e lava lea e so soani i ate oe. Lua, o pōpō ngā, e aona whātupuina i a tili le o langa whātua le tangata i le tua. Wa o mai Yesu i lana whāta oto i le tō vine. O au nei o le vine moni o la o tōu. O la uma e fua, teu e ia, ina ia fua mai ai a tili. O pōpō ngā uma e o mai tangata whātua po la o le vine moni. E teu ina ai a tili, le ola whātua le tangata. E masani ai fōi, whai whātoanga. Ona teu wina la au e ala i le ave ese o mea whaono whawatu i ai. Le ola le lei o le la. I whapenala so i fua whātua le tangata. E vepo po ngā malai, tō manatu ai, po whea o mafu ai le whale tonu. Ina ia fua mai e ia tili fua le lei, le o langa o tangata whātua. O moli mau fo i opu i ona pōpō ngā mawhai ane, ai pitai. O si le fia ia, lo lavala, a tofo ina au te sawa tua i peo le aulo. Iau soe, malu lau whaafonga. E au na tātou susu e ifo pēa i leo noi, sos taimi. Ai mai seo taimi o pōpō ngā. Po le ase whaalinga o le atua, ma se whe au whale nganga. O a fi ai te tonu o pōpō ngā. Nei e whaatonu ina ai le savalinga ngai le lumana. Whai mai paulo. O te le manatu o maua. Le me tasi o te whaia. Te whangalo i mea o tuana. Te moe puna wai fo i mea o lumana. Tōru. O pōpō ngā fo i fotua i mai ai. Isi winga le leile o langa o tangata whātua. Tau e la apostolo i nana tusi a Roma. Ta po lima fo i potolo. O tato mita fo i pōpō ngā ina o tato i loa. O le pōpō ngā e tupu e le on sa. O le on sa i tupu e le mautinoa. O le mautinoa e tupu e le whamoe. O le whamoe fo i le mā ai. Whamautuina e le apostolo o Iakopo le manatu. I lana tusi, whaimai. I ato to fo i le ngaluenga le on sai. Ina i ato to ai. Ma ia sao na le lei ai o tou. Ia le aise me tasi e mativai. Io e le asa se pōpō ngā ma se mea o ngā. Ma le lei e mawhai ona tupu mai ai mo le tangata e wa ai i mata o le whātua tua ma talitonu. O longa lue le atua i mea umalava e o lava i pōpō ngā. Mo le manuia o e alo lofa i le atua. E au soe. O aise ena te whātea, aise ena mai tātou le alofa o kerisu. O le pōpō ngā ea, pō le atua tu vale,
po le Sāmoa, po le onge, po le le lava, po le pangatia, po le pelo, e le ai. Yo e o manu malo ia I le tua I popo ngā uma le tino. Popo ngā le mawhau le loto e mese popo ngā le anganga. E o lava le maliu ma le oti. E ala le soi fōpa I ono nalo. Tātou wali whaolo Iesu Keriso na liu tino tangata. Wana tau ave ina uma o tātou popo ngā. I le manu malo e whawawau. I tu maulo na swafa le vi inga. Nei ona po e o le whawawau lama. Amen. Le atu ai. Mantou te whawhatai I lau fio. Ono lo fina ngalo lofa I tangata o popo ngā tia. Na e liu tino tangata ai. E ala I lo walo pele o Iesu Keriso. Na I ana taua veina o matou mawhatianga. Ma popo ngā uma I lona tino pa ia. Ina ia matou manu malo ai so se popo ngā. E ala I le whātua tua ma le talitonu. Ma le talia o Iesu Keriso e vea mo matou wali whao. Matou talo mo lau whamalo longa mana. Ma au whamanuianga mo I lato uma o whātau tolia so singas o le tino. O le mawhau whau so se no whanga o iai. Ma ie matu tua se ioina I whana witi. Ia lato mau le ono sai ma le whātua tua I te tonu o popo ngā. I lo mana ma lo walofa whamalo lo. Whamanuia tau mwhainga o wauna fō mai. O whaia mo tangata mawhitia. I so se I tua inga ngas. Talo mo lau whanau mawhitia o no whanau noanga. Ina ia tu mau I lau whamai senga ma lau whamawhanawhananga I ate I lato. E le mana whamawhanawhana I lo ngang pa ia. Tafi se ai pong sao le ao whanau noanga. O lo oftia I lato. Talo mo tinam te mamatu tu o me so se no whanga o tausi ai lato. Ia ta awhi mawina I o awanga le lei to awhi le muai. Tau ave ai popo ngā whainga tāo le soi whanga whaloloa. Talo mo I lato sai se tia le to ese ina I salamoina. Ma maua se ola to I whotaina. Talo mo I lato uma o yeimana onga whapitoa le tino ma le mawhau whau. E pipili mai ngungu e pole vai. Ma e longo noa. Tō manisi awhianga o mawhati ai lau whanau. Mai se o awhi ama malosi mo whala au ona. Sa wanga ese o lo sa wai nai tino maloto tangata. Tō tele. Fa saolo to ina mai la to I au wala I te saunia. I lo lava lofa tunoa. Talo mo tō tele o langa o awhia mawhaina I taua. Malo le natura mwhale lave whafuse. Ma mionga le taupulea. E sio mia. Ta awhi mawina I lato ia ao le lofa tunoa. Ma so soani mo lo lato lave ina. Ma ia poponga. Ma maftianga o whea ngai mai lato. Ma manuia lau I kane sia kerisiano ao le nalulang. Lau whai ngālueng te tofi o le tala le lei ma le au whātua tua. Na ia whai alau ngālueng ai tusa ma lau whina ngālu. Mo le whaola ina o tangata. Mo lau vi inga. Talo mo whai o malo I New Zealand e. Sāmoa mso se atunu. Mai se lato a vea matai tai. E lato tau sisi ai inga mo le manuia lau tele o tangata anu uma. Talo mo manto a inga I mawhtanga matua mwhanau mau a inga. Tele ai le alofa le whamaoni. Ma winga le leium. Mo le manuia moni. Ma manuia lau whafongo le ne yaso ma lato lava singa. Whamoenga le leio le ne yaso. So sani whamanuia si ufongo le lau mua mana ngā luenga. Ina iati na pēr mo le manuia. Ma le leio I si usatanga. Sa tō malanga malau ufio. Moa au muli au le matou whainga malanga I le lumana. Mautino ai le saunga le mū lau tau singanga le lei. Nisi au matou titalo te mau tu inatu ma le loto whawhitai. O matou whātua tua e te whawhonga mai tani mai lo walofa. O wau matou wole ma wala watu ale swafo Iesu Keriso. O lo walo o lo matou wali. O lo matou whaola. Amen. Tatou pese I le viinga o le atua.
tu whafte tele lau sunga le o tu fue, whenga iai malo tātou maluenga ni futai ao, o tātou whasaralongo a si singa, whafte tele, ia whamanui pele tua, iau tau whaival filima, a wal tau tua ina lau whafonga, i sose tua le larolang. Ia whamanui le tua, i le whaiunga le nei vai aso, whafte tele, manui lau whafonga. Tātou whaiu le te talo. Tu mamaya yo mato lunga, malunga uma o la whanau popo ngā tia le larolangi. Le alofa tu note le o lau fio le tua o lo mato te maa. Le alofa silisili ese o Yesu Keriso, o lo mato wali ma lo mato whaola. Ia maua pei mato le mawhatanga mawhanawhana, ma lo lava nganga pa ia nei, se o i le whabawau e whabawau lava. Amene. Ma amene. Sāmoa
Ia e fifia lava e toi whaatalo whātua nei tai au e le mamalo lau whaafonga anga Sāmoa o le polkalame fo ile nei o le ina i laua tina matamaitai pe on masani ai i tai au o aso wharaile te tasi. Ma whaatasi astu ma le uso ia ana whaasolo e whaawau fo inisi o vaenga tā ua. Pe ona whaongani polkalame whaamatalatala ai nisi o to mai fo ima sila fia o le sunga ia ana. I le vaenga leo lo ngā lue ai i se tasi o la sosoani ai i nei mātua. I le whaawhianga i fo i ma whanau i te tono ai ngai meise o whanau iti. Ia fifia lava e whaatalo whātu ana ma loa le ono sai ma nei tae au. Whaatalo whātu le uso Savelina ia toi whaatalo whātu fo i le tato au whaafonga māsani nei aso wharaile. Ia wa o mai fo i le aso munmula nei. Wai aso whaawhingan wenga ia ma o ngā nei whānau. Malo, ia wa lewa fuina tā malo lo. Ia ai whaafitai le tua le mwhain toi whatapa i fo ia ma wheloai ia ma whaawau nei tal noanga. O le tā ua i o vaenga te itasi e maa sani o ne tal noi ana i le fo i le sosoani i mātua. E le whapea a pea ona e tā ua i le amatanga. Ia e tele a le sila fia o i la tofu o lo o ngā lulu e ia mtata. Tele fo sila fia o mātua ia le tausinga ma le wawa ingo la tofu whanau peitai. Polkalame ia nei le te au wai ma tau mawhaifa ma talatala. Ia po la fo i sao ngā mō tātou. Ia e whao ngā toi lungo le tātou o unanga whaasalau le si ufonga lau mua. Ia e tātou te au mai o mawaenga e se nei sosoani ia i tātou. E lava i se au ngai, e fo i se le au ngai. Ia e paule mea, ia o lei e se awa nolo mwhaiona whaasoa tuai. Nei fo i mata upu, ia ma nei fo i whaamatalanga o lo mwhaiona maua mai fo ia oi ana. Ia e whaasoa tuai e ala nei po kalame. Malo whaftai Savelina i oi pe o le aunga lava leo le tā ua tatano i nisi o aswaraile. Tu whātu fwoi, se waiwainga wa maua fwoi. E lo nei tangata mwhaiona fisosoani ai i nei o tātou mātua whaawhaingo fie ai nisi o whaafita auli. Ma tu whātu ai fwoi nisi o metotia e mwhai ai ona fisosoani ia i leo langa marisoi fuanga o aso umai tutono le ainga. Ai me se lava le wa ainga o nei a tātou whanau le lalo le taiwalu tausanga. Le ngata i le Savelina ni mwhai ona sosoani atu fo i nei mātua e iai alom whanau e maua i le autism. Ia po le neisi fo i malo si anga te le tau le autism o le mai a Savelina. O le si malo si anga o le whai ai. Ia wa le mawhaiona o le otoi titi uma le mātou kurupu le whangasolo taimi nei Savelina. Ia tengo lue i asonga fua mō mātua i alato whanau e maua i le autism. Ai mani Savelina tātoe a mata mai, nasta mai toi te pala vai le tāpol kalame muli. Ia le ngata mai tāpol kalame o le whaangaioinga lava o le whai ai o le tamai titi peo a tātou manatua lava ma tātou masila fia umai tātou le maalosi o le mawhauwhau ma le whai ai o le tamai titi peo o le lawanunga lava na o le tātou parenting ma le tātou ngaluenga i aso uma pe a tātou manatua e se le whai ai o tātou le watoi titi whaasfulu lima sfulu ia pēlu ngātu e se whai ai o nei tātou alum whanau lalo walu tausanga. Moni. Ia, o le o te manatua i si vaenga na e talanoa i o ta maiti fo i a vesele atu i ai po o le ani ana mena whai o a mea o na mātua sa whai o a mea lato a inga po o ni vaenga fo i sa whaatinu. E tau tala sa awal ta mai titi. Moni lelei. Ele a toa le whai ai o ta mai titi e whawhatita inga la Savelina pe whapeo. O lana tupu se pisa i le whale. E whatata i la mātou whale. A whapea la sa tupu se vevesin mātou whale. Ai lele o mana au tangata matua ia iloa atue. Ia iloa e Savelina le men tupu. A fesiri la le ta mai titi lalo walu tau sang. O men tau whale. E tali sa o mea tamai titi na me vesin matou whale ane ne tae au. Ona ele o iai se malo si anga ele au si elo na whai aia e whetutu na ele tala e whai lea taimi ma lea tangata. Lela te atawai hoi tamai ti o tātou au ngā sa Savelina e se fwede maali e
E lisi tamai titile na fisili atu ai pule lua masina talu ai. Fellow tina. Efe mai lai fai ana make up tono tawale. Na. Tu sai le ai mase tau fiofi. Ioi. E le mafu ai ona sasa isi tatou whanau awa e whapea tatou matua. E le tau tala lo ngutu i o upui atu lo. E le oni mea nai tau tala isi tamai titi. Ai o meo la eva ai mai le isona e le o malo silo na mafau e. O le mena e whae tete ai ala tātou. I upo e la fo matala e whai. Ia ona o tamai tete ala e tau tala sa o lava ia le tūlanga o lei. Wa ai mama tau wina ia. E fua ona o le atina e ngolona whai ai le nā taimi o lona o langa. E se mama o matatou. Savelina wa tailoa le tala e whai lea taimi ma lea taimi. O le si whatai ta inga i le si tamai titi ia o se fulu pua walu iwa tau sanga. O le ala e le lona anko e masani ona vili mai i Aukilani. Ia whato e lolon tama. Ato e vili mai. Ato tangi lo telefoni. Ato e vili mai whai o tele o i. Ia o tanga lo tamai titi tali lo telefoni wa vili mai le anko. An whato e lon tama. Whai o tele o i e whamele tamai titi. Anko le whamele o tama o tele o i. Hele o i. Matua i maua le leia ia. O sono ma le tau tama ona wa le. Ona o le momo o linga o lana tala le na whai. O lai whapea o le a otomitia nei lo e tamititi whapea. Ele o i lo tama O le esenga o le malosi anga o whai ai. Ia, mone le. Ia, pe o vaenga na toe fo i eitu ai. Manei o toe au mai eisi vaenga ia sa tala noa ile teimi o tuana. Ia, a tono toe e wai o lau o e whaamatalanga. E whai ama toe fo i tua wa o isi vaenga ia le au mai. E toe ia le sootanga ma le soota inga mamta upu sa tanoa ina mua. Ia, manei al fola po le hale vaenga le la e o ia nei vai aso. La mato malele mo solo atu nei mai aso. O le tato te au o ngā malawa. O le ata o te lo le o nei vai aso le tato tata noa nei aso Savelina i le esenga o le tūlanga o le stress e awhia ia le whai ai o tamaititi. Ia po le how stress affects tamaiti. Pe po le ale awhianga o ia plewalau wa Sāmoa o le stress Savelina. Ia, man tua fo i o upu nei ia te lea tata upu e whainga po o le atu o le loto. O le atu o le ia, loto. pe e le upu na whaangai le si tangatana sau fo i whai po kalamena vai taimi. O le lopo le depress na whaangai le upu po le stress. O le upu na whape whaanoa noa loa. E umia na whaanoa noa fo i e mea tutupu Ia, a tono ni nei upuna e whaamatala. E tele upa langi e tau so me tatou Sāmoa. E a tono fo i ana. O whaafonga mai nisi o yeini upu mwhaiona lātou whaalili winai. Ni upu ai o lātou silafia upu i ai whetau i lelea mo lātou whaaliliunga. I mwhai whana so ni mai i ama whailoa mai le tatou au nangai whaupopo tatou glossary le Ana mwhai ona comment mai runga pe whape o i sila fia le vaenga. O le vaenga le fia whaaso ai Savelina le aso levels of stress. Ia po o le esenga o i tuainga whaongai ala le upu le o le whaanoa loa i tamaiti la iti. Ia i suenga le brainwave trustless a whai. E tolu i tuainga tūlanga po level of stress. Ia pe tolu tu ainga whaanoa loa e mawhaiona mau e tamaiti. O le whaanoa loa po le stress mua le o le positive stress. Ia po o le i tu ainga whaanoa loa alai e sona whesosoani mo se taimi vave. O le positive stress le mau e tamaiti a whape tupuse whawhitau lia lātou pe sulu. Ia pe la vele lima ia a vave ona maua le fesoasoani pe vave ona pipi atu ai le matua ia o le mena lea lai ona o le positive stress e ai le tangata matua e alo e
whanonoa whaatasi mai a whai, Savelina wala velo lima talo whai. Ia, nā lai ta oai o le positive stress, pe o le stress la nā pole whanonoa loa, o lo ia iona i tū le lei. O le lona luana i le tolerable stress, ia po o le tu ainga whanonoa loa, lea e dependi le tali atu al matua. Pe o le umi fo i po le pupu o le taimi e tali atu al matua, ma le tu ainga me totia e whaonga al matua e fisosoani ai i tamaiti. O whanonoa loa uma ia Savelina. E whaalangolango uma i le tali mai e le tangata matua, po le tali mai le matua. E fisosoani ai a wao stressia lea a fia ai whai ai o nei tato whanau. Ia ma le stress lona tolu loa le ta o le toxic stress, ia po le whanonoa loa la le pitosili a ona umia se afianga e a fia ai whai ai o tamaiti. E mahalosi fo'i mai e sui ai fo'i a le tino, sui ai fo'i ngai o inga sui a mionga i le anga ia i le long run, i le anga ia i mo se taimi umi. Pea whapele wa umi se taimi pe watuli le potu e pea whape o whaali i pe waita. Ai le se tangata matua e fisosoani ai. Nā lei le stress muli na o le toxic stress. E le se tangata matua lo e maia. E ai o tamaiti wina e matutua ane. E le i tamaiti e o e fiu e whai atu iai le fia whaalongo mai. E avea fwoi mtupulanga talavou. E pewa whaamaa. Whaamaa loto pewa ono a fianga mai le taimi o lai titi. Ono matua e sa o ala utala le ni whaatula mtanga. O le po fele la whaamaa le mosolo ai mātou ia e. Sau whaalongolongo atu lau whaamatalanga. O ala ni whaalau te lenga tili o isi vaenga i lau e ta one le positive stress. E ni va nisi a fianga e o ia i le tamaititi. O le positive stress i o le tu le lei mo tamaiti. O te lo o le stress muli a le tau la ai le tatou le ta porkalame nei aso ia ona o afianga ia i whai ai o le tamaititi pe a umi o na tangi. Ia umi o na wha e pe ele me totia tuai le ta o le time out. Le na amata mai lava i Amerika wha solo mai nei. Sa masani o na tuli tamaititi au le nofo le tuli manu tu sa po lai tangi. O ina lai e mafua mai le toxic stress e te lea ina e maua isu enga e lea ise au ngā o le time out i le tamaititi pe alu e whaanofo esea. Tu sa o lai mafatia e le mafau mafatia e la ngona. A tātou tangata matutoa Savelina ia o tātou e o te le lope sili atu i tu ai ngā stress tātou te mawai. Ai le whaupunga le i e whaapea o mea e le stress ai tātou matutoa. E stress ai alom whanau. O ni ngā luenga la aiti tātou te leano o tātou whaiso oa ia lewa. Te titi whāsuro tau sanga wa lewa no ta tango no noa ta se e vai. O ta masani o tātou o mea nai e maua i le stress i le tamaititi. Lea leiona luatu loa a whapea luatu tamaititi lima tau sanga i no noa maa noa na se e vai. E fiu e whai o lai tupu ai lava le stress ia te ia. Maua i le upu lea frustrated o matua i whaali i le mawhai o na tango e whai le. O inala e mo mi ai le fisosoani a tātou mātua. E o hame to tia mwhai ona whaonga i a au ina i le tamaititi le no se e vai. O na inga luenga la aiti whapena i le whale e mafua i le stress i tamaiti. E le whapea se ilonga wasasa whatoa stress. O ngai o inga mga luenga la aiti whapea le whaingot fuspa o tono ta avale. E whita tātou pea laua lewa na tātou tono ta avale. Ala e tau momono ale o ngā luenga na ona wa lewa on tātou whai, o matua o tātou whai ai. Ai le e whaatupu ai le whaanoa loa i tamaiti. O la whali matua tamaiti ti le toa o tu iei wa ato o toa le atina enga o lona whai ai.
Pea luas fulu lima tau sanga ngai lunga. Luas fulu lima. Ia wa aila ili whaatus sanga o le tatou o te ngia ina le o te ngia le tamaititi tolu, wha, po le lima tau sanga a le ftoa ato o toa lona ona whaulo na whai aile mai le luas fulu lima tau sanga. Iwe ali tio fai tatou matua. Ia so i tatu whaalonga al upule wha mai. Ia o whaatangata matua. O whaatangata matua. Ai e sa au lei Savelina o le atina inga o le whai ai o le tamaititi le tatou te tamu whai ia tu lei ale whi au le tatou au whaafonga. E whaata mau a inga ati le fo i latou i lea vaenga. Ia o le isi vaenga Savelina i mafua i le stress i tamaiti. Pe ai ne ia e te tatou matua o isi matua o le course leo te whaia Savelina, Polkalami. O la latou wha moe ngai mana na o ia uma le 15 vai aso. Wa le to e avea latou ma yelling parents o le upuleta o e palangi, e papalangi. Mai latou te mana na o e wha lai titi le ia latou whanau. Ono le tupu le ita. O isi taimi e tamaititi matua le langona o isi taimi e tatou te a whapele moe se si tau non matou whale. E expected tangata matua le moe tamaiti awane i pisa. Ona lea. So ia le pisa le moe. Ele o atua le whai ai o tamaititi e lo ai whapea. Awane o pisa o lai moe Savelina. Ele bela o tatou matutua wa tatou maasani wapea a wale pisa lai moe tasi te o lai whailana malolonga wa tatou iloa a o tamaiti ti ngana ili tangata ma ili whale ti ngana ili tangata te grandparent e pisa ma wheo i tutu o i fosoli ane le tio ala tu inga ele upo wape fiu pe whaatonu nei tamaiti ai lona winga e pete whai ato al whaatonu ngan tamaiti ti ele o le ia toa le atina engolo na fai aile fai ona I loa le mele te tau na fai. Yo a tatou o le tele alo fai ato le awa le fisota ai ma le sita Polkalami le na fai whaatonunga. Ia, whaatonunga. O le tele o le suesuenga. O le tele o whaatonunga e te fai atu tamaititi. O le tele fo ina o lona le langona ina. O lona le langona. Ai me se lava whaatonunga le te tango repeat. Apea, Savelina. Tapena al fale. Tapena al fale. E li piti. E o whaila le whaatonunga leo tapena le fale. E matua I te lea o le matafa I o I mua alom whanau Savelina. O le fsosoani la mana me totia e whai. Awani e whai tamaititi. Tu sa pole se fulu tolu tau sanga Savelina. Awani e whapea. Alo e tapena le fale. Awa o le fale a toa. Nai watu e lau whaatonunga. E te taulana e whapea ia ola o me totia na oa o ina mai de Polkalami Savelina. A whapea le omana o i tamaiti e whaile kiningi pe whaile whamama le whale. Ia ona o whaile ia luani au le piki lunga ia ni toi se lima. Ia luani le fitu tausanga ia ona o whaile lesi. A lua e piki lunga o ia lava. E awa wa e whapea na ona awa e whai tapena le fale e te fio. Ia, waile lo tamaititi po fe amatai. E le pela tatou, le tatou matutua. E pea se mea fua le tatou e tapena whamama tatou fale. O lo te mafu whau ile upulea ana lele o le wtoalu suli matau sangamantua. Taimi a lai te tonua o onga wha asolo mai a on lai te se iho o ai kolisi. Ia mantu o tamaiti o universite o lai o tupulanga le la lo sifulwaluanga ilunga. Lele I o isi wha au waile I o tai o lua lima tausa. Ta mawhawhaula I taimi sa tai e a onga vo ia ai a onga ia. Ia le taimi e ele whai a onga pia. Ele I sau whai ai se ito loa. Ana tai loa lana taimi se manuta se whai atu. E ele o whai ai le I ato. Ia ma le tele au mafuanga Savelina na sasai tatou ia. So ia ele toa ia pele il tatou te letu wa ia nei tatou matua wa le sata fiola mai Sāmoa Savelina tau mai uma ile tongi ni ma le foa ai o nei nga tunu uma nei so enga fo o mwhaiona tatou au ina mai le tele o waenga
whaatamau a inga mawhisosoani ai I le wainga o tātou whanawiti. Ai meisili nea tunu e sao na sasa. Ia o si o tātou tunu ufo I Sāmoa ia o lo o sao lawa ia tala I tātou talafo savelina I tamaiti o la lava o lo manunua ma a fia I le sasa. Ia o whatonunga ia o toi pai ai te whatonunga maasani ia o le whalai titim whapuupu ula o whatonunga. Awane I whawhale si whatonunga nunga le si whatonunga. Ia awa e te whiwe ti ngā I lolo. Mpe au tātou a tele neina o whai atu a vela o ato. A mata ane o leo lai titi. Ai tupu ane a o leo tele ane a mauso e a malo uita. Ia o o tātou e a mata mea tātou I ho mātutua. E mo tātou whaatontonu o tātou langona mo tātou emotions ia toa while mo ai pia e le o taimi uma tātou te toa while mo ai ai o nei vaenga tātou te malamlama I nei taimi malo ia se I avatu se pesele ana ia to e whaawawa I leo le tamta upu nei tai au malo whaafitai lava Sāmoa, o lo tu si o se tina lele, si lona tawi penina, o le ingalo le tama o ia o le uru o le aina, o si au lango sua e tau lau ai se mafutanga.
o le pol kalame po le ina ila uti nama tama ita ilo taltanu atu ai ma ana fa solo ia fa wa fo il tatu mata upo pe na yai ia masani mai yai inisio vai aso tu anai o le na ita wa ana pe o le avel fa mafal talno ngai le sonne ile vaenga le o le lona tolu toxic o le sa onga le ia toxic stress o ani si o leo te mafufau a fa pe o le tamaititi le o le e tonu o le toinga fa fitauli le to ia fa fitauli e po le fa no lo le ta ua ia po le atu fo le lo toi vaenga ia na ta ua a fa pe o le tamaititi le o le e a fia le tolanga le toi sau mai toi fa popo ia ma le ma to inga si o manga o lai ulai fa pe e le lava le tamau ainga ile tau singa o le tamaititi ia pe a tu saisi ia o ani si vaenga mfaina fe so ni wai to sa lava pe tam fa ya to ma tu ina ia sui le tulanga le ia ai fain ta wai le ese tangata moni le Savelina tamaitia le Eteleina tu ile lisia o ngā wapeo o tamaiti tamaiti le whaalongo o tamaiti e lato e taito atasi tangata whaia o ngai wa aia lea onga o na le mafua mai le si o manga le ainga peo ne saunoa Savelina ia tele o vaenga me whaina lango i tamaiti ia al whaanonoanga la e na o lea onga la vai mawhaiona mau i le fisosoani pe a whapelea ele o ngā lulu e whaatasi manai mātua. Ele a onga le te iei Savelina, e to atolu le tamaiti whaapea, a tamaiti o ta iwa ta i se furu tau sanga. O ala to, o mātua e tutono le keni, o le isi tamaititi wa lusi umanga luenga wa vaea uma mātua mai i le whaangasolonga vae o ngaruengan mālole na iei nei. Ia, e usu mai te aia tu lava e mawhatia. Ai maura mena e sawa i loa whaahalu lolo na stress i ista maiti. E sau loa so ona whai loa le lai ona mafu ona puli i ista maiti a onga. Ono le tele o le tele o le whaanoa loa ma whaafitauli lai whiangai mai e whai ai. Lai titi tili non whai ai e le mawhai ona ia tau aveina matatali. Ele o iai fo ila ia te ia skills po o me totia e mawhai ona tali atu ai pia whapesa o lea onga ai toi trigger i sisi vaenga lea onga le leo lai ona tali mai ia o tangolo whai nisi vaenga fo ia isi tamaiti ona la ia ole e tau awa au fo ila i tamaiti ia me ia o social skills ia pia whape o le isi vaenga o lona whai ai e mawhai e ona ia whaasoa pe shea wale se vaenga lona whai ai mawhai e ona tala noa i upu lelei i isi tamaiti. Ona lawa a whianga i o whai ai mai le toxic stress e paule mea tātou ia mātua mawhai a onga. O le tau mawhai e ngā lulu e whaatasi. Ia ai pe o le whaafitau li te lena e le o e na le paua i tū la le mawhai ona mawai le fisosoani e na isi whanau o i tu lai o mai i le haonga. Ai atoi o le whale, i au atoi fo ia i le mea masani ai, i le o iei se, o lo iei nei ainga o lo ngā lulu e ia social workers, ia po nei tangata i o i to mai whapito e mwhai naf sosoani. E mwhai o le mātou, vaenga leo tenga lu e Savelina ia songa fua, le Incredible Years. E mwhai o na mātou o e tala noa on behalf o mātua i a onga. A whapeini mātua o lo i ni whaafitau li whapei le whale. Ai o atu i le a onga, ai le o tali mai whai a onga, mai le o langolango ina i whai a onga. Whanau i e maua i vaenga lea. E mwhai ona mātua o advocate pe e o e whaaleo langona ma whinau i mata upo whaapea e langolango i mafsosoani tamaititi le a fia. O yo nala mana e isi vaenga i tua atu o le tau pokalame e
I le ngata o le tutu e whai mātua anei fo i whaasosola tu ia onga. Te leo a onga Savelina mātou te e ole pe ole whaanonoanga e le fia onga pia mātou atu. E le e ia onga e talia fia e pule a onga mwhai a onga le au nanga o le langolango leo mātua. Ai whai lai si a onga e pe whapea le ai o le ilo e mātou. Ia ole vaingala mo te e fofolai lava e na isi tamaitai mo te nganluwa tasi. E whai i ai o tau lento e sao na ia o tau umato mai whawhai a onga. Ai le i ai tutono a onga whawhai a onga nisio metotia. Ma nisio o le whainga o amionga o tamaiti. E la a onga e talia fia a wai ai le isi a onga Savelina la le ta walengoa. Na vili e le whai na vili le pule a onga leo ona le tamaititi ono tau sanga. O le na vili le constable le a onga. E alu atu ona o matuai e tau e lato matuai le hanga le ami o tamaititi tono le o le potoa onga e a matantango fasis tamaiti. E ola matou e langolango le tamaititi lea matu lei le wheau lea o le whai ai o tamaititi e le mawhai ona ia e te tawana a tātou le ia metotia i tamaiti. O si tamaiti le 5 tausanga. E mana i whaid whaasoa Savelina. E 5 tausanga. E le ia ini ona skills e mawhai ona tango i e share ia ni ana toys. Pe e ita te le pe a tango le tamaititi i se mea le ta aloai. O le tali atu la le tamaititi e tango tui. E tango o lana ia reaction mo mona o le tui pe tu le. Ia pe o whai soa. Ia o telefo ina whaasala i le whai a onga ave le time out. Ai le o ia i se fisosoani a mantuo metotia ia tātou te a oina i tātou whanau. E le otometia le o lama i tamititi wa iai uma ia metotia ia. Ia le na mātou ti tamawhai lawa e fisosoani fo ia onga. E a isi o na mātou le whalaputuputonga leo te i Savelina o lainga lulu e tutono a onga taimi nei o lātou ia na full-time job o le ngaruenga. E ngā lulu e tutono a onga. Mawhai a onga. Mana ia te le lala nā fisosoani a mamantua. O le afianga e le ngata tamaititi lea e afia. A o le afianga fo i o na isi tamaiti. Na isi whanau. Pe a o ina o ia onga ma. Pe tu whaatasi fo i me e ma isi tamaiti. O le isi stress e wale tatano pe le stress po le whaanono loa. O le tele o tātou whanau. Tātou tele o i loa lai stress tutono le a onga. O wao le a onga o le si o manga e so se toa i ngā tamaititi e iai. E ma whaiona o e whaingofi e ili tamaititi e ma whaingofia tango shea na toisi shea na mea ai le a onga malana wo. Ai a o le whale e fusu e misa mana i on te e le whapeisi e mai lipo te le a onga mai oka se le leo o Savelina le a onga e peta te i foile e peta te pia. Ai le sau le whale o le upu le a whaperitania o le whale o le ainga o le si o manga o lo safe space o lo ainga e tate test o mai a limits ma o tamalo si anga i tono le ainga i a tamaiti e le laiti o i e lato te e va ai o mai po le ale mea ma me whai pe o whai ane mea lea e whaingo fie o no tangata le ta te mafuta i a som a o le a onga e le upa Britania ta o le mask te le o tamaiti e wea laktau mask i a onga e le mawhaiona fiso o tae atu ma lista mititi a wala fo isau lista miniti e maa losi fo a sa wala atara ta whapea Savelina alu e tu alaina e lista mititi mwhaun whapea mai le ai o a ule no tu momoi ai la lista mititi matua e wea le mask i ona lo le tu alaina ai le o mana o ai e le pela o le whale e matua i le otele e whina o tamaiti i a lātou siblings mo lātou usontuangani ono la e loa e malu pui e tangata i le whale. E le pela o mela le ina o atu mātua e piki mai whana wa onga i tu uanga wa onga. E masani ona maua i le siau tama Savelina.
e tate vai atu lai la amel taavale lai mato i fia ma na wo ana sa fa e tono taavale le fato a faola titi ra tu fa ata wa mata na malingili na malingilingi loi mata ole umi ole taimi ato i tu lai na tono la onga pole hase mena tupu le vao ia ma sister mai titi ia ai le fato ama fai ona fa ali ona langona moi i tu tono wo o mai ata ita talo fai e vai le afia ka o le ala le tali atu ai le matua so inga si o manga fa apea ia ole ia la taia vai ngana o mai ia na e tupu loa ia e ta e mua o ta vai ta ita po o toa ia awa ele me fai ona o tali atu i la tatama lai sa we fa apea mai lea o nga pe fa apea o lai na o lai tinga lo taulu i pole ase awai paule stress me ala e over too low stress e paule tali me fai ona to atu i taimina pe fa apea sa o lai ta teita ia ono ta fai atu ai e wai tangi vale tele mea nile tangi pouring ut ia o e pe fa apea sa o lai ta te e mua ona take a deep breath e mana wai tonu e te sa une lo taia ma fau e tali po la fa fita uli le sa mai le aunga e ona tsango le tama fai e awani fesiri sili ai o la mena fai o la mena tupu e pawale me ia o piolta proclame le validation savelina ia o ta no fomo ta sit i le feeling sit i emotions o lau fa now a pele wa tangi mai bela o savelina o tangi mai e ta wala no fomo fa pe I'm so sorry savelina o le mea le nāna tupu i le haonga ai e le mawhai e na o ina mai pokalame awani o whape atu o lana mena whai nā lai o nā whai e tasi mena ia a lana mena i le tangoi e matua i ese a whalongona ai ese ia lang ese le e te wai atu fo i tamiti pe ai tangoi e validate e sau mahali e umalele mai whafona langona ma i wana e mawa umangai ma e mawa umai po lale mena tupu e te tau le fesili ai e te tango ai validate o le masua o mai fo inai fafu no winga e pe le sa o pe ata fesili atu ile tamaititi le taimi a lea o lale mena tupu tu sa fo ia pe tu ila lolo le o lale mena tupu atu no fita wi pe le fita wi fo mona tai mole na taimi e pe umia se taimi e foi tamaiti e ni mena tupu ia onga e le toi fiatala no ai e le tamaiti te whai ata mai te le toi fiatala no ai pe fa pe se mea lana a fia mama ia i le vama le tamaiti ti tono le aonga ia wa ana e tangi mo le tamaiti ti leo taimi ia o la me te tangi o le fesilia wana ala mo wa tangi ia a lewa e sauno nei e le tamaiti te muso e tau le mea na laina tangi moni le ai a whaonga le me totia le savelina o lau tango e tuus o vai se vai o tamititi ma e langona o le tamititi e umana masua mai fafo o le me totia na ia na o tamawa mai le porkalame le mwhaiona o kiliwaina taimi nei o le tele o le tele o le esenga na vaenga o stress savelina ai pe o le taimi fo ile o i mo le po ia a me se tamaiti o nei ma tu to fo tamaiti mo na poto ile pio Sāmoa le mo fa atas ia le taimi ato o me la ele na fa lua ile tamaiti ti po e o mono tu ato le wa ta o mo ngai mo e te ia alto e sau e sau fa afia le po le ona sasa i tamaiti e fiu e fai mo i lato moenga le po ona o le stress lea o le taimi umila tatou te ese ma vala mana ia tatou whanau o le taimi le mamoe le po le te whatou vai le po le te o le valu whatou ai toi wa aia le tamaititi le fitu po le valu tae au o le stress on mawhau lea lai ona whai le training ia e whai lea o onga ia tam whai wha amoe ese ia o le si fo i a onga te lena o le tatou tama whai awani tatou wha pea e tasia lua vai aso tolu vai aso
mawhailona moe le tamaititi le pe wono tausanga i le pot. Awa lona o langa atoa le na mamoe malontina. Ia le lo whapea, wata taona i moe oi lo pot. Ia eisi, ia sa o mawai fo e Savelina i la utama matua wa o tele i whaiana ar pokalame. Sa tele na moto o iota stress e le maola ta moe le po. Ia e o soi le ita. Alo e moe lo pot. Ai e te taona, ona a mata na wha moe e se e te ta oto e mo oe ton i le moenga. Kai tau le tusi. E mia le taimi o wha moe e se. Le ona o isi tamaiti o le can't behavior versus won't. Ia o le can't o tamaiti na e matua i le mawhai ana moe e se. O le amionga la e le mawhai ona i se pa e lope matua po se fulu tausanga. Ai ona e le mawhai e tamaiti e le mana o ala ato le behaviors na po amionga na Savelina pela o le toilet training. Tu sai o lua le toilet training ma le wha moe ese po le sleep training. Toilet training se ilonga wa ta pena le mawhawha o tamaititi e mawhai ona alu i le whaleui. Fatu a mawhai ona alu. Ai o le can't behavior. E le tamaititi mato e le mawhai. E po lea le tele o onga ma training e whai e alu ai le whaleui. Ai ona e le mawhai e ia ona e le ita pena. Ia onisina vaenga Savelina whai ona whaasoa i le esenga le stress toi whamanatu. Ia ele o ia o ele o ia ta ua se ato atoa. Ele o i fwoi ni tusi a onga ia vaenga. Ai ono onisi fwoi o polkalame o mawhai ona a ata wina aima mawhai ona ngalua ele taimi nei a tono e se au ngai tatou au whaafonga. Mana ia, whaaftaia ana. Te lea vaenga ta ua iwa e whaamatala nei tae au. Ai mei se au o le esenga o le tali e te tali e le tamaititi i le to inga tūlanga lai e lea taimi. Ia, ma le tali e lea taimi. Wa moa wa ia, o te whaalongoa ia i le tele o taimi fu ia pia. Ai mei se a pia tangi tamaititi ia o le simatua ia e whaapelepele. A o le simatua wa tawai atu e. Wa e tangi vale te la mio le tamaititi o le ua e a pe o le lenga tangi e wa pa uane a tangi. Ai e pe le o mama fatele le ia langona o le tamaititi. Wa ala na tangi ona ele me o tu wa ele afianga wa afia ia le ala ona tangi. Ai o le tali atu ai tata o le tamaititi pe a tupu mai to inga whawhitau li whapea. O le tatou whaamasani ai i metotia. E te waai atu awa tu e whai mai e tamaiti ia oe. O mali on matou whale Savelina. Ia, wa mawane ia to mai wa mwhaiona whaonga al whanau. O nuani la isi taimi. Le fitu tausanga. E taimi e pea e lau telefoni wa le pe wangalo na whawhanga. Ia, e lai whaalongo mai o whapea. Wa pēla te telefoni. E sau atu o mai le ulu whai mai. Mam, o whanoa noa, wa pēla o telefoni. E sele maa nei o langona Savelina e whaalongo ai pe a whai mai li stangatan le tala na ia. Whai mai, I'm sorry mam, sa te tau no mana tua fo i whawhanga lau telefoni. E se o langona na, ma langona pe a sau tangata whapea mai. Whai atu so le o le whai so o nami o le Matua atu o whaafea ngai ia langona na e le taimita te e Savelina e taimita pape se mea e whataita inga le leia le sa umai le tamaita e le na kili vaina pokala me mua mātou o le lavea o le taavale pe le o walu ala pe o maosia le taavale o sau le vale o te sauta whai atu i le tolua o la lavea le taavale tu sa laita te imai mo ta whaanono e lua i tu a inga tali mai e le tama aloa whaapea. Ai fwoi na whailau telefoni wala i ona pe tali mai whaapea. Okay. Okay, lista a wale nana e au popole o maa vili insiua. Tusa matua no fo sa awa ilo ta whatu le tu a inga tali. Ole esenga lana tali tu sol whataita inga nana au mai. Ele
le pokalami le na fai. Ai whaatustusa loi tamaiti. E suru lor tamaiti ti e tele tato whaapea. Whaatu, mea na maua whai atu ai tamo moe. Ia, ai ta alo. O mea no mate e leise a. Ai e le taimi tato te whaapea ai. Tūlunga e mai se pen e le whai lo vai. E le e tupu e fo i se ita ia tato. Ai e le mawhaiona tato whai ai a meto tia pia whaapea la e tato te whita. E le mawhaiona o ta la te whaapea. Oh, Savelina, ta lo whai pia whaapea o la e tate ita mai se. Whato a mawhai a ona feso ta ai o lo mal tamititi pia whaapea le te le mōlila no mea mata. So wha manatu a mōlina e mana ia anai. Tei mana tua ai le mōli e tau na iai. Tei me tau na iai le mōli, ma le mōli. Mōli lana mea mata. Ia o tamaiti mōli lana mea mata pia whapea o lai fia ta whawhao whatasi. E le ima se whawhi tauli. Tātou foi mōli lana mea mata. Le tātou te toa. Lanu mōli wa a mata ona. A mata ona e afu ane. O istangata e a mata ona tau fi matua e pi whafufusi lima. O istangata watutu i lunga wa mata ona vivela tata matua. O tamaiti e te loa le mōli lanu mōli o ese o matamaiti e te ea whanau atu pe o a mata ona mamafa le tatu o vai mata wawali. Pe o a mata ona lo atua e watu fua ia le sitamaititi. O a mata ona e te loa i upu e lafo. Ia male mōli mumu ia wale langona loa. Wa matua i shut down na le whai ai wa le langona le tala le whai atu. Wa le mwhai ona fsotai. Mantua i le mwhai ona fsotai pe a tatou mumu. Ma awha pe mumu mai Savelina. Mumu atu ma e le mwhai ona whaise ma apokalami. O taimi nei Savelina ia taua wa le whai ta apokalami. O le tate le pito i lalo le mōli lanu mōli. Tusa awa o le tate talanoa. Ia o le iai lava le Whaupunga nervous ona o le whaita apokalami lunga le ea. E tate le o lanu mea matana le tate le pito i lanu mo. Ia, tusa lai lata iai. Tusa te tasi ala sa muli itua ia o oloi. Ioi, au te lo le ta apokalami le Savelina whawhitai lava le fisosoin mai. Mahalo. Il ta apokalami nei asfaraile whamangalo foi. Pea se upua le long maali e lau whafonga. Malo whawhitai ana le o vaenga tā ua ia le o maua mai le asol nei. O le tali e te tali e le tamaititi le toi ngā tūlanga o lo iai. Ia pe atangi mai. Ia pe te vai atu fo iwa le o sauma le ita. Ia tātou lua le tali ai le o le toi whaasanga atu fo i whaafto aile. Le mōli mōmula walwa toi oi mal mōmula o sa wil tamaititi. Ia e malo whawhitai lava ana mol pukalame nei aso. Ia e le au whaafonga whawhitai te le lava le mafuta mai. Ia whawhitai fo i le lango tātou ngā luenga nei aso. Ia fo i se vaenga i te fia whaasoa i mata upu nei. Ia nā le lafo mai au sa utostusinga. Ia po le nā fo i te mea i tās whaasoa i tala leina. Ia whaasoa mai i se mea o mwhaiona e fi whaasoa mai pukalame nei. A mai se lava o le vaenga le na whaasoa tuai ana nei tai au. Ia manuia te le lava fuafanga o lo whianga iai ma le atuno nei tai ma le aso. Ia ai whaasoa i fuaia mō le nei fo i taimi o le tai au. Sāmoa, o oe o le auli, ma le pae i aiga.
E toi whatalo whato le whaupoponga o talafou mo le nei awa uli. O le aso tolu se fulu le masina nei e tatawana a matawha mamaluina i e whale tupe i tutono New Zealand. Suinga fōu, o ni ta'iala e tatawana muli ta ia, e wha amalosia i le puipuinga o tangata wha atau mai whainga tau wha avalea. O ia suinga e au fia ai la pata inga e tatawana mau e tangata, pe a amatauna fuafua e wha awheu ia i se tupe mai i te ngā tupe. Wha awhetau i le ingoa po le account name ma le numero le te ngā tupe, olo o la foina ma fe wha au ia e tupe, ai le i wha amaoni. Le ana amatafa o ngā ina e isi fale tupe ia aperilo le tausanga nei. E te tauna vawe o na tali le fale tupe pe amasalomia se tupe te le, olo o tamawhai se tangata e ave ese mai le teo ngā tupe. Te tau fo e ona te tala wa asolo a toa luas furufai tu la fitu aso le vai aso, se au nanga i mawhai ona sulfa ia i tangata mo se fesosoani, pe a wha apea ua ngauni tupe i whainga tau wha avalea. E te tau fo e ona fe wha asoa i wha amatalanga i le vao fale tupe, e ala lea i le fe wha asoa i o wha amatalanga o tangata tau wha avalea, ina ia mawhai ai ona poloka ma mata i tuina le leia fale tupe. Wha ai loa le pulisile o le asosio fale tupe a New Zealand, Roger Beaumont, a wha apea ai le mulimuli ta ia e fale tupe ia ta ia la fōu, o le awha atonuina la tau te toi tutongi ina a toa le tupe a le tangata wha atau, pe a ngau, mai ni whainga tau wha avalea. Ua amata tapunia le awala o le transmission gali i le whaiunga o le vai aso ona o ngā luenga whaaleleia. O le asuia e pasi au nanga ano foafi mana amata tapunia le awala mai le se fulu i le tae au ana leila whaato ato e tatala i le afo le wha i le vavea o le asonga fua. E toe tolus fulufa aso tutoe, ona tātou o lea i le aso sa ato whaina e ausia i le moi mitinga o New Zealand, e whaititi e leula tapa ai le atunuu. Ia lalo i fo le 5% le whaitau au whai o tangata ula. O le ausia i o lea moi mitinga mo le lua whelua 5, e mana o mia le tau fia o leula tapa a mo tangata e toa se lau lua se fulu afe i to tono New Zealand. E tusalia ma le ono se fulu tolu afe o Maori, lua se fulu tasi afe o tangata Pasifika, ma le tolu se fulu 5 afe o Papalangi. E te tauona le toi ula, pe ona ta ua Chris Ballen o se polo ofisa i le University o Aukilani, o lo taita ia so esuenga mo le smoke free Aotearoa. E fua fo i le tau fia o le ula i le itu ainga tangata, pe ona saunoa Ballen. Ua ausia e tamaitai Papalangi ia no nofo i pitonu ue le leile tamao a inga lea wha moenga. Ua whaititia le numera o ila tau e ula. Mo Maori, e whaatolu le numera e mo o miona tau fia i le ula tapaa. Whaato a mawhai ona ausia lea moe mitinga. Ai o tangata Pasifika e whaalua ina lea numera. Na ilo e le detail mafua anga le ausia New Zealand le moe mitinga e whaititia ai le ula. Pe ona folasia ma amata mai ai whaalau iloa i le lua fese fulutasi ma le lua fese fululua. O isi mafua anga o le sawa o le si itio le numero tangata ula. Le ana na o le se fulu ono te si ma le whapa sene tangata matutua i New Zealand na ula i le lua fese fululua. O le isi vaenga ona o le ave esenga i le whainga malo o puipuinga ma isi ala fua mo le ula tapaa sa amatalia le leipa ina ia fesoso ani e whaititia i le ula tapaa i New Zealand. Na ta uai anaru wa mai le University o Otago e whaapea. E mana o ia toi tu atu i tua i le luafe tolu se fulu, ina ia o atuai ua smoke free ma nicotine free New Zealand, ona o le tele o isisi kaliti fou, ua tele nikotini e ia i tutonu, whaalia e anaru, e lena o le sikaliti e ia i le nikotini, a o le tele o vai inu po o nicotine drinks, o lole po o gummy bears, ua tuu ia i tutonu le nikotini, le ua tele ina tō sina ia i tangata ma whainga taai o na toi tuu. O lo mawhanawhana le taitai o le Labour Chris Hipkins, o le amanu malo le Labour i le pālota tele i le tausanga fōu, i sana saunoanga i lunga le leiti o New Zealand i le aso, a o lumana i aila la tau whono tele wha le tausanga i le afiafia nā nei. Ua tele le suinga o le pāti talo na malolo i le pālota o le luafe lua tolu, pei o na tā ua Hipkins, e tele polisia le leipa ua folasia, ma e tusai maso e suenga la tamai, o lo omo omia pea le leipa le Greens ma le te pāti Maori, la tau te ngalulu e whaatasi e whauai se whainga malo so o whaatasi, pe a whai e manu malo mai le pālota.
O le ngangana Sāmoa, le ngangana lona tolu pito sili o na whaongaina I tutono New Zealand peitai, ua pa uma walalo le numero o tangata I tautatala I le ngangana Sāmoa I aso taitasi pe ona tā ua I li poti. O Timo Morisa o se whaiaonga I le aonga mawalunga papatoetoe au kilani na amatau na ia o awina mai le ngangana Sāmoa I le vasenga iwa I le luafe se furufitu. Ai o mai le taimi nei, ua o awina e Morisa le ngangana Sāmoa I totono o vasenga e valu. Na sauno Morisa I lungo le One News, ua tau le tautatala tangata I le ngangana Sāmoa, ona ua si itia le numero tangata ua le toi o I le lotu. O isi ainga ua tau la I le vaai le a onga o le Whaaperitania, a wale sa ilinga o ngā luenga maa onga, ai whatuatua na ai ai la tātou ngangana. I whaamaumaunga mai le tusinga I ngō le luafe lua tolu, na whaamauina ai e lua tesima le 2% tangata I New Zealand, e tautatala I le ngangana Sāmoa. Ai I le whaamaumaunga le Stats New Zealand, o le fase furuwalu tesima le 4% o tangata Sāmoa I New Zealand e tautatala I le ngangana Sāmoa. Whaailoa William o se tamaititi e le vasenga iwa I Papatoetoe High School e whaapea ele I mananao na mātua e tautala I le wha Sāmoa o na nanau ia o le ingilisi ina ia manuia ia na taumawhainga I le aonga. O lea ua awai I le vasenga o lo au au ina e Morisa ma ua tautoe awa o le ngangana Sāmoa. Ua whaasilasile le ofisa o la fonga ni a la fuafou e tulilo ai pisinisi o loo iai ai tā la fu I le IRD. O le atu ina atu e le ofisa o la fonga whaamatalanga o pisinisi o loo iai la fonga I le I tutongia anga I le kamupania le Centrex e ao ai tā la fu. Whaalia Keith McLaughlin o le whaatonusili o le Centrex e na o pisinisi e whaaonga ai a la fuafou ai le whaonga ina I tangata taito o tasi. Ua langalanga mana to yuni o whaia onga mapule a onga, ona o le lea I oni whaamaumaunga aloa ia o le numero a onga wa whaamaunia na mawai asbestos I one lanu. Na whaailoa I le matanga luenga wa onga I lunga le Radio New Zealand e whaapele o iaini whaamaumaunga mautu I le au whainga sao o a onga o lo mawai asbestos. E o mai lea so e iwa onga tūlanga lua po o a onga a mata ua maua suesuenga o lo o positive po o whaamaunia le maua o asbestos I one lanu sa lato whaonga aina. Tolu se fuluiva isi a onga na whaamaunia le lea I o se asbestos na mawai. E se lau lua se fuluiva isi a onga ele o mautinoa I unga o suesuenga. Ele o whaamalosia ele matanga luenga wa onga le tuina ato ni li poti I unga o suesuenga mo asbestos mai I a onga. Whaalia Erica Stanford le minista wa onga e whaapea olo o pule lava le a onga pe whaailo atu I unga o ia suesuenga pe le ai. E pe e whaate I ai pule a onga mawhaia onga I lea vaenga. Ona e pe watu ulafo ai atu ele matanga luenga lea whaafita uli ma pe ele o ano tele I ai. Ua iai se popo lenga ia I lato o lo whaonga ina le marijuana o se vaifofo o lo whaatanga I lalo le tulafono e ono to atele a fia pe a maua isu enga po o tests fo a leo le a matafa ngā solo I Wellington I le masina fo isu e ai le marijuana ma le meth I ave ta avale. O le tausanga fo e a matafa o popoa isi fuala au whaasaina e test mo ave ta avale. O lo whautua ina ave ta avale e tau mawhaina fuala au o lo iai tutonu le marijuana ina ia tau mawhai le po pe whaatali se ia mai ale se fululua I tula talo na umona inu le fuala au ona whaato a mawhai lea na ave se ta avale. O lo lipotia e tusa male se lau lua se fuluafe I le se lau tolu se fuluafe tangata New Zealand o lo o mawatala vai o fuala au e ai tutonu le marijuana. Ma le whaase lau wafe o tangata o lo o whaonga aina whaasoli tula fono. Ua whautua ina e le Drug Foundation a New Zealand tangata ina ia tautua nā le inuina o ia fuala au ina ia wa aile lei o nai mawhai lava na maua I le test le vaila au I lo tino tusa pe ua tolu aso talu o na inuina. Ua lipotia le tele o no fua I whale whaatalipasi au kilani ua ngāo ia. Ma o lo o fua e whaila se lipoti leo e sa ili ai po o ai o ngāo ia no fua mo whale whaatalipasi. E tusa ma leono se furulima mai le tolu afe o whale whaatalipasi au kilani ua ngāo ia o na no fua pe ona lipotia le leiti o New Zealand. O lo ia ile talitonunga le ofiso whela awa inga au kilani e whaapea o lo whaatau atu a mea I e whawaia no fua I maketi I lunga upenga tawhailangi.
Ua matawhaanga solo ilo ilonga o le vaenga lona lua o le mata upu leana maliwai se tau lea lea lua se fuluono tau sanga le matua i a Caleb moe whaawo i le whale pui pui Mount Eden i le lua whelua lua. Ina ua whanaina i leo leo le whale pui pui i se pepper spray leana o soilona mai fatu ma maliwai lava ona o se fina ngai solo ta ele. O le aso tofi na whaiai le whamatalanga a le leo leo whale pui pui leana whanaina moe whaawo i le pepper spray i luma le whaamasinonga whaitu maa loa au kilani. Masa tele taimi na aluma motu motu aila na whaamatalanga ona o le tangi ma whaapea mai. Ana ia ilo aina nisi whaamatalanga e winga ia moe whaawo aile i tupu le whaalave lave se manu e esese metotia na te whaonga aina. Na mawaili poti o le atau le ale asai le whale mai mo tangata e ai whaafita au li o le mawhauwhau le inuina na whala au ma ele i moe fo i le po a oluma na i le whaalave lave. O le mafuanga o le whinaunga i le vao Caleb ma leo leo i le whale pui pui. Na mafua mai na ua whaonga e Caleb ni solo ta ele se tolu. E wha amatu wailo na tino ina ua uma na ta ele. Ma ina ua whaatonu ina i le leo leo e avatu leisi solo. Sa ia whaalala le pepper spray ma wa aiai ua amata o na fefe Caleb. A o tautao fiofi e isi leo leo. Sa whaiane Caleb o ia ua le mawhaio na manava. Ele ia mana ia ina i leo leo le whaatawana watua Caleb. Le ana toitu ua ile tau le ale ailana sela ma loka ai ma wa mulimuliane ua le manava. Na fina watu le lo ia le aingo Caleb i le leo leo whale pui pui e whaapea. Ele o iai tutonu ni tu la fono le to ese ni ai inga matu la fono e whaatulanga ile numero o solo ta ele e whaonga aina e se pangota. Le ana mafua ile fina unga mai ua ile whaonga aina o le pepper spray. Tala fo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Fo lau manuia si o tātua tino pele le rei fo i whai unga le vaiaso waulia i le alofa i le tu singa lo tātua matai. Au tara fau masani mai Sāmoa nisi o meolo te tupuai o si mai eilo whaafonga. O le awhase e atu le mata au po le whaofi mai o whala au whasaina i le vau Amerika Sāmoa i te tono Sāmoa pe a whaatana no ina mata au po le ato Sāmoa pe a oina tue whonoa. O le vaiaso le nei ma le vaiaso umawai wa maita wina le so o le maua lea le ofiso le tiute ma le fisoa swani na mtanga luenga o leo leo esu enga. O le whaofi me o whala au whaasai nei whainga malanga le wa o Lady Naomi mai Amerika Sāmoa e te me whaia e siaki o te ave i whafo i le wafu whaavau malo i mta autu. Pe o na sela fio le vaiaso o mawai e le isi fo i malanga masani a Lady Naomi ni tau nuu i le wafu lea na mawai whala au whaasai nei tasi tesi ma le whakiru kalama lo na mamafa a o le vaia so nei na mawai fo e le siaki nisi o whala au whaasai no le aisa e la tātu le sa lau kalama lo na mamafa lea sa na nā mai te tonua se apa susu mai mawhai o na mawai le se lenia se lau wafe tā la Sāmoa pe a whaatau in atu mai o se vaenga na te sau noa ai le officer city o le officer le tiute ia fonti tala i tupu li e taifu. O se vahe ngā teimi wha apitore nei au wha ngā solo le se funma le lua masina, o porokala me wha alau i lua maso o se itu ai ngā awala, e wha atino e atagia il te ato sa moi whala au wha sa aina, e te tau wai on tutu wha atasi mtanga ruenga umale malo, wha atasi ma le ofiso le tiute, e mata i tu wina so o se awala, o lo wha aofi mai ei whala au wha sa aina te tono Sāmoa. Na sauno fo ile minista o le vaenga o le tiute, o le amata i tuina fo ile telo wafangote le vawa le pata ma Amerika Sāmoa, o se tasi leo awala i lona talitanunga, o lo awala mai ei whala au whaasai nei Sāmoa. Mai wala ngā te tau wai o na toi ilo tu la fono, ai maise o whaasalanga e tu inatu i la toi wha maonia le maua i o whala au whaasaina, ina ia si itia, e nei e toe wha au popo whaasalanga, o na ua ose mea fua lava lea ngā il whanipui pui, fo i mai tua, toe wha atino lava le mea tasi, ma toe a ngā i fo i tan malala, pe a whai e wha mao nia, o na wha a wawe pia lava le e pei wa a vema maasa ninga,
Ona ele ia o ina lava I whaasalanga o loo tui nā tui ai la tau. Wa tā fia le tū mau mō le teimi le nei, tālo sanga mua wano whainga luenga whaavai teimi atunu I whafo, ono o loo tau wha mai o na whaata oto, whainga whaavai lima taita nai, ma tui nā tui o fiso whono whaavai lima sfurmal tasi, e whaatino mai ai le port kalame, mai le teimi le mfo e tasi, o le tā fia foi malta tongi atu ne tupe, e pe ona masani whaangaio ia poro kalame. O se tasi o whaafita audi e pe na ripotia fo e tātu telefou le neva yaso, le wā a fiai le sili e le limas furo I lantou, na totongi la lantou ta I lua se lau tā lai se tasi o urunga lii, a mulmuli ane, I whainga tau wha se se, le wa māua luma o mai I lantou nei. Mai walapta ia fo e le mālo so se tasi, e tau fia le whaaui atu o lantou tālo sanga I nisi tangata, e se mai le ofisa au tuolo o ngafa ma le whaangai o ina o tāna sanga mo awa nofi ngā ruenga whaawai teimi. Wala wina le vai aso le nei le whaai unga o se tasio ma tā opo sa tu I nā tue se tāna sanga mo whainga whaato sino le whainga pālota umawai a le tu malo sa whata numera mo mua ma ua whola sia e le whaamasinonga le whaamao nia o whainga whaato sina soli tūla whono na whaatino e le fionga ia seve te fui mono o ia lea na manu malo mai le whainga pālota ma a vea ai o le minista o puna ofa le nātura ma le siusio manga. Peitai o le vaenga se lau se fuma leono le tūla whono o whainga pālota luafes fuma iwa na whaamao nia he foi e sori tūla whono le whaatinongo le whaato sina sa whaatau teia e le ana le tangi o ia foi sa a vea masui whaipule o le tūmalo le pae inga taruai le ana Ronnie Porsini ma wa whai e le whai unga le whaamisinonga e to tungi lava le tangata ia pili umai whaata oto e au fie ma le ofiso whaamisinonga le whaatinonga o le nei tālo sanga. Ma ua mautino ai o le tūmalo mo muone nei o le ata pena e le whaatinonga o lana whainga palota lai titi. Wa whaamau nia mai le whailoa inga le autu stala ma le teitai o le atunu, la aule le maali e tōpula te wau fosi, o le a vea nei ia siaki mōfua la au whaasaina o se whainga whaavai mautu, mō matanga luenga uma matangata whainga luenga le malo, mō le sila fia na tai muantanga luenga o leo leo, e le whaatinonga o siaki nei, so ai ma le company vaadele le Sāmoa Airways, sa no le fionga le pālimia. Ua pasia alo ia el tātou ka peneta I le so le whainga whaavai fau. Al pisa si, so se tangata whainga luenga le malo, o le ata pā uma tātou test. E te whainga luenga la iei le teimi e tu watu wai le avanoa e te alu o e ta pena lau test. E ilo ai o oe o lo e lea a fia I to tonu o whala au whasaina. Le ngata fo I lea o avanoa fau ma le tātou malo lela whasala lau. O le tasi lea qualification e a veai oe matangata whainga luenga le malo. Ea o lo umama mea nei. Ia awana I eise tūlanga e tasi e te whainga luenga ai, a o e lua ngia I ni tūlanga o mea nei, a wae lamati ai, po whea te whainga luenga ai. O se tasi o tūlanga pito e silio na matautia, e pe o nā tunganu ole taitai o le atunu. O mai tauina li poti o nisi o li poti wa o mai o luma, ua so solo le mata upu ia onga. Wo I te stupi tonu o lapsa onga, ua wha solo ia I me ia. Mai ia onga tūlanga lua e amata mai lava I tile I tua ana, wha solo mai le fauto si whirwhare vai maunga lena pisa nei, ua alu wha solo atoa le mata upu nei le atunu, mai le tauna, so tau mua alo ele tātou whainga malo I le mata upu nei. Le fionga te tai o le atunu, na aude le male tō pula te wau fosi instrument. O tāna fauna, whamnuia te le tua le anga iatu I le whai unga le vai aso, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
mavivi. Aleluia, aleluia, ia ineli. Ia patima, aleluia, aleluia, mapepese. Aleluia, wafana uole pepe. Ia patima, aleluia, aleluia, mavivi. Aleluia, aleluia, ia ineli. A fai o malelei nei tau sanga e tere i malanga i Sāmoa, au ala le pole, o sau nia nei le titi sau se ava noa e te ono manu malo ai se pepa malanga i Sāmoa, ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand, po le lima se lautala Australia, pe sili atu foi i le mai cash o le titi sau, tau ai ngai Sāmoa, ona maua leo le ava noa le se i le aso mua mua o te sema, ma le se i muni muni i le aso limo Januari, e ma fai foi ona e anga waa, i le se i pe awha i e lafo se taupa ap tolu sfurutala New Zealand pe tolu sfurutala Australia pe sili atu fo i lo ainga i Samoa e ia inga o le nei whaapitoa. Sekia Digisa. Ua whaeloa mai ele official le tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fululua anga i le tasi le a wauli o le aso whareile aso lusful malavalo o November o na o le atulanga o le a vai ai le whaatuai o le talianto o sui o le ofisa ini vala awe o mai o le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino ni vaenga e onu tulai mai eini mu tautuana ngā sesenga o mea taumafa ia awa le tula fo ia mana tua a fai e tula i mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asi ane le itu lau o le fireandemergency.nz mo nisi whaamtalanga e tu sai mani fuafuanga Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ta ua le whaasasilanga nā mai le vaenga o le fui mu ia o leo a matala lato te e mo le tasi le itu la le la amata mai le itu la siful ma le lua nei ia le ua 25 minute te e le itu la siful ma le lua ia e mai ai le itu la tasi ia tautua nā ia vaenga ta ua ma whautuanga ia e pei o na mai le whaasasilanga nā mai le vaenga o le fui mu ia mo ainga umalawa mai se la tau sawhianga i makuka o le auli ia vai pa ua tapere o ngā umu tu lou lava le nei auli ia awale saonga le mu ia o ainga ia mai se lava ainga o lo iai nei o tātou mutua tausi ia tue tanga ia nei iai vaenga tā ua na ia e pei ona mai iai le whautuanga mai le vaenga o le fui mu i le teimine nei i masalo fo i o la ua a matafole le latu te ilalo atu le tātou i le taulang whaatau ia i le tūlai sifuru ma le lua ia wha i loa lau lango i au whainga luenga le fui mu e ala le wha e ina le pūrau ta avale ia pia e ui atu mga ala ia o lo o tūa i lātou ma whaari ani mai a lātou pepa ma lau papa na o lo o tū si ai ni whaamtalanga ia whaari lau lango i ala le wha e o lau puwa pia pip ia na valmana ia luas fulolo minute te ile le tūlai sifuru ma le lua Toi whawhiloi ma toi whaatalo whātu le tātou atinu i tonu ainga, i nei mitua tausi, tari sua le nei taimi, o i lātou ngā lue, o lo whaupea ngā lue ngā le nei taimi, ia mai lātou i o mālolo mai o wātau mawhitanga o le auli, o na toi amatai leo ngā lue ngā i le tūlai tasi, i mālo lava le onsai, mālo le wha mālolosi o lo tātou iai le. Aso muli fo i o ngā lue ngā le nei i vai aso i le asfraile le nei, i New Zealand luas furuwalu, o le masino November, ia manatu ia o Amerika manisi atunu o le stofin nei ia tou ia o New Zealand ia e tele na mai anga luenga o le neiva yaso ia Australia ia ai tatou mafuta pe le tautua le sifonga lau mua se pa ile tuna lima i le fia na nei ia le fa ua se mai le foa wal fa wino le tatou unanga ma le tautua o le nei uli ma le nei fo i vaenga le aso se i pa ia le tuna lima i le fia na nei pe ona tu o mai fo le tau maftanga ma le sunga le o ia tu fo fiso ia le ua malolo atu lon fo vai loa ia se i faisina vai malu ia ona toe fa tasi mai fo ile stay me le fia na nei
ia ma te vava alua ua le whaawino le tātou unanga ma le tautua ia se ipa ia le tūlai lima ia ma le tofina se vilina kasiano le whiongoni li pule ia o le matua unga le lua na le taimi ia ai manatu o loo solonga manuia ia fuafuanga mga luenga le nei aso le tātou atinu ma nei le tau ioe o le tūlanga lea mai tau atu le tau ia e whai ma a aua mai o le malu i o le savili pe sa vali fafo ioe i nei lava ia i Wellington en polurua ia o le tūlanga na o loo va ia le tau le taimi nei ia o le taimi ua susuru matanga o fie le la ia o ina mau atu ia aua mai ia sau ma le savili o ka te lo plamela le ona tamusu tatu whainga luenga ia o uri ia fa malosi mo oe na amata la unga luenga le tula sfulu ma le lua ia vai le fo amata ui le sfulu lua tato amata fatas tato ui ia fatas ia ia tato pulpulu lima fatas ia inga luenga o le nei aso ma le nei uri ia e o mali manu ia fo inga luenga le fia na nei ia se mea o mama failo loto mo lo ma fau vidi mai tua tata vidi mai tua tata tala loa ele o mātou ni fo mai fo lelo ma fau ia ai o mātou fa wa fo lelo fa wa yai la ia mātou to mai fo lelo fo i fa fita ai me se o iso le mate to lo te mine o tangata le matua o fo ma ia ma fau ia tangata le ma sani no matua alo tau maftanga malo longa le taimi o le uli tari ma le sua ia ma futa mai pea i whaafia fianga ale si fonga le lau mua i Wellington e whatalo watu ia le sunga ya Augustino tui ma lo lava whaafetai tere lava le mafuta mai ia la tatu wolo i musika ia se iwa vai fulu ni taimi luas fuluiva minute te ai nei le tu lai se fulu male lua si fonga le lau mua i Wellington e Sāmoa i tautaua o le songa i miti ua sala vivali mai ua whepura whima i ona whā o ila o aso whaai ko whaamuli ali au a tualoa se mi whaalau wha o le sina no whaapea
Amu ia funguna oe ina ua toi lua se fulu lua minuti na tālea o le tula tasi tā o le lua. Ia ona toi tu natural proklame o upufai o malo. Ia lea na tanu atuai ia pila na whaafuina le fionga ia laua no ati lawa. Tāla lua ia ona toi whaafonga le ia i tā ua tele mana ia nei proklame na ia i tūlanga i pe ona i fo i upufai o malo i le ngata ia i tunu i fafo ia ai o isi fo i taimi masani ona watuai ia talo le tātou wa tunu umal tātou malo i Sāmoa ia awalani imsia ia le tātou proklame i le itula e lua toi whaasala wina ia lea o tātou mafuta pe i whaafiafianga musika su i fifiloi nei taimi o le auli a o whiangai o tau maftanga ma malolonga ia mai se fo ia o ngā luenga o loo whaawa o pia ngā luenga i lunga le awala ia il tō tero whaiasi pisi nei taimi fo ina ta sau ngā luenga pisi ale i taulang whaatau mātou i porua i ta avale no mga ai o ngā solo tō tele a mata whai ngā whaatau ia e tāpena pena i ia moni masina fau ia a mai se fo ia o tūlanga pei o nei fo ile tatuanga ia tūne aso fia ia ai o le tūlanga lea pe ona pe le funa watu e ana i polokale o leo lo o amata ona whanga solo. Ia o polokale o lewa o fune lewa tutu solo leo le tele o taimi ia o mangala fu ia sa fa pele ini poloka. O lawa o fune lo fai ma yei polokale o leo no sa fu ana fi tele titi o le tula e lima. Ia ui mai lai i le awala le i Escopark le sawanga i sawanga i le Aotea College ia wana na le sau ia sau o ka se poloka le le fai ai ia o matua o poloka le wala le teimi nai le fiafi o te ele lima ai e na o le tasi lava le vaenga na siake leo o le ava malosi pa ngala tu masini fo i siaki ia le ava malosi ia o le mea fo i le fa manatu atu ia tātou ia wa le manatu o le wa a mata fo i ona mai anga luenga o le nitau sanga po o le vai aso fou ia po o le vai aso nei fo i ia e fo i nisi o ngā luenga le wa mata la tu fia ia fa mai ai ngā luenga o le nitau sanga ia tau tua nā vai ngā pena ia ona ua whaamarosia e leo le tūlanga leo le whelua ai o nā le tavale. Ia, no whaamanatu pe a te ore nā, ia mai se lava aso wharai le wai tele na whai ei pātia whale whai ngā luenga ma. Ia, e te tau lava o na mamoli o e se siolo wa inga pe piki fo i ohe. Ia, ina nei te ua ea whai na ia i poloka ia leo. Ia, o le tau mwhai ngā lava o leo ia pui le saonga le mūlunga le awala i le whiawhio ia i teimi mana vai ngā luenga. Ia mai se le la tatuanga ia tu ia fia o le Krisimasi ma tau sang fo o le wa mata poloka ia poloka le awala nafi i saule ia o tea ia ono tūlanga na ia o le siakina o le ava malosi fa o ngā masini fo ia siaki ai ia ava malosi ia i tangata ia tārusia ele i mawai oia nafi ele i mawai la ulanga wa o whelele o tele tulo tele inu ava malosi ia o te inu vai moli mawasi o iso le mate whainga luenga. Ia, o tangata e se le inu whangu vai. Ia, taua, ia, tau tua nā mātātou, nā whamanatu pia vāinga whapena, ia, wālanga te ua umale tau ngā luenga le neia fiafi. Ia, whaisina whamalo si, ia i tūlanga pe ona ia, vāinga pe ona tāua. Ia te ua sau ala whail poloka. Ia ona e toi a whaina fo ilea. Ia mawhaale e tono toi alau Krisimasi a lela a tātou o ti ai. I le masina fau. Ia nā nei whamanatu nei a oli. Ia ai manuia lava ia ngā luenga o lo whaau pēr nisi o le tātou e tino. Ia mai se malo longa o lo whaau pēr nei taimi. Ia ona toi amatai fo ileo ngā luenga i le turai tasi. Ia tono a inga. Nei mātua e are kuka. Ale au kuka ne nei oli o manaia pe e faisina na mozua ia malo fa malo le kuka afa pe na sa kuka ne nei aso ia wa nei matua ia pole au fainga luenga foi wa ia nga luenga foi e ia tangata kuka esa ia afa pe la na fa fonga mal to fainga luenga o mo to tau maftanga o le fesili e vatu e ale kuka e ale le kuka ale o le neia uli tau tamaftanga. E mana ia,
Ya mai na le mane. Ya ole na. To is full 50 minutes na tale ole tu la tasi le sifongo ne la mo Wellington. Patalvatu le tlenga ya ngafo pula salwa tele muas talofa ngafo. Manuia lava le ne uri fa tele lava le mafta mai ya sunga ya Cristino. Tui ya Seioliana sa ilele mai na Wasilia i o i Alaska o te iloa o se vaenga o Alaska lea mafuta mai ai ia le sunga Seioliana sa ilele ia pesa o pele ai ia au te iloa o Alaska wa talo fatu ia wa mai le tau na i Alaska pe fa pe o Alaska le te mafuta mai Seioliana ia manuia la fo ine yaso ia i fuanga lo fenga iai ia la tatu o ai fa fianga musika ni taimi ia wa fa fo mai tatu o tunu musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Let's go. Here we go. O ia se Italia tunare fisile sunga ya Agustino Tui. E mana ia fo fisile fa manatu wane to tele la ufangota la leo te masalo so stanga Wellington e masanyo na le fangota. Wala to ilo le leile fa ingo pa ua tau na ave ia mo fa fisile la sunga Agustino Tui. E na o le lima pa ua me fai ona ave ilunga. Al tangata to tas. Aftai fisili ia e malamala mai fo to tele e ui lava ina to titile misi se vai aso ma talanoa tu langa paua ia e mana fo le fisili sunga ya Agustino Tui ia e sila ne ila to masani no e fa ngota ia o le fa ingo paua e fai ona ave ilunga e lima paua tangata to tasi sa se fulu ia le o to e pa o le o tu mai la le lima ia o tu langa na la sunga Agustino fa aftai mo fa fisili ia o sa onga fole na ia e lima paua e tau na velo no winga a fa apea e tu te o mo tau ainga e to lima ai na o ele to furisami ia e na o le lima lava paua e tau e ave ai ina te fa apea e tau foi ona lima paua le sito fa le tu tu o le apitanga luma le tafanga le ai le fai ona ave se vanga na o to fu uma le sami pe ta ele sami to lima le ia na fato a mfaile ona ave ia pa ue lima le tangata to tas ia e fa pena o na e titof ia na o le lima pa ue te tau ona ave ilunga pe to fia to ainga e o ia na fa pena o na e titofu ia no winga na o le lima pa ue mfai ona mai ilunga ia malenga fa lalo to es 45 minutos na talia o le tu la tasi si fonga lo mo Wellington. Let's go. Here we go. Let's go. Here we go. Música mare, aceite, aue. Atata mai, siva mai. Oh, luelo, tino siva mai. Música mare. Lock it down, drop it low some more. Got all the dirty stuff. Shake that pom all night long. That's the bomb. Then that song, and I heard it again and went.
Mr. T, ma musika maria ina oto 10 minuti na tale o le tasi o le fasili. Ona o le ana fea le taloanga Savelina ma ana o le pokalame ninga ila o tina ma tamaitai. O le ana ufa Sāmoa le upule o le stress. O le ana ufa Sāmoa. E wai pei o le na maua mai le faa Sāmoa le upune tau e Savelina o le faa noa loa. Faa noa loa. E oi, ai haoi. Ya, afa pete. Se mo se fa Sāmoa le upule o le stress. Ya. Male fa ilo mai lungo le tato Facebook, po le YouTube. Yo, so fina ngalo. Male ufa Sāmoa ino le up. Ya male fu e tato vai po le alfa Sāmoa e taun fa Sāmoa ino up. Ya, fa tal fa tu sunga pali, malo fa tele lava pali. Ya, sina masio tina. Ya le mafta mai to eva minuti ona tale o le tu la tasi le si fonga ne la mo Wellington musika ma fa fianga so ifiloi. Ya awal fenga yo le tino i malo longa ya mai se tau maftanga i tono ainga anai mtu tausi mo la tolo fa upenga luenga ya malo la fa malos ya o mai so fina ngalo a fia vala o mai fo e tau mai o le o fa tolo lima o fa tasi o le a la fa Sāmoa ino le upule o le stress ya o le na o i lai loa i o le matuata ma mai o tangata i mai mo si fonga la mua Vive venga Walesi.
pusika o malolonga ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Tanga Christmas me singo ya sive vainga wale si na o te 5 minute na tale o le tula tasi ya manuia lama le toyanga ya tinga luenga ta tole la atoe amata le tasi famalosi tasi lua tolu umanga luenga le yaso yo ya tu na saunga le mu pafta ya tu le sunga ya Agustino ele fa to afama sino talu ona mu mai Wellington ya malo fa afta ese tunga tata ye fulele tatfie yai amana o se vainga fulele fesili ai fesili mai lunga pe la vainga yo paua ya na ya o tulanga na Agustino ya fa elima paua tau na velunga te ufa apele foi o elisi o ina fa pe ta is full paua ya te wa salai ya le wa matu il tata ofisa elima paua tau na velunga ya manuia foi ya tatono na wa fia wa o mai nei New Zealand ya wa no foi o kilani pe ya le tengo no foi vai tele ya ole ala wa su mai ma mu mai nei la lo nei New Zealand I Wellington ya na amo o to mai malanga mai no foi o kilani ya pe ya sana tu te mai to no foi o ifea ya ale ala o to mai New Zealand ya fa tele lava Agustino monia fo nei oli mana il fa Sāmoa sunga ya fia Sāmoa sito ole le mautonu po ole popole mana ya ya sele tele lava a fia Sāmoa vai ya fa Sāmoa o terapele amno fa iro mai pole alo lo ya lo fa Sāmoa le upule o le stress le mautonu o matua le mautonu ma fau pole ale me a fai popole le loto ia pe fai pe le ai wa popole fo le loto ia pe alu pe nofo wa popole fo le loto ia po ia me umana o la ngona o le mafau mo le loto ia ai fia ese fo yala we fa Sāmoa ia na ia no le tato Facebook mo le YouTube te fa Sāmoa le up ia ole na to tasi minuto na tale o le tu la tasi mai tau atu ia na fo wailunga le tatou Facebook ali si fonga lau mua ia le whaatanoanga ia ale ofisa o le vaenga leo le tiute ia ma le komisina o leo ia ma le autustala ia o ofisa sile o pulenga le matanga luenga o tupe ma tiute ia ma tupe maua ma le komisina o le matanga luenga o leo fale pui ma le ola toe fuataina ia le mta upu fala ufa saina o na ne ia te o fululua na uto ma ia toi foi o toi mo foi isi fala ufa saina I lungo le wafu e vatu ile I tutuila foi ole tu langa le te loa ya uia e fiu wa tatou Sāmoa I tatou atunu I upolu I Sāmoa e tau tine ia le vaenga lea alanga ale faia se whaatatau ma se I lunga le wafu I pango le taunu me tatou wa fo ile lady Naomi no te min nei pelea ale faia se whaatatau I lunga le wafu ina le ma faia on ta fia le taunu wa to fo la ufa sa inai I lunga le wafu mata autu wa o ta moni mawina fita info o te fainga luenga ia na o ale taimi la to e saule va I upolu ia wala watu ta tangata fo I le tatu watu no le to malanga tu upolu ia ile polis fululu ena ta la ile va to e la we ia u te tonu ia na on le watu al vaenga le official duty America Sāmoa sa fa I no fo tonu le va ia matapa ia pepa ia o outa ele sia ki na fo ile le po amia na tonu le tio tele le fola ufa saina o le mo I lungo o le wafu le tata watenu ia ona o le watu ai le ise vanga fo le ona su ai pe fo ini masini fo I po oni tai fau ia le mtanga luengo tiute America Sāmoa e vatu su ai tono le va ape ini ni fa mamoli fo o amai ia ni o vatu ini ni aisa I le tata tunu I Sāmoa I po I taime to e se va ia no winga e te tau ona ye se vai nga fo le
e whiutanga i ele malo Sāmoa, Amerika Sāmoa, ai mai se alunga le wafu i taimi fo le la, wa watua i uta la tu i tono le va. Te tau lava ona i eini masini, wa pia na wili masini na e siakia i lena mawai, aisa ia i lunga le wafu i tātou atanu i mataudu. O pia na wili masini na i lunga le wafu. Le mafu ai ona maua ia aisa ia i tonu o le i lunga le wafu. E wai watu a scan fo i lele ia uta ma maua ia fuala au fasain. E tau fo i ona i masini fa pena au tere lopo. Ia tau ana fai ele malo o Amerika Sāmoa le vaenga na. Wala mena tau ona tala noa i malo i lua. Tātou atinu i malo Sāmoa ma Amerika Sāmoa. Tau a mana o le tā ofi ia le aluatu o le fuala au fasaina i Sāmoa. Wa tau na faise fuanga i lungo le wafu le taimi lea la avei to tonu uta e avei le va. Tau na matua siaki le lei, tau na ise masini, ia pe i funi ta i fau vo le sosongi le taimi la te wale uta le va. Ia ole na, waile ia ni vainga fa pena e watu vainga le tiu te Amerika Sāmoa si aki po amia le tonu. Le aina pa wale mea no ila tau pepa fo ia o le uta. Ia tapa la tau. Ia na e la pulea la ia o e iau o feena na e tu ai la uta. Pato e fo i wale fo uta e vai tu fo i nei le na maua o nei fo i le na maua i fo i isi fo la au fasaina. E se mai fo la au fasaina ia na le uta o fia inisi. Ia mai si fo la au fasaina ia na maua nafi. O nei ne fo i no vai atu o maua fo isi fo la au fasaina i lungu le wafu ia i matautu. Ia o le tūlanga na ia wa o ese al tūlanga wele tātou atinu ul whala au fasain. Tolu minute te ainele tūla tasi o le sifonga neo la moe Wellingtone, wha ua tu wha fianga musika ni taimi o lea uli, a ua to e fo i el to a tele fi au mga luenga ili tūla tasi. Vala vala ia maua
Taimi nei tai ao mai le tamata ia tau mate ina ua 8 minuti o te ene le tula tasi ia o risi tātou pa angalea e wala au mai tua ia o lana wha Sāmoa o le stress o le popole ma le atua tu vale mana ia popole ma le atua tu vale ia o le na
mai le langi lo ulo to ua vilitai ele kerisi masi ua o mai maletangi latanga e ngā e to ata silo ua feafe fia iai I au talane a ua tao to le au lape se iole o fia fia sangole ngole tamai ti puluonge e fa apa fana ofe desenga manuau au maile sau o le vavea so soifua o Yesu sei au mai so ufile mu O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Asua Felice Mikaele ya ma le pesel tamaita yo Loretta wa mai o le ya uli yo o fai sau tau maftanga ye po na fu te aru te whaatau ya po na fu te whai ngā luenga ya manuia lava le ya so Loretta a ma lava loa ya alusa o ali fale pite alu piki ia nai whanau na ua tu ua le toru ya ai o le wa mata ona fai ia launga tong ia whanau ia onga i kolisi mai tau te fo ona po ia le sa fa tau ni na fa mo mo inisi o kolisi nei Wellington ia mesi pori rua ia i launga tong i fai ua nei whanau ia salo le vaenga le tau sanga sfultolu ia o le lato o lato fa sorry o lato launga tong ia na po sa fa tau ni nai ia nisi o onga i kolisi ia ma ia tu le fia o nei matua ia o fai wina mo manuia ia onga ia whanau o nisi whanau ma ia tu maua lato fai longa ia o lato wipu o lato tu sipasi ai le mana ia fa fia ina matua o tau wia le fa tolu fia tau sanga ia na ongai ia le ua fai wina mo manuia tau fai nisi whanau ia salo fo yo le la po le vai so fo ia lau fo le lisi o le au fa u la tou ia ai mai se fo ia o la tou fa amoni ina i mo ta iulu het poe het keo ia o kolista itas ia o tau mo fainga na fa nau ia le wei mo manu ia fa fi na fo i matua ia o nai matua fo i wa le maua ia ni tulanga sa ia le fa mo ngai maua se fa ilonga o si au tama ia i launga tongi ia o pole tele ava no o si o tunu nei o tunu o ava no ia ai ia tu foi lele al watu launga tongi le se fa ilonga se o tali o se o fine o si au tama se tango yo po mai fa malo si ai ele toi mo fu si ava no toi tau falta sang fo ia ai mo nai whanau malava ia ua whaamnia ina nei toi tau sanga i kolisi maululunga ia tulanga i pe ona iai ia launga tongi ia le ufa ngā solo nisi wa onga ia pamalo atu le tato unanga mo le tau tua si fonga lau mua nai mātua foi ia sa ngā pātia i le momoli piki ia nai whanau ia auai mea whai a onga ia lea ua tau ia lau tau tinga ina ua lau mai si walo ia ala atu dunga ia o mai lana ipu o na tu spasi o na tu si ia failong vanga umfa pena ia o le tau bia le na o lo tau tinga ia onga nei whanau i le tere tau sanga ua tu na yo sa tau o fo le mele yo o le alulunga lau mai alulunga ele inofo le lalo e to lau mai le ingoa ele inofo le lalo e to lau mai le ingoa na o le tua ilunga yo la mo ya na wo fo me ne ese fo yo tala ngona fa pe fo va nga o pepelo yo le langa wo ta o la ngona mo le fa mo ni ina fa mo ni ina fo le mo me o la nga tongi ya me sira le taimi o le wa lau mai ia mata upu ma ata va ia tu la le me o le ipu la lunga lau ipu vo le e fa longa yo launga tong ya onga yutal no atu ye ni launga tong ya onga sa ya pe ya no foi atu ya wata ofu na tu langa o le alu lunga le tau au mai mo le fa longa ma ya mai si fa mulianga sa te mi fo ta onga fa tu o te rosi o so le matolu le matenga lu tu te mi matua le tali tonu ai la utal na ngai le tali tonu tanga ta so le ya o so 2 minute le 2 minute te nei le tula tasi ia le tana lua ia na to fa fonga le proclame ia ole la wano le fiona la wano ma upu fa yo malo i le tau le lua ia ai manuia lava ia fo fanga le ia uli tatu tatu mafuta pea ia o le to se ki ane la le ti o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia i tono lau ta vale po tono lau ainga ia po lau Facebook tangola e tu la ia le YouTube i lunga le TV te le ana i lunga le sitting room ia na e mai mo mai lo le ai anu le ta alo fa se si le si fonga lau mo mana na fa ngano ma tu au le ia tangata mo ia lau ta
Ma le sairisanga. Shimmering water, the shades of a palm tree, I can see them dream all day. I feel the warmth of the sunshine touching the white shore, seagulls dancing the sea. I see the boats in the distance are on the horizon, sailing to my fantasy. Oh, my Sāmoa. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. I say,
Bump up the volume and reverse to me a tune. Lyrics into lyrics, I'll be watching Milton Bond. Party people come and moving in the sun. That's a brother show you mercy, have a merry sunshine. The extraordinary time, the celebration of the victory and the long time. Say jolly, jolly night, and I say Merry Christmas time, everyone. Say Merry, Merry night.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Where you can hear a country song from far.
Vefeanga sikure le taimi o le uli ya o le pese na o le Mississippi. Le vaite le o Amerika. Imsalo nai mamlama te le o tuna ya umau i malo tele o Amerika. Le malo me Ameleke ya i le vaile na Mississippi. Toe se fulu minuti na tale o le lua. Tale lua ya on fafunga le proklame le upfai o malo ya ai tatou mafuta pea ma whaftai fo i le whaafonga mai ma le mai mo mai ia mo le whaalongolongo mai fo i tonu ainga ia tonu lau ngā luenga ia a o whenga ia i whiau ngā luenga nei taimi ia oi fo i ua malo lo ma nei taimi ia malo alfa malo rosi ngā luenga ia i fo i nisi nai ta pena ua ngā luenga le fia na nei ia tau lava ona lava le malo longa ia a o le i sauni ai a ua ngā luenga i le fiafi na nei ia po le pofo ia na nei ia e whainga luenga i nisi o le tātou atino ia ole tau lava ona lava le malo lo wa tasi le me mafuai ona stress te tangata o le lava le malo lo ia pei fo yo a le lava la malo lo o te stress fo ia uia ia po le mautonu ia po le popole ile fa pea la o te popole ona o nisi mea le ia la ona o popole ma ule mautonu ia ona o le lava le malo lo ia e ala fo ina le lava le malo lo ina o le tele o me fai ra inga ele o se sia tu langa le alai ona o popole uia le ai o le tele o me fai le ainga ma mele ta mo tangata vo le o si ainga wa tasi le me mafai ona le mautonu ma popole ma stress le tangata fo le fa mo le ainga tangata fo ile ai na te fai tonu le le ainga fai pol kalame le le ainga ia le se moe ia ona e moe a iai me mafau fau i le aso ma le aso ia o le mafu angana ia e mafu ai ona stress le tangata ia po le popole po le mautonu ia o tulang fa pena ia a isi tangata ia na stress o le fin Tala fatu rusunga sione tupai malo sione manuia lava le nia uli faftai tele lava le mafta mai Nei
tala mauinga o ua lofa sa faia whaapeo ele na upati le maua se timu malo uleilo ele maua se tali ai aloia oe mawhaia o winga o fea se iuga le toe fetawi pea o iai se aso o inuma le toe fetawi pea o iai se aso o inuma Se fong mani le sunga ansia ko fale moeno to e fa minuti na tale o le tulai lua ia tale lua poklame o upu fai o malo mana ia le mai tau atu le tu fata se le matanga le ngol tu te matu pe maua ma le matanga le ngol leo e te e atu le fa ul fale no mai le tatu o tinu o Sāmoa o fuala ufa saina ma le na koti ia o le mana ia le tamata atu le fo le falta noanga ma le autu stala ma le ufa sala u Sāmoa ia ma fesili fo ina tu ina tu autu stala ma le ufa sala ma le ia le tamata ma le tfala ngolongo ia i fesili tu ina ai mesela o tali tu ina mai ele komisino leo o le tamala mala mango fie ia mana ia o le tali mai fo ia le komisino leo ai mese o le pule o le official duty ia i tali na i fesili tu ina tu autu stala ma le ufa sala al tatu o tinu i Sāmoa. Taru si ia avea i pea whaapea ia whaatanoanga nei. Ia pea iei ni mea te tupu. Ia i le whaurwhale i nātu o whala u whaasaina i le tatu o tinu. Mana ia le whai mai la ia to inga press conference ia. Ia e whesiringi ai ia le tanganuengo leo ma le official duty. Ia i tūlanga i pe ona iai. Tau te malama uma iai pe a whaawa upea ia proklame tāua. Ia awa o lo tātou tutu whaatasi. Ia e te atu ia nei vaenga o le whaau whale i nātu le tātou tino o Sāmoa. Ia o fuala u whaasaina. Ia e a whaina i ia tangata mawhanau le tātou tino. Mai alo le tātou pese lea. Ia ona tui nātu le tātou proklame o upu whai o malo. Jangan memasanina Watua e ifesili sitaulunga Be anang mafaina mau ele suia Wa osime amoni etawile manuia Timu etafiai, onde ilangona le faya
e po o timu e tafiai o nei langona le whaia ina le lofa e tuma I aso uma e moni mea uma e moni le lofa e moni mea uma e moni le lofa e po o timu e tafiai o nei langona le whaia ina le lofa e tuma I aso uma e moni mea uma e moni le lofa e moni mea uma e moni le lofa Tui le malu le tātou tunu o ma lau whaafonga e nei fo I whaau poponga le polo kalame nei ia e whaasoa fo I ma tala no ai I ma ta upu tau I upu whai o ma lo e a fi ai lo tu soi fua ia ma le tātou no pia I ai le tonu le nei tunu tō fo I manisi ma ta upu tau ia e tau ana tātou si le fia ai mo fo I ona whaafeiro iatu sunga il fai au ia mari fai malu le ma ua te tauto lua o ale tu ina tu le tātou pol kalame le nei ma lo lava le langi ma le soifua la o le lei no maru la fa fonga ta lava le sunga mari ia soifua manuel la fionga la wano ia fa tai le tu nei tai au mo le manoa e ta te fero ia I wal pol kalame o fai malo te tono manuel la fionga malo tai ia o tulanga Mātango fia nei tae au, lo o whiolono ia tūlango le tau mai tau atu I whafo I nei porurua. Ia, lo o suru le la e ui ina awaoa, ia mai e fo I sina savili, ia ai ua a mānai alawa le mawhana whana ua iai le nei vai tau o le tausanga I tūlanga o le tau. Ai, I le nei whaapoponga le Polokalame, ia, e mo fo I ona whaafonga mai sina o tutonga nai mea te tele. E pei ona whaai lo mai, ia mo te tupu le nei vai aso, I o tātou lauwhanua I New Zealand ei. Ia, e te tau aona sila fia, ma manu lau whaafonga mai tātou, ia o loo nonofo I le nei e te no. E pei o le fiafia o le aso nafi, le ana whaasala lau ai whaalawa I tele mai se tūlanga alo ia ele malo ia se fufuanga e whapea o le a so loia ai ia pūlenga fo I nei whaai tū malo